Wiloa o le Car for You. A whailava tasa ili sauta vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tūmau, ma le leilo suafa. Whaingofia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. Tō whāsei fua. Tarawhalawa o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Ia e whaafafonga mai lau te talo. Le tua iako poe. Ia le liu mai o fafonga. Le tua elo mātu te ta. Ia e sila mai. Ia e matua sila mai fafonga. O lena e whaawina. A wā siri le aso e tasi o lo toa ilo le hafe. E siri lo mana o ia utu le whai toa le whale o lo utua. I mana o e mau whale ie o e ami o le anga. A wā le li le tua o le lalawa ia ma le ta. E fo ina mai le li le lofa tu noa ma le maduia. E le tau fia i se mele lei. I e o sao lo lantu sa vale. Vi ia lava oelo mātu utua. Nei la fo i tahe ao le tahe ao sing-singi. Tahe ao manino le asa fau e au mai. Mua fo i ona mātu pese o vi inga. A wā o te tau mo na mea lava. O na watu te taulanga o le whaaftai ante oe. I lawa lofa. Whapena fo o na mātu maua ile nei asa fau. Mātu wifo i uluma lo mātu utua le nei lava tahe ao. Mātu whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua mamalu. O le atua mamana o le atua silisili ese e pule ao ao e mea malava. O le atua e malia i mana o i mere lei malava. O le tupu o le whaavavau ma le li o le filemu. O le atua oe so i fua ma le vavau e o lava i le whaavavau. O le atua oe la e le vi ingon mamalu o le atua oe e pulu le mātango fi. Ta maa whaaftai lau mea lofa. O le ola fau o mātu tarisa paia ma le whiawhiara nei tae ao. Whaaftai lau alofa ua. Te ina mwhoi ma mole mai le wholaunga le tunu. E whaapopo nea sa fau do latu se fua ma le mātu ni yola o mātu o liele nea stofi o se fulfitu ia yaso ke topo le mātu wholaunga nei tu sanga. Mātu malanga o nea sa fau do mātu o tua. O ai ea mātu te manuai. O ai ea e mātu te mauai whaamurianga o nā o lava. O mātu tu inatu o ao te maa whaamole tau te mai. E le mātu wholaunga a whai nei. Au li tia whaiva le a ngai ma le tanuu. Ile nei asa fau e a mai. Manuia ongana e mātu whanau. Malu tia la tau le paolo lo walofa. Sa ili le poto e ala ia o onga. Ta maa whaamole whaamonia i whaiva. Whengai ma lim ta matai whai a ongolo ngā whamale o ina nei a mātu whanau. Mana tua pele a tanuu sa moa na mātu te talo. Manuia le a tanuu i ona taitai. Manuia le alo atu le tanuu i lantani ngā malo. Fontanga o nawa yasa fau o mbua lo mātu te maa. Manuia na i mātu a inga mana i mātu te ngata umai le ngata i Samoa. Ao le alala fo i mana pāpa awa i so se tafo le nei ke lope. Mātu talo le nei tai au whaamunia fo le nei atunu New Zealand o mātu nofo mau mawai. O le nā fo te talo mo atunu umo le nei lalo langi. Manuia le tu i malu mo panga mana tapo inga na i mātu mātua tu a sinsino le tunu i malu mo te malaura nei aso. Maua pe la tolu se fua lau le leili tinos, sili le nganga e ala lo fantasi mai. Me umalawa o la mwhara mātou whaia ni asa fau e mai, ia mātou whaia lawa, ina ia fo i eri vi inga i a te oe. Ta mawha munia mai, i le tautua Radio Samoa ni aso a toa, wa mātou wale mātou wala au i nei mea umalawa, e ala lawa de suafo Jesu Kiriso lo mātou li mora mātou wha aola. Amen.
mamana ole viinga le tua langina la febese ala utalabo de karesia betutisi mai fangatongo America Samoa mutatonu ia leitula eono. Morning. In this update, trouble in the health system is filtering through to ACC. It's reported a $7.2 billion deficit a year after posting an almost $1 billion surplus. In response, it's proposing hikes to levies for vehicle owners, wage earners and business owners. Business NZ Chief Executive Catherine Rich says long wait times are driving up costs. If we can get people into operations, into rehab more quickly, then they have less time on ACC, which is a good thing for them personally and a good thing for the scheme. Parliament's passed a bill which will allow people to quickly dissolve abusive marriages once a protection order has passed. Auckland University law professor Mark Hennigan says it's a great replacement for the old law. He says that meant people had to prove they were separated for 2 years before the marriage was dissolved. The bill was passed with support from every party. Confidence from some members of the Wellington City Council that it can move on from its current difficulties. Mayor Tory Whano's meeting with local government Minister Simeon Brown today after several senior ministers referred to possible government intervention. The council's 10-year budget is up in the air and cuts are having to be made after a U-turn on selling airport shares. Councillor Iona Pannett says it can be a bit messy, but they're still making good decisions. We've had lots of big arguments. This is not the first or the last one. It was a bit difficult, but we're moving on, and just note that we have not broken the law. More New Zealand Defence Force personnel are flooding into Samoa today as the clean-up of the sunken Manoanui continues. It's more than a week since the naval vessel hit a coral reef off the island of Upolu. The HMNZS Canterbury is taking 3 helicopters, 5 ambulances and other equipment to aid with the clean-up. I'm Kay Gregory and that's news. In the sport, Britannia have scored their first 2 race wins over Team New Zealand in the America's Cup final match, reducing the deficit to 4-2 in the first to 7 series off the coast of Barcelona. The challengers were gifted a lead in race 5 when the defenders fell off the foils in the pre-start and then triumphed in race 6 by 7 seconds. German Thomas Tuchel has been confirmed as manager of the England men's football team. He becomes the side's 3rd foreign coach after Swedes Sven-Göran Eriksson and Italian Fabio Capello. England are 239 for 6 in reply to Pakistan's 366 at stumps on the second day of the second cricket test, and persistent rain has prevented any play on the opening day of the first test between India and New Zealand at Bengaluru. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo nei tai au fau no fa tu lo mo fa ta lofa o te fa tu lima fo ile va tele lava ma mi ngau te wai sa mo lo watu no pele le pa ia ma malu la fa funga ngar nei tai au fau ma lo lava le soifua ma wia ia fa malo fo ile tunu ia le folau ta to perpetia le ngar le o ta tu tupu se sili le langi o le o fa ai fo mo ile ngi ana fa munianga mo o ma o nei tai au o le aso o fa ile tua ta to te ori ma ta to fia iai Patapatia fatasiai famalianga o tatu tu lo tu se forma mato malosi o le o tatu silfa i lumo no o tu no no fo lo mala nei tai au fo ila ele inga ia te ia matatu fo lawo le lao na lofa o tatu iai ile nei fo ia se fo o la stofi de nei o se full fitu ia so ke topo tatu fo lo le lua fe lua se full o ma fa o se mai fa fonga le porclam me maro le tai au al bring some so lima eva tolu amoni o fo lau tuli tu fonga tete to loto fa penafo na tasha va lua engineer tatu Facebook ma YouTube o Samoa Sierra Taspatia ba le fianga pesta Alger Lucio o to ona nei tavai meni to ina ese pa ele to laiva ile taio nei o falau Natasha ma lo se fo ma lo usu Ma lo le usu ilo sunga tavai fa pe fo ile sunga ya Natasha ila nganga fa alo fa talo fa tuai pa ia mawalunga Samoa. Happy blessed Thursday vi ele ali le watato fe loa I lona anga le ia ma lo lava soi fo manuia ma lo le fo lau. A glorious good morning lo sunga la ho tavai fa pena fo sunga ni o falau
i le nei tai au Samoa vi ia lava le atua wow lia mai fo i le nei tai au fo va venga silisili esele le atua mo tatou ma lo sei fo manuia Malo lava. Sa le ole vavenga walanga e le ise tangata le ise poto le ise tamai le ise bilionea le ise milionea le ise trillionaire e mawhaiona ia whalau te leina le soi fuola te numal tātou o le se anga tasi po se aso tasi wana o le atua lava Le lava. ole ma kwa vavenga ala le mele o ma o le soi fuola te numal kako wola ngai kaya ia le lei tātou patpatia le mea alofa siri le ale atua mo tātou i le nei tai au e alofa mai ale atua e tātou ia so uma ma no ole afo ole whakawhikiri ngai Na. Lata raspareile. ia vai le mana ia ata vai le ala nga songa fua ia vai le ko kiki fo imani ia vai ia so Vavenga mo. ia lava le Tato ole mafia ai. e tu sa le tātou ki tale noa al whatawhiti langa kako e usu la songa fua la sfaleite Ia. ale sila vaenga le pe whao ngā ko konguru la Ia. Ko hump day today. e ala au kou karangoa mai whakawhiki o le ele kai mātou mai aso ia ai malo fa tai mo netino malo fo lau fa tasi mal pokala me maro le tai au ile nei fo i yaso dai minuto le tau mo oi ma o tato o mo nei fo tai au fo kwa te fitu au ne MC le tato pokala me a reto o le olo le tato malo le tai au fa nganga fo na mai pasta la fa le copa today in history tano ba vai poni me le topo la so fu fitu o ke topo telo tu sanga ba le tai na fitu le tau nei fa po telefone ngal po tai pa tai fitu e le tai o nei o le sina o tato pokala me fa tu langa ya wa fo le tu la mo mo le malo le tai au radio Samoa tato le pocha mata mai lunga na wala o le nei fo e tai au Whaatalo whaatui ave vale malava lo lunga tato awala nei taimi o le tae au. Talo whiawhia le aise whaalawe lave o lo li poti mai o lo so longa le lei ma saunga le mu mea umalunga tato awala. A awalo atun malo le atunu i tiuta me whaiva o le aso tofi ia nisi o tō mai angaluinga nei tae au. Ma lo lava le wha malosi e ia manatua usta ia tae alam tula fono i lunga o le awala. Manuia whainga malanga o le nei aso. Tautura Radio Samoa, tasiri mai watolu amo, ina o tula i mai le taimi lea wa fitu minute, te ai le ono. Tasiri mai watolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O le vaiga mata le tala le tau le nei foi tai au sing-singi ma le tai manino le aso fau a tātu o le lofo le tua tama ki makaura au kilani no whaka whasalonga a le Radio Samoa iwalo i le malulu pia kau malulu ki le foi e ni kai au o ri Winga le tau whamawina mo nea stofia le whasaron awa o le tau e langi le nei e le tele o taimi se fulu ma le valo le maulunga na le malu le ea mo tātou le so se fulu ma le tasi lona mawalalo au dia tai au o le whasalo ina awa oa langi le nei ni so taimi tutusa le nei le malu lua nei ma tai au se fulu malu lona mawalunga o le vainga i on tuatu whasalo na awa oa langi le nei fo le asto nai ta manaya mai le asto nai le mawhanwhana se fulu iwa Pasalo atu la so sa, la langi le fo ilang de le so fua, so lua mala so lulu, o lo te baba i atu. Au le so lua mala so lulu le so le. O le atatu au sia le lua se furu mo lungo le mafana le au woi ka fe pa wale me ole au dia. Au wale me ole au dia me sili ngalo baba atu le wa matan tau sui mai. E le tulanga e fo ile tau mafana mo le tau. Tatu fo longa e le nei fo i yaso, ia mal foto e mai o le so fo. Pai ka la tamai na ile talo le tau, nei fo i tai off. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga wa uma i le se i e te ono manu malo ai i le 5 se laun tala cash e whaiele i le aso loose tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu sa furu o tele tulai ono o le lui tau mo ore nei tai au
te whataro whatu. I le nei foi awa noa, ma le nei lao mātango fie ua tu e uma ia. Wan wha o wina o le tātou polokalame o le tau mo oe. Ia, lo maia, fia whai tau wina o le salamo e 5 sfunu ma le 5, alo na whai upe 2 sfunu ma le 2. Salamo e 5 sfunu ma le 5, alo na whai upe 2 sfunu ma le 2 whai mai. Ia tui nā atu ia Iova o mea uma e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe, na te lea tu una e wha vau lea mi o tonu, ia wha ngai e tia. Lau tua na wha malosi mo tātou. E wha pewhea o na wha iti tia le loto pole. Wha pewhea o na wha iti tia le loto pole. Le ua manino mai i le tala na whai salamu. Tu umalawa ia Iova. Cast all your burdens unto Jesus, your worries, your anxiety to Jesus. Mai o mea umai ke mawhaki ai, o mea umai ke popole ai, o mea umai ke aku ngalu e aku makangi, o mea ua whaafaku whekau ro mawofo. La fo ai le tua. Se kako ka vingi le tua, le ai. O ia e ana le upu, pe ona whetalai ai le mātai o se fulu, pe ia le toi whai upu o le tusina mata whai mai. O mai umai a te au e ti ngā ina ma mawhatia ia venga. O au e marolo. Wai vai e. Lea lai, wha mangaku mai ngā te sau ngonga le. Tala lea whai salam. Tu wina ia Iova o mea uma. E le ngā sakasi. Mea uma. Mea le ainga mi le ngā luenga o le lua unu ngā li o lau whangau. O lau au nganga le kālesia le malo. Mea uma. Ka kou ke popole ai. Wai vai le o le ngai atua. Mai so se mea ke whale kongwe. Wa stakai. Ma ua e ikai. Ma ua e le fia ai. Ma ua pei ua e le fia sau e mea ia le kālesia ma le ainga. Mai kui le atua. E whawhera kui le atua. Ia e ka kalo le atua. Le atua o lo uloto lea. Wha mole mole. Fia so ngi mai. I le mea lea. I le mea lea. I le mea lea. O ai le kaka lea ua mama. Ka u le atua mea uma. Inga ia mawhai. Whai ngō fie. O ngā sila fia le atua mea uma. O le kikinga. E le whapea e pongi saa le sila fia. Le sila le koe a kako. Le mangingo. A le mea le mga ombia. O lo wha leo aku. E ka ua koe inga. Lo kariko ngunga. Lo kariko nguinga. Lo whakua kua i le atua. O leo mafua i nga e ka ua. Wai ke le ka ua ki mea riro lo langa ingi strangers. E ke musu e ka ua i ke ua i lo o ka lai. A o ka koura le waka kuma le atua. We are no strangers before the Lord. E leo ka kongi ka ese le sila le atua. O ka ko lana whanau. Pe a whai ke karikongu i leani. Lea la iei le wha malosi mo tātou. Ma le luitau mo tātou. Wha pe whiang whai ki kia le roto popole. Ia tui nātu ia Iova. O mea uma te popole vale ai. O ia lava ne te tausia oe na te le tu una e whawavau. Lea mi o tonu e whae ngai tia. Meita los, bless your heart. Whamanuia le tu e lo finangalo o lau loto. Nol sua fo Yesu. Amen. Tato
Hey. Ho! Flow beef and pele le toto pa ia o Yesu mana ia pese sole ia fa ko kai mi ubok falong long le pese le e fo e mana ia upol pese ar ka ngalo ku le le makua makaukia beautiful ka fia pe ia ar ka ku le le pese le ma nga ia so ka fi ka long sole ia le itale ni sai mana ta mulinga foi le leo tanga ta pese ile ka kangi mai le ku le le ta ka fa pe ko kiki nga mai le wo le ku le ko kiki nga fai mai ai nga pe pese mai le wo le ku le so le upo le pese so le mai alo va tai se I fa fe lo foi fa ta lo fa ta po la me to te la foi pa nga ta po la me le wa fa ta fa bai fa good morning fa fe lo mai ta po la me nei ta ya ma lo la va fa tai le fe lo mai ia ma ta to fo lau mo po la me maro le ta ya ni foi ta ya fo le to no le nga te ni se nei fa pena fo iso se tafa o le nei foi kelope tatu amatai le vaenga langa ile te minta te no mene o fo mai ni fo o te lo ai fa fanga tai ni sio no vai fo mai ni fo no le tangata a lo ke va vai aku e le vaenga New Zealand o le fa pena na mo fa monianga o le to ngi o fo mai ni fo o se mai o la ko lo pare ne ke le kala so le io e tsa vai o le vaenga leo se fa manianga le na se tasi fo your initiative a le vaenga le nei o le hau ora po le vaenga e o lo fa vaena foi e le tu pale a Maori i le taimi la lea o le vaenga lea Wanganui lea ua iai la tatou service lea po le tautua po le au nanga lea le se kokongi na fatino ina la le tulanga lea i le taimi tonu ale na ile tu wanga tamaiti a onga sa vai mani wa flower mes fa fonga la tunu ile lo lofila ia ia la tunu ile fo I vaenga la tunu Wanganui o lo fa atino ina le tautua o le moli mawala tau nei nga lulu ai pe ama le fa se lau tangata na mafai ona nga lulu fo ile o ina mafai ona va aia e ila tau ia sa nga lulu as volunteers ile taimi le o le tu wanga tamaiti ile fai o nifu mana tuala o la tau ia moli mau o le te leo le afianga o nei tangata ma papupuni o tangata e mawhai e ona wa aio lato o loa e le ngata o le tau ngata o le wa ainga o nifo o le isi tu awa tu fo mai ona refer le le isi health dental ya refer aku o e umanea e le o mawhai e le tangata ona maua se ava no e whai ia ma le whatatau whai mai e ala tangata aku se ngifo yo isi ate fatumu nifo au le se fulu fa ngifo ye se tal se I fafofonga la se fulu fa nifo na mana o mia le tonga fitia ile taimi lea ai o le vainga tupela ia mana tua e kasi le ngifo e kaunka ia a o le neife so animal au onanga e le to ngia la le tangata lea nga iatu ai o le fund lava o fa anga yo ia ele neifa la putonga o ina le sa ma waile so ani nei tangata nei mo la to o loa ile anga iatu so atu fatasi la le tupe mana o mia ile tonga fitinga o loana se fulfa ia pe ama le se lau lima se fulu ma le afe tala a o lea na mawhai lava o na maua I le fund lea sa whaanga yo inai ia le neif so swani so maa na ia tele wha pēr mātala nua mani wa wholau a se kuku mai whai lunga ngai au kilani please wha mole lau please ma nei a tele whatatau le vaenga lea Wanganui region pe o tūlanga ia o loo mo o mia ai me se lava ia alo ma whanau te tonu a onga le mauti noa o loo maua lea whamanuianga ai lea la o ngā solo le te tonu lava le ta ua mai o te tonu lava polo kalame o holidays le whaatau no inai lea fuafuanga ma nei a tele fuafuanga a tonu lava o le a iaise teimi o le a tau no mai nei au kilani ia whaanga solo pe a te tonu New Zealand lava lea fuafuanga ma nei a tele keep it up team o le tu foi le wa o barriers po papupuni ala yo na fainga tsa la vai nei tangata ia wa tatu tilo le ile vaenga le Wanganui o vaenga fo ia ta o rural areas so o ila taula ala la no fanga nai fai la vas fainga tsa o le femala ngai fo ile le ngai mai I fale mai tu tonu ia po o vaenga ia fale mai ngifo ina ia so animo la to o loa o le sina tu ia o le taunga tsa la va foi o fewa inga ma le si tu o le barrier tele la
lea I langona fo I o tātou. Ile le mawhai ona feso o tai atu o tātou langona pe whaali aku le mele kupu konga I le ngifo angai o fo mai. E ia yale langona mata mumuli fo I lele. I tangata e alai ona tupu nei whaale tonu. Ia o resources fo isi taimi. Rural areas. Ese mamau resources I tonu o rural areas. Ia mata tonu o taulanga au tu. O nisina o vaenga fo ia. E alai ona le au. Ma le o uma le whainga o ngifo. E o fo ia mātou. Ia fia manga e whai ngifo. E le o ma whai ana o mai. Uti fo ia au whainga luenga I nei fo I vaenga mtanga luenga. Longa winga le funding le ta ua Natasha le nei tai au. O la toa te tonu lava community le ngā lulue whātasi. Mo lea polo kalame le ta ua. I o le mānaia la lea o le ngā lulue whātasi. Ia e meise foi o matanga luenga Māori o lo iai foi I lea leo ta ua Natasha le nei tai au rural areas. Pe o I nā lava lea ua la tō whaanga solo ia polo kalame. Vi ia lea li. So o initial tara po kalame o whaafonga mai pea o whanga nui pea la ka unga sa o yanga alfa o le vaenga le is it whanga nui? I think it's whanga nui Whanga nui region. Le lei amuia o kou. Castle Cliff in whanga nui. How ora? How ora providers? Amuia o tō. Looks like a tau na whaile appointment o ngā titi loa to tere la tau na le mwhairo talia o na le whaise appointment so lona winga mana mia le whai o le appointment. Ia na mo ilo na whamondianga mo tōro o lala papa au le na whai vaenga o whanganui E te le la sao le vaenga le hau ora ta vaimani wa whalau. O le te le o le lātou sao le la whai ua mai tau atu I le whai vaenga o le isi tu I le tau ma whainga lava lea I ta maiti. O pei o le lātou lava le nā ana watau, o le tuli mata ia, o le well-being o ta maiti ia, ai maisi o tangata. E pei ala o lātou fo ia o nanga, e whapitoa lava mo tangata maoli, ai le tu ua ai ala le tangata ia, e soa ia imku iku ia lako whai kukua, anta mai. Ai langa o ia nisi o vaenga o matou polo o keti, o matou ngā lulu e male hau ora, e ese le tā ua male au ngā. Mahalo. O taru tala noa I le soifua malolo ina, o lau te wawa ia tui e inga I vaenga ia kam whai o skalia ngau ia kua ia foma ia nei a New Zealand tine lopo le ale vaenga leo kau kupe, a le pere leito tongi, a le tamu whai a watu ia foma ia nei o se vaenga le mo tātou nei New Zealand. E sa o le leita vai pewe e ta ua nei tai au. Australia ma New Zealand close tele le relationship lea o atunu ia e lua ai ui lea wata ua ia fo mai so I fo malolo ina ona le tūlanga lea Australia are making it easier le la whai ngō fie lato mantua foi e ia inga e mawhai ai ona e alu e whainga luenga tutono Australia e whai o whainga o visas ia maisi foi tūlanga a lea la e loo whapea mai I le vaenga lea le Royal College of Medicine I oi Australia e ia le vaenga lea le la ato e sea e mawhai ona whai ngō fie ai ona a watu pe ulfale atu ia fo mai New Zealand e ngā lulue pero tūlanga na leo I lunga pe ona taua e tawhaile nei tai au I o e o lo whailua lunga mai tato headlines po lunga tato tala o lo ua pe o ngā oi e Australia fo mai nei New Zealand pe o tūlanga na whawhaingo whiana watu e ngā lulue ona o lo o mia ale o mia fo e tato a pe tūlanga le nā e ta tauna wa ai toto ai le matanga luenga soifua maloloina I to tonu lava o New Zealand mo le a fisoswani ia manga luenga mo tato fo mai ona o le tūlanga le la e mai o le a tama whai lava Australia e whai ngō fiele o atu maulu whale atu fo mai I Australia O lona winga, e tūlai mai le vaenga fo lele o le ātangia mai ai. It's a global shortage of health I la tau ia ngā lulue le vaenga lea. O le tūle leila, e le ale kilo pe tūle lei, o le tūle lei mo tangata le fo mai, o la ngawhia mawanga kupe, o la fo mana o ia si tia ma ia tau mawhai e lava se tamau ainga wale le anga I luma ia ma vaenga umawana fo mo I mitinga. A le tūle le anga ia e fia
fia ngai ko akasi ai o kel ko full of patience ia pe a fo ile tala fa tu sa pe a fa pe tilo la ile sio ke fo mai alu lo le o ia o fia wanga lue kele ku pela nga lue Australia au tato la nei ni sila ia wa pe ai ko fia ila to lo anga ia tu awa kula wa misin fo mai le tasi o tu langa la na etsele ile senga ia tato tali pe fa mata awa ka kaula ile malo ia ai mai se fo ia le minister so fo malo lo ina taula onga ia se fainga ina ia tilo to ala ile kau fio tato fo mai o le kau ke o ile sio ke fo mai o ile umia fa kalikali le taimi fo ile le anga ia tu ile emergency departments au le lava sengi aku onga o le fo ile le manga ia le kilo aku le tele o le tupe o mau ai taula le fainga malo ia tau fainga malo male minister so fo malo lo ina ia ona va ai pola ko ngwa kulanga ka nga pui ai puki ia na ia tato fo mai lo se follow mo balu o tele tulai ono le fa fonga le polkalave malo le tai au radio Samoa's for lima betolo amola taro titilo se tasio tambali o le tendo na malanga mai New Zealand to se fulon tau sanga o fele ola anga e lana follow ngani vai taimi sala uloi New Zealand Samoa le nei lau langi a toa pe mai fa fanga mai 5 stars malo se fo ele ngalo o ile anga ia patasi pe ba o ile nei olanga mana tua ai going io fallinga ata la mata via amio tausa avia ola taba putana ua ole loina lama le mapua anga ua lai ole mala se me apai ngata olo ne fia ai ui inaliwa veo le vai osina vale mai a funga o so manatu pete lo famoni ia te au e fai mo fie ona paabu pe a fai dua e musu vale mai a funga o so manatu pete lo famoni ia te au e fai mo fie ona paabu pe a fai dua e musu vetu e ole langi Ngota ole sabi se ita maya se tasi o fe e ala umani o oe ola upele ea ola umana mea e to tasi le nei ua mo uatu e au noa pasetani Sawia oe la dia Olea sa o filifilia E monia le uputusia Kupula le ngata ai pasia E ui ina o la ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo fai Italia Vale mai a funga o so manatu Pete lo famoni ia te au E fai ngofi e ona fa abubu E a fai kua e musu Tofa soi fuala upele lo wau Momo nga uale taulau Wamotu si atalule tu inana upia pata si e pa abamau Tofa soi fuala upele lo wau Momo nga uale taulau Wamotu si atalule tu inana upia pata si e pa abamau Maloso
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Alofa i lau pitonuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards, ale pūlenga nuu wa au kilani. Mai mea o loo tutupu i le taiminei i lau pitonuu. E o i talafou, ma mea o loo tutupu i tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai i le mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu i le tau pitonuu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane i le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, ve ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia ma se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Malo waftaila tano le whatasi mai le porkalame marua le tai au, le nei fo i tai au fau, manatua solonga le leile tai au, au so onga wha vesi le tai au fau, tai au marna ia mat wha mulianga le tātua tua o mawaringi kai au fau, whai malie, whai le talo, ma whai le piti, usu fie ngā ruenga le nei tai au, mo tātou. Kuata le fitu le tā nei o le tāta pakalame, a reto o le ola le tātua marua le tai au, whananganga whananama ia pasta la whaere kopa, o mena tupu le aso fitu ke topa le tino to sang bavale taina fitu talfope a tal fitu i le town nei le ngana pera tania. Ia le alo Samoa na malanga mai New Zealand fitu ase fulu na tausanga. Tele yo ana au nanga ma laulo ai New Zealand ma Samoa nei la langi atoa. O le whaupunga o le si chapter lona soifua. O le a le whauawina i tono New Zealand. Ai o le atu e fo i lona tunu na soifua mai ai au te lo ba nga le maletana e winga le fianga fo mina to tai David tua Yo e tawai o lea ua whaalau i loa whaalau i tele fo i lana fionga ia o se tasile nei o i tu lau fo ua o i ai fo i lana ia whaatatau i le nei fo i taimi o lona soifuanga peila wa fo ina sila fia le atunu le tauta ua ai o Samoa le ngata le nao ni usila nei i le soifua tautua o le nei fo i tamali o le atunu e alai whaanga tamalava nei o le fusu po le whai pele ia o le tūlanga la le o iai mana tuala o lana ia lea a whamatalanga fo i lea ua mai atu ma ua whai i langi le fōlaunga na iona tua e whaapena fo i lai tua o siona whale tua i le taimi lale nei ia te ia o lona mawhauwhau e sili loa o le ato e fo i pe relocate i Samoa i le atu nu una soifo fo i maola mai ai ina iai se vaenga fo i lele o lana au nanga le ia i le taimi le nei e mawhai na whaasoa Wache so ia te au ia o le matua i whaamalia ina lava o loo loto i le anganga fo i ia po le tō wha fo i ua tawhai lana fionga ina ia whaawau le soifo tautua le ngata i nei ni sila ia ai o leo le a whaawau atu i Samoa ia pata o te tilo la ngā makua i mauku le establishments wao isi o tātou e whaiswhinka pe oka ia wa mauku uma mea atawai nge wa mauku wa makukua kamaiki ia a koe fo i but ele ole aunga le nama au te ole wha moe o la na fionga ole mana onga ia toe o ai Samoa e au aunga matau tua ia ma wha au le legacy lea o ia il taimile nei ai sa oita vai se fulu tau sanga le na malanga mai ai nei New Zealand ia le fionga fo ia tua me nader tua Mana ia te le whaatatau o loo wa iai le afionga ia whamoe nā to le tai David Tua. O loo whailoa mai, ai le tu uai nei New Zealand, o loo iai le wha moe ona o contributions to the boxing, lea whaapea mai ai, o loo iai le ceremony lea o le a iai I totonu o le Auckland Boxing Association's Hall of Fame. Ese le mātango fie, mā neia lea whaatatau, and he has said it is an honour. Le tūlanga lea e recognise ai le ngaluenga ma fuafuanga wa ia whaatau no uina I totonu lava o New Zealand. Iui lea, o se whaatatau leo la amalanga I Samoa, ese le mātango fie, giving back to your roots. Pe mā neia tele. Rena tāno whai netai au mauma Natasha. Mā neia tele tātou uma lava, ma whaafunga mai en malo lea tunu.
atu. Ngā lulu e tono New Zealand ai mawhainto e malanga atu I Samoa e mawhain tātou ngā lulu e ona o I lava lena tātou o mai ai o Samoa lava tātou atunu pele. So ofisili la, o le ala se o ngā o lea fui suinga fau. Mo Samoa lava ia mai se lava fau, I tupulanga tala vau. Ia taula ia mawhain o whaape atu. O le vaenga mo mua, he will be an inspirational for youth. Longa winga, o le hao ngalo na nga I atu. Ia o le a maua na so o tanga, ia mai se lava matupulanga tala vau, I le tau mawhai inga ia ausia lato makakia. E lenga o le fusu a wai, isi vaenga I le ilua fusu. Ai so se matati a lava o lo o iai. O le ngala na o le toi fo ia to la na fionga. Fa amalo si ai ia tupulanga tala vau. Community engagement, ke le fo ile na sao e mawhai o na ngā lulu e malo tato watu nu ulau tele. Mawhai fo I nisi o mawhaatu lai, nisi o vaenga fo po ni au nanga fo. O le isi vaenga support for sports development, o le ke le la lea fo I o lea ngā molo tato lava atu nu. Tele lo na sao o le ao atu, ia alenga tele na o le tamau ainga atua o lona I loa I vaenga I mawhai o ngā whaakupula I ai pele ati na e o le ta alonga I Samoa. O le isi vaenga cultural connection, po fia lava tato te whee o ai le nei lalo langi, ma tau uai, ia e tato te toi fo I lava I o tato wa ai pe on ta o sunga ni o folau. Ia, o le si tu lau na o sui fuanga o le whianga whaminato o tai David Tua, o le a wha uma I Samoa, o a unanga uma pe ona ta ua te le au te lois whamunanga tele mo Samoa, e ngā talona whioanga I whale antiu, ia a o Samoa atoa foi, ia ua te lole atina I no tupulanga pe ona ta ua ntasha. Ta sile vai ngol ang fayo na au na ima fa nga ilo na sui fo ima lo na silfia tulanga le ngato fai pele mal te loisi vaenga te no foi la te se pai el malo Samoa tulanga o vaenga o mai fai au na ia tu tai David Tua so ole si tu lauda na ole si chapter lo na sui fo fa tai o lewa ta fa fo ile finangalo ia fa tasi mal tua ia to na Helen ia ina ia to fo I Samoa ia au na ma tau tuai ni se vaenga manuolo mo soi fu ma ngai le so la stona ina sa nei le ABA o ina le la fatino le sa ninga fa to ia pole o tu ina to lona swa for ima fa lo acknowledge I tonu o le Auckland Boxing Association Hall of Fame ia pe ona ia wa mai al te lo vaenga boxing Hall of Fame boxing ia America ia pe ona ia fo I na tu sanga ba vai ia le ua o mai nei o kilani ia o le tua ia New Zealand ia mo o Samoa e tasi le mea I really admire about there for ia no Samoa wa e tarapo kalambe taimi maltua me ni asonga o mele lei uma soi fua o tole tai e afo e fa mo e ia tangata na mua ia te ia meaning o sao uma o la tu na mua atu ia te ia mai ala vaenga o le faipili e fa mua tole tai e pole fianga famina ia la to so le winga la tala te mi uma tala noi foi lele acknowledge ia la to na mua po la to ia na sa nga su o tai o ia o la to na o le na o ina mai lona tangata ina ia vea ele ngato tangata fai pele ia o tangata fo e tola loto e alu e kuile ia le me fai pele ia maku ia koi makanga sungu a koi makanga e peila o le tala tu stala le tu sile story le David Tua la umala le ku yo le jorga ale la le ku il popo box the coconuts good morning sir how are you banging ka lo fatu so malo lava le sui fu ia de na so nei vai ne foi tai au fo au kilani au te lole tilo au kilani se swinga te le lava tu langa me transport te lo wa te le tau sango e ale la ava vai au kilani msal bol masina se masingo lo mara ke le o swinga tu langa transport to no kilani io e mai le lua fe ma le valu anga I le lua fe sifun ma le valu I le tilo lau tele lava foi le vaenga le o transport ia po o ta vale fe wa I ma trains wa atala no tato I public transport ia e afia I ma lava vaenga I o lo faonga ina tangata lau tele o la lato tilo la wa tele na swinga le lei o le la wa anga I mai wa kele anga ia la ko swinga le lei ua mafai o na fai e pe o le fa le lei
ia o rail network, ia double tracking, electrification and station upgrades. Vaenga uma ia o le tatala loa ina o le Northern Busway wa vaenga na ele iai mua ai pe o nisina o lato matatia lea ua iai i le nei fo i vai taimi ia o le vaenga le wa tato whaonga ina le hop card le wa mawhai fo ina whaonga e lato o lo whioa i lunga pasi o nisi o vaenga whaingo fie ona fesui ia pe whaingo fie fo i ona a ngai maita maiti ia maise lava i tangata o lo o ngā lulue integrated fares e ia lato a wala mawhai e ia a whapea walu aku lunga pasi wa misi le pasese wale ese pasese e ia lato a wala le o mawhai na whaatino i nai ia o leisi vaenga o lato pe o lato upgrades ia na mawhai o na whaia e o maila le taimi le nei wake le lava la lato vaenga spats o November la le aso full fitu i le tau sanga la le nei o le la o le afa au popo tua le outer link service for better reliability o lona winga o ia isi lato au nanga o le afa au popo o le isi fo yo vaenga o ia lato bus routes fo ia nga mawhai o nga sui pape ia peia slow kako i le routes le sui maila i le vaenga le ia le fo ma san ia la tunu whaingo fie so estimate a pea male fase fulu wafe i lato o mawhai na whaonga ina ia au wala nei po o public transport which is o le makaki a fo ila le na mo lato ia o le tele na sui ngala ia o kilani staimi lata mai mo le sir fiula tunu Joyce full fitu i le fitu Lesia tato le poti mai la wala la so na bato lo lo tato ma lo taia fa nga ga reto lo la vai pasta la fa le copa pe mai fa fianga fa na Jerome Gray ole malanga te ine to alua na feo si mai fiti le salolo na la au mai ai ole atu au na sia la pese tutu mau e fai mai e tata o fa fine ai le tata o tade ole ala na tata io tane ina wa se si ala pese tonu ingata io fale alu po vai alo ole fai su a tele no toto fuai le o fa fine wa sui ai si ala pese e fai mai e tata o tane ai le tata o fa fine sila isi tama ua tatia ole tu funga lea ua mataria talo fa ua tangia ue ua oti solo ile auta punu tele sole ai roto tele ile ta aroma fa atamatane e uila vaina tinga tele ai muli ane ua e fefete Pacifica, le sili Samoa le tautaua o le songa imiti wa savali vali mai wa fepula fi mai ona faila o asofa ai fa muli ali au fa tu alu selu fa alau fa o le singa no fa ape fa au mutau o va ile masa Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 05 i vatolu a mo Radio Samoa numero tasi i New Zealand. O lo whailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport, traffic is moderate. Lunga winga lewa wheo lolo le pisi lunga tato a wala le nei taimi o le tae au. Lunga tato State Highway 16 o lo whailoa mai le vālea Point Chef ma Western Springs vā tonu ale na le naua ma mawhai le pisi le awa le nei taimi o tae au. Ai o lo wheo lolo lava le alu o le traffic I vaenga uma o le tato a wala nei tae au. Tualala tato polo kalame ina ia please drive to the conditions. Keep your distance, ma ia manuia tele whainga malanga o le nei aso tofi. Tautua Radio Samoa ta sili mai vatolu a mo, ina ua tu lai mai le taimi, lea ua toe se full 5 minute o na tā lea o le fitu. Talofa!
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falava tatu tunu mai tatu pol kalame ole a reto leola ile nei fo yaso o te fia fa filoa ia te o mo fai mai mo ma fa fonga tatu pol kalame ole a reto leola ile nei fo yaso ole tu se keneses full van lo no fai upelua fa pea o tepa e fo ia per amo mai loa tu fa auta fo I olo tu mai ia te ia tangata e totolu ona mo e atu ai lea na ile fai totoa olo na fale ie e whaafetai ia te ilatou o na hifoto ele lea o apere amo. O le upu mo ele aso le nei e whaautu lava I le talinga malo le atunu ule nei fo I vai aso lo anga I mai whapea o le nganga tali malo le lei. O na nafisa alo atua ili tatu por kalame winga lava I talinga malo le atunu. Ai o le vai aso le nei e ta ua tele ia le nei por kalame o le nganga tali malo e o le mata upu fa le tuspaia nei fa peta to elenia o onga tuspaia menei o le talinga o e o malo o lo tele foi tau le tuspaia tangi ai le taua I le tua o le tangata tali malo pe no fa yatu foi ananafi o le mata fa yoyo le tangata tali malo le fenga ngatuai o lana pui puinga o le malo ia male tau singa o le malo e lunga ia te ia male saunga le winga o le saunga le mu o le malo e whaalango lango I le tangata tali malo te peo lota e loe na ua tali e lota malo e le iloe lota o angelu tangata ia e na whaafe lota I lona fale e na ua mai tangata I le fale o lota no nofo e mai o na o mai leo le nuu sotoma le nuu ami o le anga le po o mai e mga e waku fafo malo e whai e ala te ami o le anga e a ke lo loka le tā ua malo I le vai tau I tangata o le whenga inga tuai whe mai ua sau whafolota ua ai oi tangata sotoma wa ai wha mole mole aua ia aua tu te anga le anga I tangata nei lalo lo whale o malo ua mai mo le saunga le mu ia tau ai wa ai oko e ei lau whanau teine to lua se vai le tā ua ia lota o malo e o ilang whangau kengi wale kia iei lota ai wa sili o na tā ua le mango saunga le mua malo ia te ia whe mai lota e lau whanau teine to lua le awaku I wafu pule o koupo le ale me whai ei o teine le iloni tane tala le alota a o malo ngei o le menga o mai ia kia ulea o ke kausi pui ia te ila tau wai o lo ata mai ai le matawhai oi o le tangata tali malo e pui ia malo so le me sili la ona tāua e le si me sili na tāua I tangata tali malo o le mele o lana mionga o lana attitude o le attitude whaalia le tangata tali malo e tāua tele I malo e peila o le o aper amo eva ai o le tangata tali malo ai o lana attitude na tō sina I malo e afe ilo na fale o lana ngai ngoinga o lana mionga whe mai e mata alia ke le aper amo e ke makua aper amo po le iwa tausanga iwa sifuru iwa I o tausanga aper amo ange wa ai e mata alia mata fia tausa fia a wa ai o malo e le ifua e afe I falo aper amo o malo ia ngau mai o sao I sotoma o e whaasala sotoma makomoro ai whe mai ua puru nau aper amo I malo hafe mai ia ole maka alia na aper amo malenga ioi aper amo I lona matua e vai aku angin so le ka kia le ngai o ka se manga I le server ngai ko inga ia le wa fe mai tala ua ka mo e aper amo ua I fo I malo mai o mai ua puru nau e o mai I lona fale kia ngaka tangata matua ai ke vai ai mata alia e le o se tangata tali malo fa u aper amo a le tangata tali malo mata alia mata fia o lana attitude lea na fia no nofo ai angelu ele ilo aper amo ni angelu ai o langa attitude
na fia no nofo ai malo ilo na fale i le aso. Vai le upu ngai whao ngawhe mai, o le momoe ma le vave, mai ua aia kui malo, momoe Abraham. Ifo i malo, ua ifo to ele i malo, umanga wakalia i malo le awhe mai, koe momoe mai i a Sara, ua whaiak i a Sara, whain whalawa se kolu mai, ua whaavave vave ang whau ki a Sara, whaavave vave nga whai, koe alu koe momoe ila na lafu, au mai tamai ma moe a, tamai ma moe mua mua, ua waku ila na au na, iana au na, e whaavave vave, o mea uma, o le wha nati nati. Ilo la le so na mo tatou nga yaso, tatou atunu. So se au nanga o lo iai le nei taimi, o le a fair tatou atunu e malo i le nei a nava yaso. Whaatau o loa, o whale ainga, so se public service lava le malo, e au tutangata fesili, ke loa, o le kima ngai e fia ma fia ngongofo i malo i tatou atunu. O le serve ma le tausa fia, mata alia, mata fia, serve au na i tangata i le au nanga le naua watu ele tua i toe, i le mata fia, lau fofonga fia. So se au nanga lava e te whaia, peke ngā lue le malo, peke ngā lue le company, peke ngā lue so se mea, o lau au nanga, o le au nanga mo tangata. O isi tangata, ka ke la koe fesiri aku se mea au nanga le malo, po au nanga lai se mea mo mia. So le ke la koe ki ngā ngai lo ka kua kuru ma le me kaunga a lai whai ar kiri fongi isi kanga, ele o ango ilana au nanga, e eva aia Abraham, o le tangata au na tali malo le lei, tau sa fia, mata fia, mata alia. Le tua, a matu iai, i tali ngā malo sa moe le nei vai tau, awa o mai lau fio ye loa i mātou le anganga o le loto fia mātou te tali malo ai e whaasu sulu atu ai le malama o lau fio o lo i te tonu le nei atunu whaafitai Yesu, amen. City, let my toes
Everlasting praise mo le pese wa tala mai le langi no wato e lua mino tolo tolo talo le tu live fitu la so fru fitu ke topa wa ni mena tupu nei aso tau sanga o mavai. I le tausanga tasiva fitu lua. I le aso le nei aso se fulu fitu o ke topa o le aso le nei. Wa whamanatu ai le aso soifua o le ali i tautau e Amerika i le tāleni musika. O ia lea o le susunga ia Eminem. Wa lawi loa ia i le tāleni lea o le American rapper. Ma o le pese foi top #1 ai le sunga lea ia Eminem o whaingoa ina Lose Yourself. I le tausanga te siiva fitu iwa. I le aso le nei aso se fulu ono o se fulu fitu o ke topa. O se tala fia fia ina ua mawaina e le tina. Ua sila fia e le lalo langi atoa le tina ya Mother Teresa. Wa ia o sia se whailonga mawalunga lava prestigious prize wa whaingoa ina o le Nobel Prize. O le tausanga lea sa mawaina ai e le tina ya Mother Teresa Nobel Prize. Mole sila fian malo lea tunu, te le ngaluenga lelei na whaia e lea tina i lona alofa ma lona anga lelei i so o se tangata. Ai maise o e mātitiva ma e mo o mia le fesosoani. Nisi mea nā tutupu i tausanga ua mawai. Tautura Radio Samoa tasilima i watolu amo, ino tūlai mai le taimi, lea watoe minute o na tā lea o le fitu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Whaongāle tūtua le Pacific Easy mo tupe whamamoni sa mo le masino ke topa mapawa i loa vanoa te ono panamano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tāna wa sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na eo pai aso te tasi. Manatua, o lo whawau pēr lana whamitoa 5 tāna pēr e whaongāle le Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaongāle tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le aunanga ai nga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whatau i mangele. Pa pēr le siria le fitu se furu tātou la lau whaasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamamoli i Samoa. Finau mo sau manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe o wasaunga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo mai le architecture, engineering ma le social work. Au tawina oe se matata fou, pe o le pisinisi ma ona vaenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leina fo i mole waina lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il odu fitu luo no tolu no fitu no luo odu fitu luo no tolu no fitu no luo. Hey hey oh. In this update, concerns the Reserve Bank may be acting too slowly in bringing down the official cash rate. Inflation is back within the target range at 2.2%. ASB senior economist Mark Smith now expects the OCR to drop to 4.25% before Christmas and to 3.25% sometime next year. He says the central bank may prove to have been too slow, contributing to economic scarring and sizable job losses. We're likely to remain in recession over much of this year, with the risk that the unemployment rate approaches 6% by the middle of next year. Wellington Mayor Tori Whanau is warning of some tough decisions ahead for the capital. She's meeting with local government Minister Simeon Brown this morning, following a tense meeting with councillors yesterday. Councillors Ray Chung, Iona Pannett and Ben McAnulty admit there are lots of disagreements among councillors about the best way forward. The council would never agree on anything. It's very, very difficult. We've had lots of big arguments. This is not the first or the last one, but we're moving on. We put Wellington first. Trouble in the health system is filtering through to ACC. ACC's reported a $7.2 billion deficit, a year after posting an almost $1 billion surplus.
In response, it's proposing hikes to levies for vehicle owners, wage earners and business owners. Parliament has passed a bill which will allow people to quickly dissolve abusive marriages once a protection order has passed. The bill was passed with support from every party. Radio and outdoor advertising company MediaWorks has confirmed plans to disestablish some roles. Dozens of staff are understood to be affected. And Jacinda Ardern's formally received her damehood more than a year after being granted the title. The former Prime Minister was presented with the award by Prince William at an investiture ceremony at Windsor Castle. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Britannia have secured 2 race wins over Team New Zealand in the America's Cup final match, reducing the deficit to 4-2 in the first to 7 series. All Blacks coach Scott Robertson has okayed Rico Ioane engaging in Irish-themed social media banter ahead of the side's visit to Dublin next month. The New Zealand centre was singled out by retired Ireland first 5 Johnny Sexton in his book for a dismissive sledge after last year's World Cup quarter-final. Ioane responded with a picture of Sexton and Ireland's adopted theme song, Zombie by the Cranberries, on Instagram. Robertson has addressed the issue with Ioane. He said, no, it's all done, coach. But I think, when people write books and, bring up those moments, it's going to create chat and talk, and that's part of the game. And that's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E ni se vaenga o te tele o loo feo lolo le pisi I le taimi le nei pe o le vaenga le nai lungo le State Highways Fulmaleono Pataki Road on Avondale o loo mai tawatu faisi pisi o tātou I le nā fo'i whaaitu watu whapena fo'i le vaenga le nai Kumeu ia lunga lava o le tātou State Highways Fulmaleono mai se Western Springs maleanga I atu Point Chef ia manatua fo'i ono a wala o loo tāpunia ia o le nai vave I lava fo'i ona pisi le vaenga le nā o le tele tātou I nei saute ia pe a whapeolo e anga I mai I le vaenga le nā Westney Road anga iane I le malai vaalele Westney Road anga iane le Air Park Drive o le vaenga le nā o loo mai tawatu ia o faisi feololo le pisi taimi le nei ni se vaenga uma lava o tātou wala te tele ia le nā o loo le lei lava ma I le taimi le nei o le tai au li poti la tamai atu le nā mō tātou aveta avale ia o e mafuta mai fo le manu o le tai au Hello Radio Samoa ina wa 5 minute te aile to life fitu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui ya ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu 5 iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. O mawhai an au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Lua se fulolo I le mawhanwhana po le vevela le e Samoa le nei vaenga o le tai au. Wawai ato le mana I mai le tau I Samoa I le nei vaenga o le tai au. Fo o le whasoro na awa o le tau I ni se vaenga Samoa. O le pa ua timu I le so tolu se fulu degree Celsius. Moru o le vevela le e Samoa le so. Luas from lima I lona mawalalo taru tala mai Samoa le fata fiti fo tala mai Samoa ne vasa pe ata ia le balu I le taio nei I le tulanga I le tela vaenga New Zealand le so lang de lei Alexandra mana I mafana luas fulu lona mawalunga lang de lei fo Blenheims fo fitu malunga le malulu le so Dunedin lang de lei le so Greymouth lang de lei kai Cora la fasora na awa lang de lei fo I le so in mechanical lang de lei fo le tau moto Nelson lang de lei le tau Queenstown lang de lei fo le tau mo to le so team mo la fasona na awa lang de lei fo le tau mo to le nei so tofi le ayo fungala au kara stete malo se fo mo nei tai au fasona na awa lang de lei le tau mo to fo fa mo ngal malu lu fa mo wina mo kala stete nei fo ya tofi il vainga le tulanga le tau mo tu ma tu pito la bonunga I kai taia wala fasona na awa pa uti mo ni so taimi fo le mo lunga le malu le fa mo wina mo nei fo ya so fo I le lamua Wellington malosi fo manuia fasora na awa lang de leili tau mo to I le so se fulona manunga le malulu fa mawina o le ea mo Wellington I le nei stofi lang de nei tau ranga lang de nei fanga nui lang de nei tau po lang de nei tau maranui lang de nei rotorua fa pena fo I ia Palmerston North lang de nei tau New Plymouth lang de nei tau mo to le so Napier lang de nei fo le tau Masterton fasora fo lang de nei tau mo to le so Levin lang de nei tau Hastings lang de nei tau Gisborne
langi le tau le so ma kiri ro Hamilton langi le tau mo tau le so fruivan mo lunga ma lo e mo kiri ro e le nei fo yaso tama ki makaura wa kilani no fanga fasa longa radio Samoa se fulolo ele malu lo le vai ngol tai va vai atu le fo mane mai le o so ma le la le vai ngol tai fo winga na tau le so la fasa ron awa lang le e le aso ato se e vanga le vai le tui matu o riwa le so o le afa penana pa o timo ini so taino le so se fulvalu mo lunga le malu le mo au kilani ne yaso tai le awa le tau tu sa le malu lo ne tai se fulvalu lo na mo lunga pa solo lang le le sto na i mane ma fan fana sto na is for wiva lang le le sa so fu so lu so lulu o le yaso lu mana yato fa mo mo yela mai tau Nei taipo le tae au tala le tau Radio Samoa, so sa mai le taro company lea. So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema, se iau lia le aso se fulu valu au katopa, e anga va umai le se ia te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso looseful tasi au katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala a, e lua miru te whaiele au talo sanga online, ai tasi li tu lai wha atali eite tali, ia inga whaabitoa walau le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Koe sa masu lima tola mo le tautua le nei fo i tae au fau. Ia, le lei, si se wabai le leska koe piki ma nei o nei fo i a stofi. Avoka, toast, ia ma le koko Samoa. O ia la. Yeah, o ia langa. Whaingo fie. Toast, yeah. Koe mas tama. Those small tomato, wow. Yeah, those cherry tomatoes. Yeah. Akele vegetables e ofa kasi makamanga o manga ia. The more the better. The more the merrier. Awal fefe. Hello kau le the more the more. Awal fefe ai lau lang mea maka. Okay, fai aku o le tele o me fai le ne sa mo fai ponga ma liu ma ku sa e o aku aka ngaka volele o lai ia ko la foi green salad mo si vai ku so aku fa pasia ai o kama ala le fa pela ko ese que funga la au makua fe ale langu me maka le green salad si va ia ia tan me mata later me langa ki fai ki inga foi la va inga ia se ki nga lau langa foi a ko fai la me makai ma ko ke le pe se fai ngol ke funga la ia la fa pe nei tanga tsa ia ke funga la au lo ke Ta wera e tawai e tele vegetables o sa raki ra ia ta taulana tu e te fa lan wai pia na it will attract people to eat the salads. Ia le o fa manatu foi le vai awol fefe ai le laula au na maka fa mormole so ia fa masang ia la ia Fawo yai. Okay, fai aku pasi le ia green salad. Anga bela ke le poa, ke le moa. Kanu fai. Ai le fai ngala le avel poa. Ai ave male laula. Wai ka kaunga pa lengi. That's it out. Ia le a to yo fai poiponga mangyang si me umai fai fa masangi le laula. Fa masangi. E fai anas. Ele fa ta la fonga al me monia o vaenga i sili on sosoani le soifua maloloina tatou o laula au o fofoanga le tua e mana e au nga mo tatou ya awala le pala ai ma fefe so o laula au ai fa masangi masangi a pa lengi ala laula au mar kamale o le moa mar poa mas ele hase si pole le van ya malo a maka ku ngei la so ful ngei o ke topa fa masangi lang be maka ka mai maka lan me mata Yeah, breakfast my lunch me amasa. Lunch lan me amasa. Dinner. Kuso kara le si vai, ka vai. Ai nga laula au e bao le koko ngole puka. Oi. Fa masang ilang me maka fa mon. Alo va tai o fa long aku lua mua le Ineos Britannia. Alu tato fa so o ale wa. So wale au Britannia. Ole ala la fa so manga il ku
ia wala mana ira nga pe e compete ia va langa mau ke fo le alo New Zealand ia wole manga ia fo ku ale la pe ko manga ia mai la le lua le Ineos Britannia ia ola manga ia so far le lua le wai yes e pe ia le astona ila uta fa longo atu le astona ile stunga le so mala sa so la malo lo nei matai au ia ai fa ko pingi la ka mai le stunga ko so mai ma se silua a il Britannia ai ele ai la ko manga ia mo ia la ma le fina wa wae tu sana le la o ala le fina wa ngai o wa ba ai mo ko lang fitu ia ba ngai man malo le America's Cup nei so o ba ko li ba nei foi nei vai ngala wo ko le fa ya onga lo peleki la ngale ka ke le ba ka mangu ari lo peleki le tuari sa le ya ta vai ai ku ka ko le ko ke le ka mala vevea ya o le la mai sa ya ta va nga ya lose forwards le la lo wo to ava ko ia wa mana tuala o le sa manu nu anai tama ia o Luke Jacobson, Ethan Blackadder, ia whapena fo Dalton papali o le sa ia nei o la tau manu anga taimila nei ia o le ua ia le isi vaenga le ua wha au popo i tonu i le au mol ta amilisanga le o toe o so tutu fo i le te mai tau atu ta vai o le fo ua ia le tūlanga ua wha manu alia ia nai fo i ia le sunga so le la ua koe wala au a kui angai vaenga ia o Pira Lakai ia o Josh Lord ia whapena la ma tele o lopo o ini si tawai ma ni wa fola o lua tanga ia nei ai pa o le vaenga na le o toi ava ina ia tau wha atua le au e o ki longonga koe ki ngai wala au mai makako tawai Karasia pawan le o ngai wala au ia kia wala au makako ai nisi kia ana ia tele toi wala au e me se fo ia sututu le ta ua le na whaapea ele ia vea le au le ta to le na o ia pani ona o le tūlanga le manualia a lea la o se tala fia o lo tama fai pea ia Scott Robinson i le taimile nei tala lata mai e tama fai stu e atu ia sututu taimi nei a wafo i le to mai tonu i le au record taimi nei ia so la tole o toe mala wina i tonu lo peleki tu so la to ia le sa val au ma le sa ile au le All Blacks 15 a le o vala au la le au tele le ono fa mo di la to ia le la suia so Pira Lakai lo su tasta sanga le Hurricanes o Lock Josh Lord lo su tolu to sanga mai le au Taranaki ia o nisina o la to le vava ia o le ala ua toe wala wina i tona l'aulol peleki. Se kau so swangi le tūlangolo ia foing. Ia manu nu o la tau ia. Talonga bobolo peleki le so nei o ia pandi. Ia so rosfulo no masina nei. Ia. Ngon fai ngon masina nei. So ka feferi. Mangai. Manai lelei. Ia o le tūlanga na ma le tele o talonga fo o a fenga balol peleki fai ngol tau sanga wala ngol end of year tua le o ia pani ma Europa. Pani engerangi. Ia nga mai lo season la tau ia lua fe lo fu ma fa. Ka lo fa ia ma lo la i to talonga. Ta ma le o mai o lo forward so peleki lo fa mo dia li mo le no ia. O sole. Ia le lei so o tūlanga na o talonga o ingska longa o ku ia ni kai o. Pa wale me folele o le taimile leila nei mo la to ia o recruits atu. E ma koi perform le me nga kali perform. You prove yes I should be in this team. Yeah, I be o kulanga. Ia. Pa wala me fafkai awangi ave kia. Ele o le tournaments pe apti. O le la e malato i le All Blacks 15. O le la malanga fatasi malo peleki anga o Japan. Ia peila Bradley Slater, o le huka mai le au le Sifi, Taranaki, George Bell, o le prop, George Fuloto sanga le Crusaders, ma Otago, Fabian Holland, ia lusu testa sanga le loka na mai le Highlanders, ma Otago, Christian Leo Willie, loose forward, loose Fuloto sanga le Crusaders, ma Otago, ma Oliver Haig, o le loose forward, loose Fuloto sanga Highlanders, ma Otago, e le bang o le Banks, Harry Blama, the first five le, loose Fuloto sanga le Blues, AJ Lamb, mo fia mo ia lai, o fia le alo le Samoa, AJ Lamb, o le winga tala o le alo leo Samoan o whaapea e whamurina lo peleki ina o mai super rugby langa no titi lo kwa le leia o le talo AJ Land ia mai sai ma fainga covers furu lua sukolu a wingi foi o le leina o le fo ia lo Samoa e fainga mo iso stulanga whapena
Ya pawala ole manuel tulanga ya le manga ya la ole ofa kasi. Malo peleki lo pete mo san ta longa I tulanga le wale la travel fa kasi male ol peleki. Selau peseng. Mana ya? Ya lele onai vanga nai ta longa ni foi ta ya. Ma lo se full feature wala fa lo te ai le tula. E feature por kala me maro le ta ya lo sabas. Lima Eva tolo abo. Fa te feature le ba ya por kala me ngal por ta ni think a minute la so ai. Da mai afa fi fianga le ta ya Robin Akari. Alola por se fo Maria Kiora, good morning. Radio Samoa. Taslima Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Bram Stoker was a successful theater manager in England during Queen Victoria's time. Everybody who knew him said he was the most easygoing, kindest man they ever knew. Bram's wife, Florence, was a beautiful woman who had been courted by wealthy men of high social status, even the famous Oscar Wilde. But she chose to marry this exceptionally kind gentleman, Bram Stoker. The Stokers were seen at all the high society parties and events. Later, when their child was born, people said their marriage and family was perfect. Bram Stoker continued to be known as Mr. Nice Guy, who often gave money to his friends, even without asking for anything in return. Bram and his wife had many famous friends like Mark Twain and the President of the United States, Teddy Roosevelt. No one ever suspected that this nice, kind man actually lived a double life.
They didn't know that at night, after work and all his proper social appearances, Bram Stoker became someone else. In fact, he was also a writer who wrote the famous story Dracula, based on his own real life at night and all the evil things he did with prostitutes. Eventually, Bram Stoker, this nice man by day and immoral monster by night, died from the sexually transmitted disease of syphilis. You know, Jesus Christ said that there are many nice religious people who live double lives. They do all the good, right things on the outside for people to see, but inside they're proud and live their own way for their own immoral pleasures. But even if we fool people, we can never fool God. Jesus said every human being needs his gift of forgiveness because we've all done many things wrong. Jesus also said that we all, including nice, religious people, need his power to change our proud, wrong hearts and character. That's why God the Son had to become a human being, to die and pay the penalty for all our wrongs. It was the only way we could be forgiven by our perfect Maker and start a new life living his way. So won't you ask Jesus to forgive you and help you start changing today? Jesus will give you real satisfaction and the power to live his right way, both in public and in private, night and day, every day. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Noise, noise.
Eva mai le pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo le eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. From now on, Svanawala, so tofi the nice for fit talk top. Mafayona avese famorianga o siasa fanau o se tasi o lo ahinga. Po ango po auntie, po grandma, po grandpa. Ngawa le mga makarar kere pongi koi mai o tolu fitu tasi lima iba tolu. Fapena fo imalitato imeli. Ile on air at radiosamoa.co.nz. La fo imfanfang alta to Facebook, mari YouTube, Radio Samoa. Pe kakubala ule wo mai talofa. Alofa. Malole se fua. Lange ma no ko faka vai. Vai. Kau sana ngi ka yau. Alo se fua. Rasta ko sho wakari fi fa mangui ak fa mole. Yes sir. Ko ele sulima kau sang ore video koren korea. Nasi pa pe freestyle lo ronga. Sa bo fa mangui ak ro fa di fo insia so skero so fo se ngai ma onga. Ese fo yo se yo yama au onga na ka sinari au me fo ibn al karalei fo niere ri ron ku wa ya mo per malo se fo sangue na kaya inga so sangue ko in ya nga mo lang karalei ya so duma ya o paanga va kuinge ya ka mama le inga inga misio nga uso mo ko fa singe ang ya so ka vai Tai moni fo le nei tai au ya o yangi fa manga lo piko pele. Ia, o lewa i eita vai, tatou whamanianga i lunga le api fōlinga, whamanianga i au mai i a Vini Sefilino. Whamanianga o la sa whanau o la tapele le atalii o Harry Jr. Dalton a Kelly i Mount Rushmore. Salamo iwa sumalvalu whai upolua se o tolu a whaelo mai le lii o lana lava whaolatanga. O ia whaalia lana ami o tonu ilu monu ese, na ia maana tua lona alofa malona whaamaoni le ainga o Israelu. Wai loa e tulu inga uma o le lalolangi, le o latanga mai lo tātou atua, o upuna e ta ia lai lo o langa, o alofaanga mai lo papa tapu a Kelly, all your uncles, aunties, cousins, families, and your godson PJ, ai sili lava lotina pele. Lord bless you. Ia manuia tele la sofa nau Dalton le nei aso. No, mata fa ma lo sui from Marui. Yeah, se fo por yo suga la wata vai. Ya ola sfa. Ngeu ngi na so ngi. Sfa na we tinga mang malo. Fa malolo o neli ol apu. O a ko ngi no ba sfulu. Ya wa fai langi fo lo ngal fe au ya le ko. Ya le se po vai. Ya eri tu ya wa. Pero fai ese be wa mai. Ya pe fa po le ko ni ya so se fu no fa na ni am ka fa ma di sa ma fa no ni I ni ya ni la to ka vai. La wa ta fa. Ya mo le fo le nei tai au. No. Ja, o is van gaan lopen kopo. Tawai pe au tatole na. Sole? Ainga lasas full fito ke topa. Isi la balasta fita vai. Oi café fe le asos full fito ke top. So eu coi kiro kasi ke wai. Lele. Too confidence. Yes, ya lele so lele se family nga dong tato Meli. Ya ma wale fo mas emo mai mo li. Ai pawala e fa le sikele le asos full fito ke top ya ma nga fo le nga. Ai fo le nga male. Bal pisio midwives la ko. Mani fai votol ne aso ni follow. Faftai lava tawai fa pe foi sunga ya Natasha. Samoa lau tunu pele faftai lava maftanga nei tai au. Tato toi feiloa i leanga leo le atua mal nei taimi. Manuia lava singa le aso tofi. Alofa tele atu. Soifua ma ia manuia. Richard Park ala falka ko mulu au famna toya so fana la to famna to la to wase fole so manu tele lava le lofa mana ngana le tara mataile lagi to luos fulora bido to lo talo le tula valu. Taro talo mai Samoa pe talo valu le tai on. Omi te tonu lau olu au baile pe se nei mai mau afi mau le tama baile lau ulu nei ma tala le lau fa pito te tonu vai ma sai pa pe o se pomo le la mai lo le tama se fa ala itsi se nai
Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami Sei pa mai le langi Ya le la fai ka kolo lo ma to tamai oi le lang ya lo suma fa oi ole atu mo yo ole atu ona nei vai tai au ku ka ese pa ya sa ole ma sa ai o si o kwale ma sa mi se ki la vale no lo to ole na ona tu fo ya le ma si fa fe aku ile mek Luau ulo pe luau pipi E pule lama o ina sikaili Luau mamo e file mu Popo sel si usi unge ike iwa feu Ele ayo se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga ile kalo Wasiki o le mea ato Waka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami Sei pa mai le langi fai ka kolo ko to e ole atu I lo tama si o atu nu bele o Samoa para ko mama ma I utanga ai la au ale au sai sa to e fa sa no mai ole me mo ka me ai fa Samoa se mo atu nu pa u mi ki na se su fa ko mo I se talo tao ma se pa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai Hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami Sei pa mai le langi la fai le ka be ai se kalo kao se kile le sapa mai ni pe o se mo le ko se o ese ma se vai sa ya ma fa ma to le ma sa lo sa le pa sa mi le o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le me si ai ka ko sa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai Hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami Sei pa mai le langi Talofa, this is Pat Lamb, and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. O loo iei nei vaenga o le ala tele o loo slow down I le taimile nei mo tātou ave ta avale whapela o Green Lane East southbound mo I lātou o loo anga I atu fo I lunga ma uia le whetaula inga o ala le nāla tātou Green Lane ia o ina o loo va I atu le taimile nei wa whailawa fo I si pisi mai o leisi vaenga northbound Lincoln Road ia ai mai se lava fo I tātou o le anga I atu lata anga I lunga o le tātou motorway ia o le vaenga fo I le nāla o mai tau atu le taimile nei ua fai fo isi pisi e alai ona slow down o Nera Road lesi vaenga o lo slow le taimi le nei mo tātou ave ta avale ia mai se lava I le anga I atu male fesuia ingo a tātou lanes anga I atu I lunga o le State Highway 1 Great South Road o ne hanga southbound o lo mai tau atu fai si pisi mai o tātou la tātou le vaenga le na Church Street intersection e whapena fo la tātou le northbound anga I atu I tutonu o le taulanga autu po le Auckland CBD whapena o tātou
tahu foi on Great South Road. Mai tau atu leisi foi le na vaenga o le na ua faisi pisi i le taimi nei Market Road eastbound. Ia o lo pisi foi tatou le taimi nei whaapena foi le westbound i le nei tae au. Pakuranga Road o lo mai tau atu ia northbound ang ia tu le vaenga le na o tatou whtau la inga o ala wa Tirako Drive o ina foi o lo whailawa foi si pisi mai le nei taimi o le tae au. Telo nisio vaenga la awal telo na lava o lo solonga le lei. Amta vale, tu alala lo polo kalame manuel tae au, tau tu na le saunga le mu. Mani e tele lau whainga malanga le nei taimi o le tae au. Tau luas fulu male, tau luas fulu minute na tāleo le tu lai valu. Talo falava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Hey, hey! Spread out your heart and party, mood everywhere. Let's see you people laughing, people punching out in the air. Get down to the hip-hop or bebop or lua. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion like all the rest. Come on and dump it, jump it, fuck that feeling. Give all your best. Molly is a singer in the band. There's no sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on.
sparrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ese fai male allo, allo. Ese fai male moana. Afai eta pena etuliatu. Tatai mulana o feile mua. Tuliatu fai male tamatane. Mr. Cowboy, Mavania Toloa, Tautua Radio Samoa Sfalima, Eva Toloa Moino, Joyce Futasi, Il Balo Talamai Samoa, Betalavalu, the tie on Nay, Fatis Malefonga, Leloli, Pula Jimana, Tasha Bonetato, the Putch for Neta. Malole soifua manuia e lau a fionga ngal malmana fatalo fatile nei fo tau yo tatu yai fo il fat fitil nei vai yaso. Ja, wat er voor een over Malomo, Patal Fatu, Lava Malfalo, il Tatu Team, en Messejo, il Patua, il Natalel, Sungla, Oye, Tavai, Malo, Laval Stoutai, Malo, Lusu, Malo, for it Tautua, Tulu. Ja, Ole Tulang Masani Lava, for it be in a lady, Ilo Otto, so for Tautua, Siola, Lene for Tayao, ya le Natalel, so for Mavia, Tunu, Leo Tato, Pene, Yai, Ilumonu, Ilo Tuanu, Peupula Tunu, Malo, Laval, so for Mavia. Le mavaiale lo fole tua
lo fa mai le tu mo tanto nei tai ao lo soi fu mo ia soi fu la le 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 tunu si o mato wola ai la fo lo mo ka ko fa fikir va yaso Peta vai pavasenga pavasenga lo tama ainga na po anga ideala mangeka o le sia nga le ala sa le tau no sa ro mo tanto li poti nei tai ao Sai te whaptai atu le tātou team Samoa watu nupele o te whaalofa mo whapelo i atu i le awa mal whaalalo le nei tai au. A le ngā tai lea au au na tofia le tua so spata pai taulanga. Io e fionga i kawai tai sā, so heri whilela i le lata fo i lea, i e fionga i pātele, so fo i sunga i whawhengainga o Lisea, i kopo, pa ia man malu tau tua i tono e kāle sia tai tasi, Patalo fatu le tato nanga mal whaalalo e nei tai au malo soi fumanuia, malo foi le tau tua i le atua malona pinagalo. Patalo fo masani a fiatu i lao ma maota i le tapo iga le leoa i au silo le atunu, na yo tato tamamu tina matua malo lava le polau malo foi le tapo i mai lao maota i le ngata i lea o le nofo talo i au a foi le palo le atunu i whaiva masani pe ona iai. Lunga la teletono whawhenga venga mai se fo i lao mauta tau singo tato matua, malo le usu nei tai au, malo wha malo si malo le tau si a inga. Vaenga pena i le tato tau tua, ulanga maasani lava, pisi fo i lunga le tato Messenger Facebook, pa pena fo le tato emaili, o va molo si la fia, wa whaua udei le tato whainga mea lofa, lena tu e amataina nafi le tato whainga mea lofa lea i le afe tā la le sa wha maina fo i mo o alom whanau i au lea wa toi whaua wina lona winga o ai lava e whatau wina bailon sa mai ana nafi se toi o a whea lava a se fuafua fo i a tato promotions palata mai fo i a se fial Christmasi i a mawaenga fo le tuango a onga i a mawaenga papena i ana toi eilo se swinga ai mo taimi nei whanga solo le tato whainga mea lofa le na sosta si lava patau wa sona sa o tāwa le folk, ia po tātou tāwa le use cast by apani o le whapenana e anga waa i le tātou wape tāla o le whainga mea lofa. Tu mau pia le tātou whainga mea lofa i le ape tāla o le referral, tu patasino ai tālapu o tātou trade int, mule sila pia, na o i tātou whatauina atu tāwa le mai a teau o le whapena o na whamandia ina i le vaenga, te limba se lau limba afe a batātou ai, le tāwale o whainatu se i o tu lava le tolu suruafe tolu ono le na yeli tātu tāwale sa trading nā vaenga uma e ba whai o na whaari tupe atu pe a whai e sainia lau tausanga mai a tia ai mana o koe tu lunga al whaftawa inga i e na whai o da be se da bai tau le tāwale pe po nisio i la tau da palanga tuan trafi i a le sa wha maamlama i ai e ba whai o da le se da e ma whai poi o da whaari tupe o nā vaenga e whaatele statu whamtalanga peval au bai le tato ofisa i le lua i tu o wha o lua fitu o wha o lua fitu ia po le tatu telefoni bala u fua le o bal se lau chibanga numero taxi o bal se lau wha ono lua tasi o bal se lau ono lua tasi ono wha tasi lona winga pa whaingofie o mile nubera o le o bal se lau ona satela leo le ingoa le tatu au nanga le chimana ia ma le numero tasi e te baua ia le tātou lubera pala au fua na tātou emaili o le gmail.wholesaleorders@gmail.com ia va pena fo lunga le tātou messenger e te feso ta email o whengalvenga e mo tangi nei pa teitere lava lau suka tawai mo le avandoa ko tātou tātusi o le lua balu Ekenset Avenue le o tau e te baua ia le tātou tautua whatau wa a le chibala Uli whalalo manuia nei a Samoa le tunu pele whatoi toia. Whaftaima le poti le nei tae au, mania fwoi whaiva le nei fwoi sa tofi, le tautua mo ore radio Samoa sifalima iwa tolu amo, e na ua toi ono o mino tolo tore tā leo le tu la valu, manatua maria le nei tae au, le lofa malanga le leo le tāra matai le langi, matua, malo lo sa, malo wha malosi. Ya tele ana isi foi matua fa moi a grandmama grandpa e va vela ko fe anar kai au e so songi ko mai ki mo moi pe la ko vai or fai mama ngong fai ka ko amir kai au ya le on fa malo si langa fa mana tu pe ma ro le tai au ta wo tele ya ta pe nanga ta to o le matanga le la ongal ta mamal tein e amata tu fa
Amata fa. Sa olele. Ia. Alele nga organize lele ile fali. Ia fa penga fo la waku fo el tamala tomel tine aonga. Ia o la fo iwa makua ile le ma ready ma sikueli mole aso. Ia. Ia so le famna tuna le fayon mapule taulongolongo male tu yatu le malu le taiao lo fata toma tua ia va veu tapenanga le taiao ia va fo na mori toma tila o ke fo pisile awala. Yes. La ko le fa ia o sorry wa pisile awala. Ia ala langa ko ile pisile awala ko la usu ave como que lao. Tavai o le sia tu esele te tau ona ta ua fo ile o le breakfast ta maiti le taiao. Esele ta ua maua masinga 5 minute no folele ile tama pole tene ma failanga ki mo mole ai ialu. O ka le manga yo la makanga ko fa o popola male vave kongo le senga ia mole A+ ale ngaso. Siamo popo ka ko urkaia. Ko siamo popo ka ko urkaia. O pa fa pe tu langa le ta penanga ta toma tua mo nai fa nau. Ia o fangfangu na mo oi taia uma ele kai mapu le mato taulongolongo. Ma le mato fa manatu tu atu yo tafa. Pero me ala ina o le fiu fa manatu le vanga le tarpo ka me antasha. Langol to telo nai matua. Na moboria lato na yo lato walo la onga. O la kia. O matu tua nei la o lato walo. O fai foi la to fa nau. O la ko foi langa ba ku ole fai la ngole sa mai nei matu foi o le sa taulongolongo ye fa manatu ye le tawo telo taulongolongo le radio Samoa I le taia mo le taia fa maro lo se ka penga ka mai ka ya fa mo la fo wa inu le telo matu I manuia o nga nei fa nau kere ka koloia o kere ka fa masingo kere ka fo mai kere ka palama ke fa fale na fa kise so se ku inga ta wa fa pena ya wa foi na ole o fu yo nga benga ne matu sa fa na ona le fiu le maru lu male ba fi mo ka e ala nga yo ke fi wa ke ka le fang ko fang ko or ka ya ai me ka kala tapai kai pula e po ka le fai e fang ko or ka ya fa mo e le nga kan fang o te pena te mai e fang foi fa ka fa mar skilo e na le luma alu ka ko e o mo fa mar skilo ta ya so matado talo mai Samoa nei foi ta fo ya de le so luma ya wala ya se foi lele ia aia aia alu luma pasa sa olele luma au aia ia se luma se exua sumu ya utafa dua solu fa ale dua solu ale luma tas dua solu fa mana ya luma tas dua solu fa sabali tas fa bade solu tas dua solu fa luma tas dua solu fa saltua ngaya sabali Ia saungi cai tasi tas dua solu fa sa lunga tasi dua solu fa luma tas dua solu fa alu yai luma dua solu fa luma tas dua solu fa naya dua solu saungi se luma yo tas dua solu fa tas dua solu fa tasi luma fa ngaya sabalik saungi sumu tas alu yo sa ole le tau au naya yo saungi la lunga naya yo solu fa luma tas dua sama tau dua solu fa angagale tasi dua solu lunga naya
Tolu, kaka malosi. Se ai. Manaya. Se angelola ye numa. Mana vai tsonu, mana vai fafo. Mana vai tsonu, mana vai fafo. Manuel Neaso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa itasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofo le tātou tunu usi mai le whaafonga tala tau longo mai Samoa. Wa whaino lau tele nei le li poti o tūlanga lo i aita mau ainga o tunu o le Pasifika. I le mai au se sa i di ilinga le whare tūpele lo langi ma ua whaino ai tūlanga o te tele. Ni whaale tonu o a fiaita mao ainga o tunu te tasi. E ui e tunu e pe o Samoa, o lo tūlanga le lei peo lātou te mao ainga e mafua. I whainga whaavae o lo pūlea le lei ai. Le whaasoa soa ina o na tupe maua. Ai mai se o le whaititia o ai talafu. I a tunu e se furu tasi o le Pasifika. O lo o whairoi le li poti le whare tupe le rangi tūlanga o iai o lātou te mao ainga. O Samoa le vaia ua valo ia le siitia le 5 le 3%, le tūlanga manuia o na ngā ruenga mo le siitia le tamau ainga, i le tausanga fau 2.5. O le lua tausanga ua tuanai talu mai le whaama i COVID-19, na whaama wina ai le malosi o le tamau ainga o Samoa, e peo na Samoa li mawina le tausanga nei 2.5, le whaititia i le 3 le 1%, o le tau o loa pole inflation rate. O lea whaititinga ua valo i ai fo i le lipoti le valea le whare tupe le rangi. Le whaawau o na whaititia o le tau o loi ro tātu usinoo, i le 3% le tausanga fōrua o rua 5. Ma o le aonga tasiai ma valo anga le whare tupe tu tono o Samoa. O ai tā lafu i whafu o le tātu malo, o whaawau pēo na whaititia, i le 2.2 ma le 5%, e fua i le GDP po le Gross Domestic Products, o le tausanga fōu 2.5. O le GDP o le fua leo le tu au whainga o tau o loa i te tonu o le tausanga. Whamaile li poti o fua ali ia o le malosi o le tamau ainga o le tātu o tunu, ma le le mō tu si o le toi whaola po le toi tutongi o ana ai tā lafu i whafo. E uina whailoa ia tūlanga manuia le tamau ainga o Samoa, ai ua whau tuaina le li poti le tatau ia tunu umo le Pasifika, e au fiairo tātou o tunu, o na sa ili nisi a wala e whaatele ina i tangata e fia teu whaafai ngā ruenga a lātou tupe, e ala ini pisi nisi teu ati na e po investors. O se whenua inga tu si tala i Samoa, maisi a tunu o le Pasifika, masui o le official for le tupe le rangi Fiji, e ala i fisota inga whao na ponei, na whaedo aile taunu unga o ia sa ili ringa i tamau ainga o tunu o le Pasifika. O le sarua le vaso nei na whaalau i do aile li poti o ia sa iri linga. O le tonga tonga whaasau i le fio anga o motaa, o stasi leo no fuanga le awhea le tupo sa le sa le tolu mala na masiofo, pe a whaatino le porokalame le nasi a singa taualoa mai i Samoa, po le state visit. E le ngata i nga awhea lea tonga tonga whaasau i le whai ngā malanga mamalu ala na mai a stete, a o le amori mawina ai e le masiofo i a Camilla, le tasi o polo kalame ua te pena i aile whaafengai o le aulotu e whakasa lea fio anga, o le aonga whaife au o tamaiti awa o aile whaitau tusi, ma le tusi, leo le a mori mawina e le masiofu le tupu o Camilla. Wa whailoa se matai o le fio anga i au wala o whaasara launga le malo, e na o se furu lava minuti o le a whea ile nuu, e le tupu malana masiofo. O le umi fo i leo le polo kalame o lo te pena le fio anga, e au fiai ma le whae e ina o se suafa matai le tupo sa lesa. Wa whae loa i lea whaasara launga, o le a whae i le suafa tui tau me sina. Na whae e lea sorua le vae sonei se whaata i ta inga le fioanga, na whae tino ai le porkala me a toa o le lātou tāpenanga. O le tau loto inga le vae so fau o whae moe moe, e tau no uai sa moa le whae ngā malanga le tupo, malana masiofo.
O tau fia le tu ua le tātu o tunu e se ali pailati o le company vaalele le Talo for Airways, o ia stanga tānu o Tonga, o na ua molia nei e leo leo ni sori tu la fono tau le fai ainga wha malosi po le rape. Wa wha iloi leo leo ia latu molia nga e lua o le sori tu la fono na tupu, ia se temo le tau sanga nei vailele, ma na fiai se tēnei titi se furu lima tau sanga le matua. Wa wha tūlanga i nei e le wha amsinonga le masina o meo le tau sanga fau, lua o lua lima e wala awai mōni maua leo leo, ina ua mai atu ina atu i le wha amsinonga maua lunga, le tali te te e le ua molia e ala atu i lana loia. Na talia le wha amsinonga le talo sanga loia le itua leo leo, mo le whai o se polo a inga e tau fiai le alu ese na Samoa, o le ua molia se ia mai a, ona su eina o na molianga. E lua sfuruono tu sanga o le ua tua ia. Wa whaasara le whaamsinonga maua lunga i le lua sfurua tau sanga i le whale pui pui. Se tama o siria le fitu se furu tau sanga lo na soifua. Ina wa wha mao nia o na morianga e lua o le whai ainga wha malosi. O tama i tai e to lua na fia o alo moni o le ua no fusala. Ma o se sori tu la fono o wha i roe le wha i unga tusia. Na amata tupu i le vao le masino o te sema. O le tau sanga e lua o sfuruono ma Januari. O le tau sanga e lua o sfuruvanu. Ma o le teinei titi matua na fiai, i le se furu valu tau sanga o na matua. O le isi o soli tu la fono na tupu le masino iuni, o le tau sanga e lua o lua se furu, ma fiai le teinei titi na lua, a o se furu fao na tau sanga. Whaali ei wha maunga leo leo na tula i maile ngā i o inga mua mua, ai uo o le matua o le tama i leo na se furu iwanga i le fitu se furu tasi tau sanga. Ai tupu le ngā i o inga lo na lua, ua olo na matua i le fitus fururuanga i le fitus furutonu. O mautu stusia le tu inatu i le whaamsinonga e langolongo ai tu le leo le ua molia, ma whaasalaina, na whaari ai alo na tua fine, whaapele pule nuu ma le whaife aula na e kalesia, o ia se tamanga lue malosi mato anga i le lotu. Na whaailoa le tēnei titi matua le li poti o a fiango i la ua malono usola i titi, i le soli tu la fono, na te tua ia alo na tinaa. Ona sa tu tia i le tau singa ma le vainga o lātou i lo lātou tamā, a ona no fwai le ainga o lo lātou tamā. Na ia wha matala fo i le lipoti, e le teritonu, e whaia lo na tua a tamā lea ngai o inga i a teia, a wā se tamā ke di siano ma tō anga i le lotu, e le tango fo i le ava malosi. E wha pe fo i le wha matalanga lo no usola i titi, a e sa ia wha i lo i le lipoti e le mana o e whaia se wha asalanga i lo na tamā. O le silasila le wha amsinonga, stasi leo sori tu la fono umutua fa tupula ia, ma ua le malu ai whanau i o lātou tua a tamā. I le lua o mōrianga o le tamā, e ta i se furu tasi te usanga i le wharipui le umi o le whaasalanga e tasi, e turi e sese. O lona winga, a tu whaatasi e lua sfuru lua te usanga i le wharipui, to e se ei teimine nofu tau fiain, a o whaatali su e suenga leo leo, ma le whaai unga a le whaamasinonga. O sauni tupa i fia le lei se whaasalanga le whaamsinonga i mōrianga o lona umia leo le pauta whaasaino le aisa. Ma lona umia ni whaasi paipa se lua, whaapea se straw, e ula i le aisa po le methamphetamine, ina ua le whaamaunia na tua inga whaasanga i leo leo. Na sue ina le whaamsinonga maua lunga mōrianga o tupai, aina whinau o ia lātu i lana lo ia, o aisa na maua i le potu o se whalitari malo na whaamautu wai lo tupā, na avatu e leo leo tu wai. O ia aisa e tusa le mamafa ma le tasi tesi ma le tasi fitu kalama, sai tonu o se tanga pepa ila. O lea whamtalanga te te ena tā uai e tupai, o lea aso na whai aile sa i ngā leo leo le potu na whamautu wai, e lea i se eisa sai le potu le teimina savari e se ai le la ta vale, na tu i le vaenga e tutu wai ta vale po le paka. Pei taina ua fo i atu le potu, na fito a mauai e leo leo le tanga pepa ila o iai le aisa, lea na mauai ma whaasi peipa e lua whaapea le straw. O novemba le tūsanga e lua o lua na whaiai lea sa i li linga leo leo, i le potu nu me le sfurvanu, o le whaletari malo o le Mareke Lodge lo to pā. Na mafua le suenga, ona na masalomia le pura le whaletari malo me le ufai ngā nuenga. O lo whaatino aise ngai o inga te ui pauta whaasai na i le nofuanga, ono le tele o ta vale na o atu maanga i le potu, sana no fuaile ua molia malona to lua. I mori maua leo leo na sueina e wha mautu wai e le moni, le whinaunga tupa i fia de lei.
Le taunu o le wha msinonga le wha maonia o le pauta wha saina, wha pia whasi pai lua mana stroa, o mea tō tino le ua moria, a le o leo na avatua, matu wai le potu. O leo e ngā lulua i le ofise e whareata, na whaia sa i ringa o le potu na wha mautu wai tu pa imarona to lua, ma mawai le pauta wha saina. O tala i ore nei aso, saifua. E silia ma le selau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa, tasi 5 amo. Lolo le pise o lunga o tātou wala te tele I le taimi le nei, whai lava si pise tātou lunga Great South Road, I le vaenga le nā ota huhu, whaapena fhoi ia I le anga I atu le nai o ne hanga. Nisi fhoi o vaenga o fia mole mawatu ina ia whae te lava fhoi mautangia le nei taimi, ona o le pise le nā iai, eastbound and westbound Lincoln Road, ia mole anga I atu lava I lunga fhoi o tātou motorways, e whaapena fhoi o Nera Road, whaamole mole northbound, ai mai se tātou olo anga Yatu ma anga yatu I Esmond Road Interchange. Whaamole mole av tāwale ia utangia vaenga nā ole ala tele o whai lava si whiololo pisi o le taibile nei. Whapena fo I Lai Hill Road ia I tātou I nei saute ia vaenga nā o mai tau atu whiololo lava le pisi le nei fo I taimi. Mo I tātou I lunga le Southern Motorway, State Highway 1 northbound anga yatu I tutono le CBD o lo mai tau atu le taimi le nei ia wa whai lava si pisi mai nā le vaenga le nā Market Road ia ma Green Lane 40. Southbound, one hanga pei anga I mai o tahutu pei o le vaenga lena moli mau atu mua mo tātou. Lunga foil tātou North and Western Motorway, State Highways from Maleona westbound, anga I atu le Waterview Tunnel, whaisi pisi lata atu iai. Whaapena fo eastbound I le vaenga lena St. Luke's Road. Nisi nā vaenga o lea ua mai o I o lava le taimi le nei le pisi mo tātou avita avale. Ia tautua nā tāpena mawhainga malanga ma tautua nā le saunga le mu. Ni poti le nā mō tātou le nei fwoi taimi le malua le tai au na utulai mai le taimi sfun malua minute te ai le tulai valu. Nā alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, awal suia le ngila wau le kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. O mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O vai atu o le lua sumar whale vela le e Samoa nei vaenga o le tai au fo, la watea le valu I Samoa, le tusa tātou taimi, al tulanga nala o le vela le e Samoa I le so tu mawinga awa o le tau I Samoa nei aso, la titi al taimi langi le iei fo inisa vaenga Samoa, la apa u timu, Ele nei stofi tu mauru tolu se furu mauru ngore pe vela le e Samoa nei aso lua se furu marfa I lona mawalalo ya tātu papa yatu tulanga e vanga se Australia le nei taimi o le tai au ma le tau patalofa tuai panga o malava le maru le tai au so se vanga Australia lo fa fonga mai maru lava se fu manuia limolo ile malu lu le mo Canberra nei vanga le tai au o le fasono na awa fasono pa utimu le fiafia na nei luas fun ba limor mo lunga na vela o le ea mo tori ni aso ono ilona mo lalo I le vava tu sini Australia ma ngai ia le langi le leo le tau mo tau e un tau maru lu mai nei vai ngore tai asu tasi le maru lu nei temo le tai au ala suru lama fan fana le ea lusu toru ilona mo lunga se fun lu ilona mo lalo e le vava tu Melbourne ma lo se fu manuia Melbourne nei tai au fo se fulono lo il maru lu mo tori nei vai ngore tai au fo la fasono na awa el teme pa o timu le so vaenga o Melbourne o le vela fo I le ea mo tori ni aso lusu fitu lona mo lunga se fulono lona mo lalo ia o te vava atu lusu tasi mo lunga ma fanfana o le ea I Hobart lusu tasi mo lunga ma fanfana o le ea I Perth Australia ia mai si vaenga o le amtawe vela o Brisbane ma lo se fo maria nei tai au o le afa solo ina awa o e pa utimu ni so taimi lua se fo marvalu mo lunga le vela mo tori le so I le vava atu Adelaide le vela I o le ea
tolu se fulu ilona maulunga luas fulu ilona maulalo la fasor foi na awa e malo sit savili ni so timing tolu se tolu maulunga le vela le e Darwin la fasor na awa le tau ile na vaenga Australia vaenga se mana Australia mal tulango ile tau mon ne stofi o tato yain tulango ile tau lo mua ia po no fanga fasal longa ale Radio Samoa fu tolu le ile malulu Baba tole mana yar sun mai la nei vaenga o taia o tu maula winga langi le o tau awa ni so timing se fun mar valor maulunga na o ile malu le e mo tato le sos fu luai lona maulalom taia pe audio la fasor na awa lang le ni timing tu sa lele malu le e nei mataia Pasolo fo ina awalang de leile sto nai pasolo na langi de lein manen ma fan la sa na fo ila sunga fu lang de lein ma fan fo ile ea silia kulan ma fan la so mala so lu ba yaso o lu mana yaku em kwa ma ye fo ya pai ngala tamale na ma fa ma bonga la vai tau nei time le tai au le malo le tunu la lampa pa au so se tafora nei kilope e le tunu ngolo ma le tau mo tau ne so fo ta tu le no fa mala ngale le o ta do ta pa se dile lang So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiale i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai wha atali eite tali e ia inga wha abitua walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu fa te fitu taru tala mai sa mo nei vai so pe ona fa fonga ile tino la te fa sala wina mo e pe tale tu lai se fulu ma le lua le so ma fitu po ana dai le tolu ngo taru tala mai sa mo nei vai so tala valu e le tai au fa fonga le tino ma tu fa longo wa sir fia o ma tu lo o mena lo tupu e le tino pele sa mo pisi sa mo lan na taninga malo ile na vai so lo mana yatu Ya, lelei o le tele na vaenga na wa tau wa tata mai ni se vaenga le anga ia ala na fionga le tupu Britania King Charles malan masiofo ia Camilla ia pe nga ia tu Samoa o le te maua le fai un vasol nei tau no o Australia ia le tupu malan masiofo ia ona malanga lo le mai Australia o Samoa wala o malo fa ngia ia Ya wale fontele watu no ole tau pulenga le ole tal malo ole tatu no isamo ya mangai malo foi ole tele na nei vaenga le olo yai na na fa manatu awone ngalo ya le talo mo le tino kele le vaenga ole la yel taninga malo samo ya ai le foi le anga le mai ole tua ya tu tai le ta mai mal poto tai ole malo ma le fenga malo ya mai la tu mo la ngalui ina ia o moi fulka nga malo o kwasi kia sa mo ilunga ma salafa ia si ilunga ia mo kwasi ia ilunga ma salafa fa mo awange afalsi ma kwasi ia tala fifia falong lo atu tulang ia talo tupe sa mo ma ile ba mai si fo i fa tupe fa fo lang lai le temi nei ia o te loa fa pe na ye ni le mai fainga malo to nai ia to mai fainga malo ye nei wa kile nga le ia malo mangai ia la ko mo le fainga palo ka le so ngei ia ko si ki lu se si le o ka le plus le equals o ba ko le ia malo fa tai me le ia nga ko fa fonga e ma ko fa longo ia o lea ea foi e tau whaawasenga e lo mafo fau po le ale winga o le tala o le tuufua o whanau teine malatu tama ai aru tina e o pe alu e pinko po fe alu iai o le winga o la utala mol tama ia na o lana whanau mo i lea e iai o se fifianga ma se mitimitanga about tau tala mai le point of view as a man as a father o se mitanga fo ile le no fo matausia nei whanau tama teine ia langa o lau whanau ia pe au tala no atu au ia o tama au kele no la pe fa fe langa kupu mai ko nga me fa pe po le mea o kama o le se fa ai ku lo fa fo mai le atu no ba le se ma fo wola le tu po ye me fa pe me no ko fa senga ku ngal ni ka fo yo e tama o ia ma ko ila ngonga lo ma aliti yo fo le o ese fo lo tama fa ia ile nei fo itulanga fa pe nei a le tulang fo le to e tanga ia ta to ile mata fa yo a wa fa pe la o le e fa pe le tina ile le ya ko inga ka singo ka mai
Ia ole ku aku ko inga mako yo kiala mea. Ia ole tulanga le nai fainga tai. Ai ia tawa ia fa manga kwala ia mo au alangi ko ia se manatu fa pe fo lele ia ku kasi aku ia o. Langa tatu tele o mai lo. Po fe tonu o ia le ma fa ole tangata i le taimi. Ai ia tau manatu foi ole parenting. It's co-parenting. Olo no winga. E ka kaulava o mtafa yo ia ka uma to lua. Se vanga nani tiute mangaluenga ya lai ona le maua le taimi fa atasi. Ai pe ke au ia tawai ma ko yo uma alili a ko alo mo anga o se loibo o mo lo fa lo ko uma alili nei tala au mai ina nei fo yalo ia mai se la tama mo ko afia li ulo ia yo tawai ya so wala tulanga na ia fo lele a tiltilo atula ile umile la atule ni fa salanga ia pe afua tu tausanga ia per person if I know tene na fai ia amionga le tau longa winga lai pe foringa mai e dia along ku ngabau i kaung malanga ya pa fu aku matua wa ye yes ya elo se tambata vovo wa makua ya wale makua mal tulanga lo ia ya lele onai vanga na sa bo male fa fo mai le tunu le nei fo tai fo ya male fa boy o le ata to monitor sanga fa tasi ya wala la to le no lan taringa malo na va yaso so ka fe como sa mole la e li va so fo ri okay lo la wa tum wa temle ne la fo to atele la malanga tu la to amu ia o ko munta amu e fo lan to le la malanga sa ya le tanto la sa ne malanga sa mo mo ia fa nga malanga ne yaso ko ki ku la o le van ki mai fio anga ro ko wa fio aku kalo fai amu yo to la tu langona pe langona o tangata o yo tupu ma o yo masiofo ya wa o ke wa e ko swing ke nga la afia ko kupu ya mai si kupu mai si malo of ke nga ya nga mo ko la ko fio nga kupu ya fio tu ya ma ko masiofo pa tu princesa ya le maria fai nga malanga ne yaso pa talo fo inisi fai malanga mai sa mo lo tanto fa tasi au kilani na mafuta manisi fo nafi ulu alozo malon malanga manuia malanga mai fo mo Australia ya ko fo na war ko kero la ko ia wa makua suwa madia le mele ya ngai sa mo New Zealand Australia nga de var mele ana ya life fie fa pe o to na ya na va nga mai sa mo fa fonga le tunu nei fo tai fo ele e se tala la tamai le va fo ile o lo tom fai nei a ve sele swa o lo fa penao na a popole tele ye tanto na pauli potile na mai nei telefone ngal Britania e ye isi la fa popo New Zealand e o nga lu ye va ve ona ma wa se fa yunga fo tu langa lo yai o lo tele per swa o lo tona va a fu atu lo se la wafe lita lewa lena mo mawina o lo fa penao na a wese ma a fie o nga sami o samo ke le ala tu lango ye le swa u le tona va tarsia ya bave na bawa se fai unga ma fai se ngayoinga e bave na ave se na ya wona ya fai na tele ya ate fano le tunu to sa mo le va na mo fa fo me le tunu los futolo tele to la valu ta to ma fa sa mo ne fo tai ao E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Usi whaavaa o Savili. O le alanga upule nei e maua mai le vaa e whea vea i le matangi. O aso ana mua, sa wheo ai tangata i vaa e whaila. La fala, ia po o la fo'i le afa. O nisi la sa whaia i pa ua manu. O winga e masani ai nei tu ai ngā malanga e wha moe i le matangi angi mai. O na wha tū leo le lao le vaa. O whea lava e angi i anga i ai le matangi e wha pēnā foi o na halu i ai le vaa.
O le upu usi o lona winga e matuu ngofie pe usitai. O lona winga e usitai le vaa i le angi a le matangi po le savili. E manatu lava e whautu atu i a te utou le malosi o le tātu ainga mo le nei fo i tausanga fōu a fōtu ai mai ia toa anga e tautua le nuu ma le kalesia. Ia usi whaavao savili lau tautua o nau tau manuia lea, ai aua tau te whaalongolongo ti ngā ma whe alo whai. Ia pe a whai fo i si i se maliu. Ia au na whaapelea. Se o le aso ua ta fia leo tele, ma ta fia lau ngā umi langa e whainga tā ua tu malo le tupu. Ai ui lea, o le au siusi lava whaavao savili so leo na ua e pipi mai. E tanga loa tusi oe ma ua manatu foi. Ia o le afsosoni atu i lau ngā ruenga o lea. Ia alo maia se i tau mawhai atu le ainga nei. Usi whaavao savili. Ia manuia lau whasonga Samoa. Ia le lei o le whatawhiti nao tātou mau wha Samoa. Nei foi vai aso ia o te lola atu i se whaapunga tau whaawhaingo fie. Ia e ustai e peo le ustai le vaa e alu savili. Ia wa ngilar savili e vele vaa. E usika ia le vaa le mela e aluanga le savili a ngi mai maku e aluanga isauke. O le mea whainga e aluanga i le vaa. Ia o ngai e penga le mau ke ngofa maku ngika e au. Mana ia tere tawai. E moi. Iwa, ia atu fo i tono a inga. A whai mai ale matai. Ka kou le o il piko lea. O ina, kongo e o ia. Ia la ngā. Ia la ngā. Ia. Whai ngofia. Whai ngofia. Ia, le lei whatala whai whaisia tawa Chris leo whatasa ma nei tai hau. Kalo whai a Chris. Ia, malo Chris o a mai fo i oel nei tai hau. Amania le rofo le tuola uo. Wa mi au tau ni fitao. Ia le rofo malanga leia le tua ni fitao. Matango fia tau lei le rofo le tua a. Ni le whai mai le maure mutatu ni fitao a whai mai. Ia ewa la au mai e te au. Ona o tali atu. Ai lea ia te oe. O whahari atu ia te oe o mea tele male whaingata o mea ua e reiro ariwhena e mena. O upu ia ariwhena. Prafi unga pa ia lea ariwhena. Ea ariwhena. O ia o lea tua i ona ia. Ia upu ia ariwhena. Whai mai ia. Whai ia. Ia e wala au atu ia tea. Ia te ia ariwhena. Nono mungi tātou rea soni ia. Tātou rea soni rea tō nei asu ia. I ti ute fo ia. Ma whi au whai o nei asu ia. Po ngā kuenga fo ia. A lera whai mena le whamalosi mo i tātou. A whai mea. Whai mai ia tātou a. So se mea lava tātou mana na o ia. Ariwhen, so whaafita. Uli ariwhen. Pole a lava se mena e te mana o ia. Whai mea retu. Whai mea i ea. Ia e wala au atu ia. Ia e wala au. Mai e te au. Le whai mea ina mau. Ia e wala au mai e te au. Ona o tali atu ai lea. Ia te oe ariwhena. Whai mea. Whai mea i so se mea lava te ole atu i te ia. Whai mea. Whai mea i tatoa. Whai mea so se mea lava te whima na o iai. Whai mea i tatoa. Wala au atu i te ia. Ona tali mai lea o ia. Ia te i tatoa. Whai mai ariwhena. Whai mai a tatoa wala au atu i te ia. Ona tali mai lea. Ona whaahali mai rola ia o mea ea. O mea te tele malea. Male whaingata ariwhena. Mea le oi ariwhena. O mea whahavenga rea tu ariwhena. Whai mai rola ia. O mea ua e leilo ariwhena. Le whai mai vaenga mulimuri. Whai mai ma o whaahali atu ia te oi. O mea te tele. Male whaingata. O mea ua ea. O mea ua e leilo ariwhena. Ngai tātou le aso lea. La lava ni mea te mana o i le aso ni tātou. Wala au atu i le atu. Ona tali me le oi. O ia ariwhena te tātou. Friend i tātou mauna mo tātou ni whatea. Whamania tele tore tu mautou. God bless. Lau friend manene yaso wha.
Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa, wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. Win-win, hooray! Manumalo I se tino tupe e tasi le awhetala, ma le Vodafone Samoa, e tauala mai le M-tala. Tau ia inga whapea ua mawanga, e lafo mai sau tupe le M-tala, mo soua manoa e te manumalo ai. E whaingofia lava, nau le lafo mai lava o sau seleni, e lunga e ma le tongu se lau tala, tauala mai I paanga lau M-tala. Ona maua lea o laua manoa, I se sei whapitoa e te manumalo ai, I le tasi le awhetala. Mana tua, resi tala nei loa I le M-tala, e ia inga whapitoa. Vodafone, together we can. Radio Samoa Sfalima tola mo male to mo oil ne for itaya fo no to Luis Sfalima mino to talo le to live ole nei te mal tai hao ele le usi le ol fa fonga le to no to le lo pole ante le lo si le fina I mo lo ma mental life insurance fa fonga le wa fa tes mai ni so alo le to no fa ma lama ya to malona ta ua mo ta to uma a wa le lumana ai o na yo ta to tangata Samoa ya mal Pacific point tangata New Zealand nei tai hao ya Atasha nawa e o malo nei tai hao ta to official nei tai hao fo Yes, whatalo fatu le nei tula Samoa. Ia me se foi whatalo fatu ia o lua susunga ia wa mafuta mai I le nei foi taiao. O e sili ai lava ona tu wato le avanoa e whaalawi loa ai o lua suafa I la tato au mai moe. Me se foi lau whafonga le nei taiao ia a wafo I lo o lua awai mai I la tato polo kalame le nei taiao. So welcome once again to our Radio Samoa Breakfast Show. And I think, I will just let you introduce yourselves to our listeners and our viewers this morning. Yeah, e whaptai lava, talofa lava, I la sunga tawai, e whapea foi, la sunga Natasha, malu tatu atunu o lo whaafonga mai nei tu la tai au, I sunga whapea ngainga, malauta whalitua, I whatawhaitau langa e whio tatu atunu. Ia whapea foi tinama, ta mama tu o tatu atunu o lo whaafonga mai nei tu la o tai au, e talofa lava, ia o lo ingoa o tāwitale ni milo, ia o le sunga lea, o lau foi tonu tatu atunu o level na tautua, tonu le luna malai, lakapi, ia le sunga ia Kevin Mialamu, o le mato company, o le company o le Protect for Life, mato whapitoa I le life insurance, so o le purpose o le mato su mai nei tai au. E fia faa I loa atu le tā ua le life insurance po le insuina le ola e pui ai o tato a inga e faa tā ua lava I tono tato a inga e ka le sia faa pia fui manu o le alana le mato su mai nei tai au e faa I loa atu ai tato atu nuu le company le Protect for Life Natasha pa warvaanga mua faa manino le atu nuu ele umala ka pia Kevin Bella ma ta vita le milo ka kele kala ngola ngila ka pi we not talk kala talk rugby yeah everyone could I just firstly say thank you to Radio Samoa for the opportunity to come here and share this morning. You know, it's definitely one of those things that when we're talking about insurance, it's not something we really talk about. So, you know, we have the privilege today to be here, Tavita and myself, and
sort of share what the journey has looked like for us. What does it look like for our families? We're often left in a place where, and I know my grandparents have always worked hard for us to see their children, their grandchildren succeed. But we can also look after the life. What does life look like when we're not here anymore? And that legacy still goes on. So thank you for this opportunity, Natasha. Thank you for having us. And we're looking forward to being able to share some of our insights or being able to share what we've learned. Yeah. O le mta upule le life insurance, e tele na le tala no ina I tono tatu ainga. Wa malama tele le mta upule o le maliu, o le oti le mahasani o tatu tala no ai. O le mta upule o le life insurance, e mahasani o na I palangi o sainga o isi atunu. This is normal. Pe o le nomo e tātou whelwhata o me tau mawhai I lewa yaso po le pingsinga ta avale. It's normal for isi atunu life insurance. It's part of their budget. Because o lai plan lato for ele na o le life insurance for ia insure o le medical insurance. Or insurance in whaina kawai oe Tem lete soifu ai. For insure ai oe pea I se mea se mai whawhitau po le cancer o le stroke o le heart attack meta o le trauma insurance So o le awalana le matu mai nei e fia whaamalama ma educate ia tātou tangata I le tāu o insurance o le personal insurance wai tō telo tātou tātou home insurance e le insurance o tātou telefoni o tata vale ai a facility la base insurance for you yourself to telo tato ele it's not because ele mfaina affording totongi it's ele o malama they don't understand so but that's how I started my journey as well it's na uma ia onga I just fell into insurance so even growing up ele se mata upu e masani no talo ino ton fo mato ainga mana ele vanga le talo no sa no mele sunga tabita because we need to sit down but why ole ale ta why is so important mo tato uma ina ia faiale a mesal life insurance le fa utuil tato talo no le ta so le ala ta lo sunga tabita ma kevin o so stangata e tau on faila na life insurance so ol me tau mo so life insurance ele se product e te latu le fale o loa piki mai le A po le B po le C everyone is different so o le tau na o le nofo I laloma tala noa insurance brokers like myself or Kevin or any so whaina te sila fia se insurance broker na te mahasani e and you trust that's the best person e tala noa ai so not necessarily even though we're here for Protect for Life, but a whainei te loa pete sila fia se insurance broker nei te mahasani ma le lei sto whengainga. Talk to that person, because e o nai a fwoi. If te taua tuaia lau income, le situation e te be sau mo kesi, be nei te rent, all of that depends, or be sau whanau, but if you're single, no kids, everyone needs insurance. So, but everyone's different as well. E teila tuaile. Okay. And we always talk about first it's the education part. So it's having the opportunity to sit down and we sometimes start the conversation with, what does it look like for your family when you're not here anymore? It's not something we always look. It's not something we look at, because we always, as Pacific Islanders, as Samoan, we always look at life. That's us living. But at some stage and in life, we don't know when that is. What would it look like for our family, for our loved ones, when we're not here anymore? And a question worth asking. Yes. For example, for inga elemato client, a real client, ole tamalo Filipino. So he works in construction. He was at work. He went to pick up something, and something happened in his back and his shoulder, which required surgery. But surgery wasn't a big surgery, but still had to go under anesthetic. But he had a product called Specific Injury Cover, which covers him if he had surgery. And that one, so remember, it covered for ACC. So ACC covered him for the 6 weeks he was off, but because he had this specific injury product, it paid him $8,000 because of that. So it's one of those are the
examples besides the example there, but if my sesi, then you get paid out. So, but I truly believe it's our water lily life insurance. Carry on your kids. You know, maliu tamapi, maliu tina, carry on o onga po your kids' future. So in terms of carrying on, like lua sau noa ngai e au ngā mo whanau, ia pe ama vai atu mātua, ma whai ono lua wha lawi lua le lava, e wha how can our children, you know, get access into this? Because now our listeners are hearing, oh yeah, our kids can, you know, so can you please clarify on that? And so, I feel like life insurance. For example, I use myself. I feel me access. My wife will access the life insurance, and that's where the kids can have access as well. So, leta wala I feel if you have life insurance, it's important to also if I ninga low life insurance. So, I feel oina insure. It's important ACC lungolo life insurance like owning. So if you're a husband or a wife, make sure it own a in life policy so because to the husband, if they go access the wife, as long as she owns it and she's on the policy, because those are the other or like a little bit under the surface, but you have a life insurance because life insurance. No, we are not lunga life insurance. Ono masina les fulu masina it's on fail to access here these funds are. So it's also the way a structure low life insurance is important. Tavita, a couple of words you did mention at policies and covers. And for you on the fact of televanga because it told tangata on the mamla policies. Fapina for your covers more insurance. So the policy once you sign up for life insurance, it's called ole policy. That's your life policy. So I have a life policy. Ole cover is the same thing, policy cover or life cover. So it's the upumana tusomali the meaning of it. And I think maybe another way to explain it as well is when we get a chance to sit down with our people, asking them, what is it? What do you want your family to look like when you're gone? So how much, what would it look like financially for them? I think it's a good question to ask. How will they survive if you're not there as well? So I think it's the process actually we're talking about is education. Sitting down, getting you to think about all these different scenarios, and that's the part where it's our job to go away and try and find the best. What policy fits the best for cover fits the best for our people. Okay, one of the words for premiums. Is it all depends on the policies and the cover or the insurance so it all depends. So ole tau po le premium le tongi ta vayaso pe lu vayaso monthly. It all depends on your age. Age. If you're smoking, so smoking is a big one. It could be a difference. Or fast full 5% is the increase or decrease of your premium a week. Smoking ulula. So it's your age and also ole classification o lau ngalwenga. So if I ngalue dangerous occupation. O na for toile le tau ole premium. I want to ask a question because leo te tilo atu to alua susunga. O leo ngā how did you come, how did you both come to a decision of establishing this business together? Myself, I've been in the financial services for 15 years. So ole Protect for Life na establish ia aukuso luafelo tolu last year, but I've been a broker for 5 years. But ole sunga ia Kevin, we partnered up with Amatanga Tausanga nei, so we have another third owner as well, ole sunga Mike Milligan. On Yama, Kevin have been friends for long time, and Kevin also owns a gym, so he's
always been, I mean, he'll talk after me. Yeah, it's right. Yeah, it's but right. o le sunga Kevin's passionate about people so it's all about the people. So this business or the life insurance is looking after the people. So so we're very privileged to have Kevin on as part of our team, and also part owner. He's also part owner of Protect for Life. So. Thank you, Tavita. And I think what's special about it is the three of us, we've got different skill sets. Yeah. And so I think that's what makes a great team. Yes. And we're lucky, when I think about some of the industries that we're in and our family businesses, it's all about looking after people. Yeah. And this is just a different way of doing it, whether it's their health and safety, their well-being, but this is a way of looking after family and futures. So it's from a different angle, but it's still something that we're both passionate about. Le tonu mal fa fa mai o le uma le proclama la vatu telefoni e faina tele no le sunga Tavita le ne mila fa pena fo sunga Kevin me lamu ona tele le fa mtalanga fa mam lama, because at the end of the day e makwa manga mia le mala lama le ona yo tantu tanga tele va ngana wa le silap silila vatu lo sunga Tavita me Kevin o le ase me ma fai what sort of message in fai ona avel tangata ina ia fai ngo fia on convince ma fa mai ma fa fa esa ola manga mo ia mero le insure e tua ia mo lumana ole message sa ua lava ole malama lama ole malama lama ile how it works ile function ole life insurance a fai lai ole me tawana, and that's why le sauno toi le sunga ya Kevin is the education part. So mato lama to lead with the education, especially i te tonu o tatou a inga ma tatou e kalesia ma nuua e mua lava ona wha malama lama. That's what we lead with. Because a whai mo te o tonu se potu lai ia sainga mpalangi. We don't have to convince them it's our life insurance. They just want to know le ale best product e whainat kawa hea malo ainga. But our people, tatou tangata, Samoan people e afoi. E a mata le wha malama lama le tā ua. And that's where they... We always think of the strain too. If we think about when we lose someone in a family, we know how hard it is, what the strain feels like, the stress. And, when we have the added financial pressure as well as family, we don't, as we leave this place, we don't want our family to have to think about that as well. So, gives us a better chance to grieve and be a part of the process rather than having our mind thinking about the financial pressure, right? Right. Awesome. Lo fa tai te lo le lan tau fa wi ulta te pokala me fo le tunu ele le lo tara no ya lo yo Samoa fa tai o le so san mai ya lo Samoa fa mam lama o te lo le siwanga le Tavita ma Kevin lua tau tua mo le tunu o le fan fa mam lama ta tu wanga na ia mauti no se lo pasene mam lama fo le ai le I sainia le tulango ye le Lele, so life insurance wa be ona sa no songa ya Tavita fo le ekele ko nga insurance. So olam fai man fai auto life insurance, medical insurance. Medical insurance, ole income protection, ole trauma insurance. So literally insurance e nga mo le taimile nei. E nga fai mo le taimile mana. Wa umalaka wa ke wa fa force nga umaka wa nge a nga mo nei fa na lumana ola nga la na ola insurance elena o se tasil time ia nga lava mo le fa wa wina fo lumana ta ma vai ata to na ole tu wesela fiel na vai nga Lele Tavita ma Kevin ele mai telefoni fa mol mole fa no so toilet no e ma wai ma to le oval selau lua tasi o lua ono ole oval selau lua tasi o lua ono. Pe mo foi mato lunga le internet le website o le protectforlife.co.nz. Ale leile tunu na wana wane le sunga ya Tavita le milo fa pena fo le sunga Kevin me lamu. Ia alo yo Samoa en so soani ia te oi ia ona fa mam la mati lele langa pu ta do te milunga le radio Samoa. Ia le la watu telefoni alo Samoa. Tala no yaima ya le malo vaftai isis vanga Tasha le vaftai tele ya lu sunga foile fa no ino lu tai mileneta. Thank you very much for the inspirational talk on this issue, because I know insurance can be a funny way. I've been thinking of but Papitai Lava, maybe later on we'll get to learn more about that with our
listeners and our viewers, but whaafetai te le lava. Manil nei aso. Tai lava Tash. Tai. Tai lava Samoa man wile aso. Manil nei aso la sunga tavita fa bina fo ia Kevin. Ya nisi nau tātou malo nei fo tai au. Ile tu tolu Samoa for lima e batolu a mo. Toe balu bino te e leiva. Ta fo leiva ta ulunga fo ile maru le tai au. Nei fo ia stofi malo se fo manu ia. La Samoa, la Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo fa'avae. A o mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. Talo Samoa lo uotunu upelele anga. I say yo upese pese atu mafama tala. Lo matamo fiele mafaya upuna fama tala. Ua numerata sifo I oe ile Pacifica. La Samoa, la Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo fa'avae. A o mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. Le mawhai o na nalolo usa ufana uai. O lau whanua lanu lau awa o te tiwai. E uina o malanga I whafo I atunu ese. E le mawhai o na nalo o e Samoa lau pele. Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo fa'avae. A o mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. La Samoa. Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo fa'avae. A o mai ni pua puanga, fa'amalo si tu maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. La Samoa. Peter Lawson, Lau Samoa, ele tu tual wedi Samoa Sfalima, Eva Tola Mora, nei fo I tai au fo. Ia, o le ua tuna ia tule tana noanga malo yo Samoa mana ia tele lea fo I wha manatu mo tātou langa e pi e manatu ma tātou I mei o insurance, po insure. Ai te lelo na o ngā moa tai au. Ne te ue wha pia I fo e fiwa ko kongi kupea lea ele I loa e tātou taimi. Ia lai elo na ngā mo lumanai ia ma lo fa ftai I fo ia lo Samoa le so son mai tara pokalama nei tai au ia ke lo ka ko pokalama ngā ringi kai au Io e tawai so coffee fe so le ana ia ma tuana wa batu telefoni le sunga Kevin me lamo fa pena fo ia le sunga ia fo I tavita lenemilo Pena so sani fo mo tatou ia foi mai ia le lei so o mo foi ia so kofi la ko ia ka ai fala le stofi ai sawa le lei o le sunga lawa o ia taito le ua sauni mai e tau avel pokala me fifia mai ia mfa so solo tual telo tara pokala nei fo ia so tatu tar fo le tapina mai salva ma se mino mo nei tai au ia te lo le tau lunga na ma ro le tai ora nei fo tai fo ta ia le lei ma lo fa te tele la talo mo la tapo inga Samoa
Pari la verdinga so le lofa malanga le leo taru matai le langi malo fo le usu tai. Yeah, malo fo le tau lo sunga tawai ni tai au Samoa. Manu ia te lele nei aso. Feilo ai ese malama mo le lo fo le tua to fa soi fua. Soi fua. E whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa i le nei fo i tae au mā lole fo lau, alo mai o talo le aso tofi. I tala to mua, e leo mana ole pule nu o Wellington e tore whanau e si i tau o lo totongi mo rates. O le aso ana nafi na whai eile fono wha atope tope e le pule nu ma councillors i le mai a whai mai ai o le malo e ono sa ili mai so nā vanoa. Pe a whai ai wha au au pea ona le mautonu. O le fono fo ile nei na toi tala no ai fuafuanga long term ale a ai lea ua toi sui. Ina ua le tau nu ule wha atau ese o sea o lo ile malai wa lele. Ma ua talo wha anati nati ai ele i whailoa ile pule nuu. Male Minister Local Government Simeon Brown i le so. O le isi mana ongo le pule nuu o le wha awau peo polo keti te te le le pule ngā nuu po polo keti nei e tala whea ngai. Ma le tūpo le a ai wai nei wha apea lona wha atu mawina. E se mai fuafuanga o se fono tanga fo ina sa wai malitala e le o mana na o le to atele o councillors e ofi atu fua le malo po o le whaia fo i oni ko mesina. A o la talatai le aso le Halloween le tele ina whewa i ei whanau i ta whaala ma ai si mo lole. O la pata i mai leo ia mate alia o lo ono iei pea i tua lo le methamphetamine. La pata ingale nei mo tangata au kilani ma o lo o taulai i mātua ia mata ala i le va aingo whanau. O lole nei wa lua masina talo na maua le Auckland City Mission, ma whapetu sa mali tolu ka lama o methamphetamine, o lo o iei totonu, ma e na o le tolu sful mali whafo i leana ma whaiona maua e leo leo. Tu sa lea mali fitu sful mali 5 lo le talitonu leo leo o lo o iei pia i tua i le community.
A whaia maue se tasi taimi o le Halloween ua whautu waina le wala au vave o le ofiso leo leo. O lole lava fo ina ina toi maue leo leo e yei se tasi na ia toi tau ma whaia whaatau I lunga le marketplace a le Facebook. E o mai le taimi nei e le o iloa lava po o ai leana wha mea alo whaina lole nei anga I le Auckland City Mission ai pēna whaafifea fo I ona sao mai I to tono New Zealand. Pito tesi lua piliona le ngau o le ACC po le tau I o whaalawalawe whaafuasei. O lea tupe tele wa mafua lei le tele o tupe whaalo le pulenga. Ma ua ia tu ua ia ai whaai unga le whaamisinonga. O le taunga tau le soifuanga wa iai tele na wata alo sanga. Whaape ai ma le pa ua polo kalame o lo ofesoa soani e tue whaatu la iei tangata I taimi o manuanga. O ni whaamaumaunga wa sawai le mai a whaamawino le iwa se lau se fulu tasi miliona tupe whaasili I le tausanga tāluai. E ui le ngau tele wa whaamawina I le nei tausanga. Wa whaamanino le taui o whaalawelawe whaafuasei e le o a awhia ai le mawhai o na whaawaulana tautua masani. A o tau sa ili eini fo mai I New Zealand wa tili whai ngata I le sau o le talo le a whaafai ngō fie e au se tali o na si iti atu fo mai I New Zealand e ngā luluei o. A matamai le aso ngafua le vai aso asau o le a leto e mo o miona ilo I le Royal Australian College of General Practitioners fo mai whaatalo sangatu. Mai atunu e iai New Zealand, Peretania ma Ayalani ina ia mawhai e ona ngā luluei o ni fo mai I au se talia. O se tala whaanoa noa I le Royal New Zealand College of General Practitioners e tusa masaunoanga le Peresitene, Samantha Merton, ona ilona talitonunga. Wa atili e ona tu ua e fōma I New Zealand le atunu uma a fia atili e mau au nanga wha a fōma I nei. O le saolotonga mo whaia nei au se tali o se la asanga tele lea, ma o lea e le vao le ono se fulu. I le tasi se lau fōma e tu ua New Zealand mo au se tali e tausanga ta itasi. Wa whai mai ele Peresitene ya Merton wa matua I mana o mia ma e tā wa tele le tau ma whai o New Zealand e whaatu mawana fō mai I nei ma o a fo I suinga I fia whaia I a whaia I se taimi vave. Pai watu I tala mai Fiti ua wha amaunia mai ele pale mia o Fiti City Veni Rabuka o lea o le ao ese nisi o sui o lana pati. Lea o lo o whawina whaatasia le whai ngā malo o lo o iai. Wha mauninga nei atu sa ma whaasalaunga le pale mia ia Rabuka I le poana po I lunga le Facebook ma o se tala ua whaate ia ai le to o tele. Ta ua le pale mia e iai nisi o sui o le ao ese ma le People's Alliance Party ma o le ao e whau le isi party fo a o loma le palo ta tele le lua fe lua ono. Wa whai mai ai Rabuka o lo iai lava le saoloto ngai whai ai pe a whai o lea pe tai e le sui ai le anavata o le People's Alliance ma ana polo misi na whai tangata anu Fiti. O le party Rabuka, o le National Federation Party ma le Social Democratic Liberal Party, le o lo o whawina whaatasi le whainga malo o lo iai nei a Fiti, ma o le ana filfilia mai le whainga palo ta tele, o le lua fe lua sfulma le lua. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei aso. O mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Taimi tu lai mai ora vidu tu te ai tu langa e iwa sta ranga tana tau wa po ili au por klame panga solo po I ne po mai ngora tai ona stofi pa piti o ngan wenga le yaso ya ngona la pa to ba lumo le ni ma vita to le lofa manga le tua le uta to e ma puta I lumo pe anga le ea ila por pa so for to so for le taito ia amel vi inga I le tua o se venga tana tau mo se fil malo ta to no o le mafanfana lo iai au ki lani le so suluiva le mafanfana lo iai ia malona manu le fiafi e atu lona maulalo sful matasi o sabili angi mai sauti sipolo a wawo ni sipainga au ki lani o le vainga mga tai au o vinga pa inana tau e le mai mātanga o fie a pe me tu mawhole a wawo ni sipainga au ki lani le so wharaile ia o le sful manu le bela pa mawina mga tai au su luan manu lule po o atu le astonai pa uti munga au wawo fo'i Sulu iwa le mafanfana le asto na e spulu le maulalo le malu lu I le po le asto na I matango pie le tau le sa ia
ngai le ar ta to cha po inga ile ni ile sa sulu po ma fanfano le sa mo ma lu le piapi es po ma tasi pa ta la si o ta to no sa mo pele o to pingano mo ta to lo to ne po ba ngai ta le sofi you know to like ma ta mi fit ba bi du to te le to lai ta mi tu sa la ba ta to ole o tau wha mawina mai si o tātou no o losu riwa na mawhana whanau lo iai le vela maurunga lo iai malona manu le whiawhi dua su lima a lo a wapa o ti munga le o mawha lo wha manu manu pēa iai mai se o lapta ia pēa taun ti munga iai mai se o nia wha ia o lo anga i mai hea tātou i se taimi o luma ai leise mea wha a pole nai tātou pēa tu tu wane o tō pina ngana mo tātou loto le tu lafo ia lava lo tātou tru pēa lava e maputa i lana whanau le alofa le nao le atua le siringia a le vela pa moina i Samoa lusu riva mo manu le fiafi e lua se fulu ma le wha o le mainga i le ngātai whane mo i lantou tāpena i ai pa le tonu tau le so ia le lama tāpena mo e silpia pa le tonu tau le so a pena po ea tai ala sparaile asto na ia sae o le sangfua ia le lama tāpena ame lo whaona te foni pe ave i pautuanga le World Safety ni sila Maritime ni sila me soni tanga venga le ACC o le vainga i up north antoa o lo papenaon pa uti munga le o mafolo awawa mai lama i kai koe, kai taia, kai waka mai ako kau le ingi maa moe i kai waka me sa ke le maa moe e o mai Silverdale ia o lo wha manu lo pa uti munga le o mafolo se vainga ringa wai kato Rotorua Taupo Taranaki manu tu ia o lo wha manu le o i stipu le taimi nei a le pamai o lo manu lua mako i taito o lo manu lua o uma kaunga uma le sama o se vainga ringa i pe plenty paso mai kin country kispon mo xpela mua Wellingtone me amidi pa moana wo singa nga lai pa uki munga ia sta venga na tala tau ia wa po le venga si tato tu no mi si venga no tu ai mo si fin malo tato tu no ia wa lava por clan pa nga solo ne voi baenga ole ba yaso so se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu no se tema se iau lia le aso sefulu valu o katopa e anga va umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se launtala cash e whaiele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eise tali e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Pesselene u fatumoe ai uai vai uai via moe dal fai la ia dalla la mai pea ai se io fa a pia a tuilea u o tali toni la pa ma homi wa me no e ma wo moni o te io e o te ame ne foi le oti a pai uai pia but the smile io Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese serava, de Leoina, Yama Motanata, Apaila Uepia, Malamalama, Silia Dea, to my Oleana. O talitoni lo pa ma homi Wa mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti Apai uai pia pia Pat smaila ia Ta maule me tu Lima E manda mai Samoa mai New Zealand
Apaina ua e pia malama lama Sili ai pea tu mai o le ngama Ua au talitali lau pa mahoni Ua mea oe maua moni O te ioe o te amene poi le oti Apai ua e pia pia Pata smaila ia Tamau le patulima O nai te mai Samoa mai New Zealand Fees Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT Bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O loo afia John i le fulu, ai o loo maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisosoani mo nei faafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le fale talavai i le taupi tonu. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le pō awinati ia te oe whalolonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Wino le upo le poto mo i tātou le nei tai au. E le leile pasi mea ai ua mangu a o i ai le fi le mu. Ai le anga le fale ua tumu i manu o fasia. A o i ai le misa. E pule le au ona poto i le atali i na te pāputu le mā. E whailo na vaenga o le tofi whaatasi ma le auso. E whai le ipu e tunu ai le a rio. Ma le onga umu e tunu ai le auro. Au le alii. Nā te topo ina loto. O le whai mea le anga. O wai atu ona taringa i lau mutu le anga. O le tala pepelo e whaalongo o ia i le laulau whaiwa upu pa a. O le watau emo i le tangata mativa. E whai e ia, le na whai o ia, o le wa fia i le mala, e le whasau ina o ia, o le pale o toia ina o whanau a lātou whanau ia, o le whaamātanga o fie o le whanau, o lātou ta mā ia, e le ono i lau ngutu o le vale ona tautala i me sili, ona le lei. Ai matua le ono i lau ngutu pepelo le ali, o le mea alofa, o le maamatanga o fie lea i le wa iai, o mea uma e whaasanga i ai, e manuia ai,
O le ua ufi ufi le solinga o le tūla fono. Na te sa i lia le alofa. Hao le ua toi tau le mea. Na te faa te a ese ina uo. E sili o na ngongo o le o inga i le tangata maa fau i tae se lau i le vane. Ua na o le leanga e sa i lia e le ua fau vane. Aia wina atu ia te ia le au ona sa ua. Ia petai ia i ma le tangata se u rosa wa vea lana toloa. Ai aua le petai ia i ma le vale i lona valea. Ele na te tawi atu le le leanga. Ele te le leanga i lona a inga. O le amatanga o le whinaunga. O le tuuina atu lea o le vai. O le mea lea i natu ua ia le misa. Manu o le tupu tele. O le mea na te ta uami o tonu atu i le uami o lang, leanga. Ma le ua whaasala i le uami o tonu, e whaatau ingo sia i la ua e leri. E iai se a le taui i lima o le vale, e mau ai e ia le poto, au o le aisa o na loto i ai. E alofa le uo i asa umalama, a e whanau le uso mo le asa vale. O le tangata ua le aisa o na mawhau, ua whetā ngofi o la ua lima ma le tasi, ua whai o ia mamoni i luma o lana uo, o le ua manao i le so linga o le tūla pono, ua manao lea i le misa, o le ua wha maualunga ina lona whaititoa, ua sa ili e ia le malaia, o le ua iai le loto wha pio pio, e le mua e ia se le lei, ma le ua wha ole lona laulalo whaiva, e pa u ia i le leanga, o le na te whānaua le vale, e whai lea mō na whaanoa noanga, e le ai fo se fia i le tamā, o le ula vale, o le loto fia, e whai ma waila au ngā lea, a o le loto whaanoa noa e mamango ai iwi, e ta lia le tangata mi o leanga, le mea lofa, i nai le whata, ina ia whaari liu ese e ia ala o le wha masinonga, o lo iai i le tangata mafau fau le poto, a o le mata o le vale, ue le tūru inga o le lalo langi ia, o le atali i valea, o le whaati ngā loto lea i lona tamā, o le wha ono fo i le na wha nau mai o ia, e le o na wha asala, i le uami o tonu, e le fo'i o na fasi ia lii o na ole ami o sao, o le ua iai le poto, e tau fia e ia ana upu, o le ua iai hanga malu fo'i, o le tangata wha au tauta lea, o le vale lava, a wha longo o ia, wha tangata o ia ua poto, o le ua popuni o na lau mutu, wha tangata o le tangata mawhau ia, upo le poto, mo tātou i le nei taiao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. If
Sipo Mario Crichton family mana tua ke se mane pamaya tuai peto wino la upo le poto mo tato le nei taiao spapong po le so taiao pe tato dia ile lofa malanga le leo lo tato tua. Salo ua e ai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatawana e a ngai I ai. Mawhauwhau e toi fo I le a onga pe su e sau ngā luenga a ele I lava lo te apena. E mawhai le OCA ona fesoa soani a te oe e a matalau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polo kalame fau e au fie I le whāwa iaso suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mo nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Lolu Manai e a mata I nei. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whaamama, whaangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E mawhai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le lima Afrikau. Mafai fo inga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatui Samoa e au noa masetongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Hey! O le taimi lau tūre mai loa, spulu wanu mara minu te ailitu lai iwa, tau tuare Radio Samoa, su lima iwa tōru a mō, programa le pipi mai show, su tu lang fōi, pilenga a te tia, pala tu si tia, taimi ulum fōi, toi wha au waulan tau tua, mori wha manoma wha aptai, so ne ya wao ya, tu mai meni malan team, le breakfast show, ya manoma tau tua tunu, po ya tu mori mnia, toi fōi mai po lato tau tua le asoa tai au, pea au nia le lofa malanga leo lo tātou tua. Ia, e patalo pātou le atolu tātou tunu, mai lava I munga maulunga pa ia se o pito I titi, tā lofa lava, ma nor folau, soi poporia sa moa, ia lo tātou tua, lan pulpa a soi fua, tō soi fua tātou wola, tātou maputa I lunga pēu ngana le ere tau tua pa wau le Radio Samoa, sulima I vatoru a mo, tā lofa lava, pa tā lofa ia pa aur tala lelo pa tūna pa ulia so stapo Aotearoa nei, malalangi atoa, ia me se lava tau suina le vai o soi fua, so stovine, mau ni nganga mo ia malona mano, forom pa tā lofa tu, ia tunu mamao, pe lava maputa mai ai, Paponga mai le tautua le Radio Samoa sublima I vatoru a mo tautua mo e fitu aso le vai aso doa sul fai tu la ne whangaroina tau leo le whalefu mapusi o tau whangat malo le turu so se mauta ngase mauta manawa poroba mpataro patu la uso ya me spau tinao tu papiro tuli o lato whasalanga so sto ese ya tuli marpa maoni vame mai se lau fie se lau le lei fo I mai ya tato pia doa ile lofo le li wala ngona salmo le wi ona ta mai ai leo ia to fo I lona ainga o le na alofa atu me so na yano pa na fo ya ngata alofa lava lewa a ton lava le tula iva to le Radio Samoa sublima iva todo a mo ya me la singo le ni aso la todo ngole ala o pa ngaina telefoni ta ore le mo le pa sia mo li mai tato fa ilo tula fono le se si lunga tula fono ma mau pe sala ya me se fo ya lu pui o le na e oi Jona ma tala I lunga ala tu la fono a wor solia ai monia la singa ma fu fanga le nei aso le lofa manang le lo tato tua ya sme la pa fonga sancio por kalame ya na yo tato tu asin sin se pa fonga po el maro tato tu no ya o le mafuta mo le tato wa tu no
O le pokalame fo inei o le whapopunga o iai le tai au o le whaatalofa i tua asinsina. Pe o nā si ai ia le tele fo i o mauta malawa nei a tātou tua a mātua. Ia o lo whapena fo i na taputapua i mai ma whafonga mai. Tu i le mulipanga. Ia au a fo i le alo whaiva le tātou atu ni tūte ma ngā luenga masani. Le la ua moale avanoa le nei fo i tai au le tātou pokalame. Ia e whainoa i mai eisi tasi fo i ni o ta mātua. E masani o nei whafonga i lunga pokalame le Radio Samoa i asa umalava. Ia e lango foi ia mataputapua i atu i whaiva alo filima pe ona i ni tātou atunu. Le ta mātua ia i putau sefo i o mia. Leo am whai ona au i mai tātou pokalame. Ia whatatala no foi ma si tu mai sona ia langona. Tala in mea sa tupu. I lona foi vai taimi malona sei fuanga i tono lona inga. Ia mai se foi o lona talavou. Ia taua la nei pokalame. E tātou te whalangolongo i tātou talavou. I mea sa nga i mai ia nei tua a i aso umawai. Anei vai anga o le tai au ma le tātou pokalame whaatalo whaatu i pitau maa role. Sei fo manuia nei tai au fo i ate o tama. Whakaro whaku leo whiunga kia. A mese leo sui a piska. Balo sui fualangi balangi makapi leo whiunga kia. Whafkai fo linge mafkanga kako whirai le lofo le kua. Ma sui fuambaua mai leo sunga kia. A mese le whiunga piska. Kako whirai fo i fia linge i aso. Balo whalaro lava kia. Ai ama taina le tāpo kalame i pitau. Kwa mai ui. Kwa mai o kui. Alo ke mau e kwa e alu nunga o kausanga au fōringa alu ina. Manguia le lofo le kua bangi kia. Manguia ra maua barosi o le kingo. A mese le bisi le kalu le kua e loko a fiafi. Whare ainga. A mese bawa kua mbakua i ko whangawhafo i ma o malo bakua si ma o whare ma kalkarango ma kinga si ma o ain wala whare lama kikia lei ia e whana e whailo mai ia o ta mai butau ona le kausanga nga e whangau ai a ua fia nele matua lo sui fua leo o i le teimi ia e whaina e whailo mai o whiase tō a whianga i Samoa a kai kia wa ungo whangau le kasi afe iwa kasi afe iwa whaiva o whangau lalo vai ia pia lalo vai sa il bakolisi au bakuai kakoliko lalo vai ingalo mako apaura ia fasolo vai le ia bakuai ia sa ngofo a ungo foi felela emboli vai pia makambale kui bawani se yo ole form 2 ya usento vele form 3 ele umba le la va se dengue mbaku kongela o salo pengar venga pipi lo oranga pengar venga pipi o so kai fasu kara li baya bangera para kia lena ta ua na e a o na e soifua i lalo vaia o lena e a o ngai buli vai umalo buli vai e ngai alu lunga se kolisi kolisi St. Joseph o kamakuai la ia wadi uma kausanga le la vase ringa bakemi ngai ke form 6 St. Joseph ia di ua ngakari form 3 e alu lo e whengaru wanga ia pipi whengaru ngā pipi e se mafua anga mafua ngā e wawelu sa ungaru wanga nati lo sa ungaru wanga lo wheo mafua wa kempinga de whengaru wanga lo kamba bo ngaru wanga lo kamba whero i mbau so kakoriko le hora kakoriko le poe lo kamba mo nga se dengi kau sien mako ai nga su kamba su kinga mo fo de fat ango mbako mbli fulu ye mbia mbasiolo ole fio tau sanga i putau na e halulo e whengaruanga ole fulu bo kausanga pengaruanga ole weta ua i putau na e halu e whengaruanga fato a mo fo ilo se ngaruanga al tamai na teimi sosoani o angi mea nga whai, o angi ngā luenga sa whai e na i outua ale nā teimi, na tausi ai o tōru whānau, ia ama amatei fo ia onga.
Ia ole kaukua e karesia makua ai ke binga mako kakoriko sai susuangi mako ko ngafofu kausia susuangi fai ko nga ia sama fu ko nga mo susuangi aso nga susuangi kakoriko aso nga ko fuali ngu sambo ma susuangi kakoriko ya mbese le mbisol lokula sa mulvai pia makelokwa mulvai pia kakoriko ya soy malo faro lava kia. O ani ngā luenga sa whaatino lu e na yutu a nawa i taimi i maumanga, pe ngā o le sami, i me whaia e tau manatua sa a mataina whaaonga o tōru whanau? O makua, sai savai, o makua, i lepa savai, makai ero ka maa. O makua holo ka mai savai i umarawa. Aro kinga le pakarong makua. Makua kinga le pakarong. Ia o mesa fai o makua kausio mako. A makorai. Ia o mesa fai makua e o whengar wengai ko ngā koko hoi samo. E mo mai se lengi. Fai mea ai mwhaongai mako. Ia so ngā whaingar wenga hoi e whapenga. Pangia mar para lava keke. La se me o e kau mga kua ngi kai mi ngai o mga kua e le mwhainga ngalo ia oi. E ke whaalongo pea i ngai o mga kua i le aso. Ia i lo kalavou, i le loku, o le a onga, o lo kua fiafi. O angi mea e kau mga kua ngā vai kai mi lo o langa i lo i kiki. O la o mga kua i awale misi lo kua fiafi whaale a inga. Awale misi karo le li, ko anga le loku. Ia mane simbea. Ai o makua, kausi le makua, aso ngā whengaronga pipi, o kongi askonga, kongi mai la kia durunga mailu, kongi sabu kua kua makua, sabu le kuumba e 5 sukara. Ia pia menga skara e kia whakawiso skeri, aso kaungo fia skeri ki ngā pai ke, o ura pai e. O longo wingar tfumiwa kau sanga ngā ura. Ia, bangia. 5 futala e mawar ko kongi ai fo i mai la nga luenga wa ko ku maku e kapar kupi kapar ko kongi ba ko ngar ka la ba e ku i lo ni mar nga kai la so la nga e fie nga me nga fa nga yo ko yo ba ke lo ba ko kinga nga ka sia ma o me se usore o skari ma nga ku fa finge ko lu bolen kongi ma le se usore ai bolen kongi aku se kosfuka si mako pango mako se fulutasi le whanau whainga luenga i le koko e su e li tupe whaonga i tamai te to se fulu maritasi la sau kiro ngā vai kaimi le koko a kele a whawhainga o fia ngai o makua ngā kausi o kou le koko kele o kuru whangau a whainga o fia ngai o makua whainga o fia makua mai ke minga ko kele fu ai ngai e o mai kua ma mea maka ia suia e o mai ngai ai ngai kua mea maka i so soang mai ia mako a mako ngo fia pia la no vai e o mama ko mo ku roko ngo ba sabi lo mako apa o sai mako vai lo mako apa o mako ngo foi ma fa nga we nga malo ko vale e ngo fore bako sifiku loko inga la vai makongo foi ku loko yang kongo fore ya o bawara bako fangu bobo la ngo fore usore ki ngo foi ase bako ambar para ki tos fultasi o to o ini so to fai langi fo longa po so fo totas nga elika lo uso nga long elika de kiki o mbaliu Hawaii, Mariu Hawaii. Ala tu sanga na malanga mai nei sila. O sau le ape iba se la fixe por. O malanga mai nei sila. Sau le o fo Wellington. Ia. Wellington fengar wanga. La fo kupe maku ya so. Ele panga besi. La fo kupe. Ya so ye sambo en hai maku.
Na ia se fa mo fa pingi ngi sila. Oh, o yo tangata mo mua tu ai nga sa ni sila. Ia mo ila mala penga kiki. Mas para la. Na ia se fa boy na mafua na ifia sawa ngeri ko. Ole, lo solo kwen para. Longa finga baya ngi sila. La fok wal pepa fengar venga faimbo pepa. Asonga faingo fien be. Ya songa faingo fien picture ara poa sauro. Kong ek wat ngelo pa so ngofole ku a lo solo kwen para. Fanga lo solo kwen para. Bo fengar venga bolinko. La so lang on na wa e sau mai sa mo do fainga wenga le fase futala na mawa le vayaso sau ngela wa mawa seling la so lang on na yel natin no ko kapia fia la pa seling e faso la pa seling e faso lo ka o lang nga ba ke bo ya sa pa de kung fo le o lang nga ba ke bile de ele ngupia me fa pen ala wo ku ura ba bole se ngala kapare fai na ola se memba na ia a fatu sa ia ola se memba na ia silia tuai sa mo do nei ala foi se memba nei te lot o el tamai silia tuai nei nai do sa mo silia ko sa bol mingu ngat pang hawai a mission benga ola mai makua a penga fo ngingu sila fisia mbole lava selinge fa so ngia ku ko mo ku pe kan baku ngia ku mo selinge fa so ko ngia fale me se fa ka wo me ai a me selinge la fo sambo ngai ai nga lo fa mo li mai sambo o tofia nei dua lo maletina ya pemita ma o kalma mango fom pemika se makam wa ko ngai fast puro kausanga karumbang mani o faftai ya lele ile bai moment tu atunu o lewa tal fole tamai ya I tau le nei taimi o le taiao tu langa fo o na seifu au auna malona seifu nga lui I tono se ona ia fi anga mai se ona ai ngai sa mo pe ona yai o animo e tamatu ai ile pedlava I taimi sa mo fo ile I tau e fai tau langa ai ngai e kalesia ia ai mai se fo ia tau singa fai fi au wai pe ia ka ku falo ngolong la mai te e fu e lolo le umu fa belta to wai se suava ia fai fi au ele ka ku de sering ai ole ale me ba wala ai ngol tau langa na ia benga sa bo buli bai pia ngo fo ia pa ke le ia so a so sangi ngo fo ko fo al mak so e fo abele mbule pa ke le buli bai abele mbule so sang ya foi você é para calmai fai ni você lá via me fa pena a vezes sua vai bo pa que le bo vai pia a songa ai bo que pa o imbo singolo abe ko ya so a o kan bisa ba umlo makan bisa bo vai pia makan bisa pa pikpo bisa pakel aso ngai dem pengam bisi pakel dem bisa su umbram I kongole le farsa I bulbai aso ngai ko al kale kong etil al kale kele ocean bisa bukan ko al kale bo ka mo misa fa se awia so umbara ba de mis makan bisa mai aso nga parkinga kakoliko aso ngai fa bo ka pelkan kakoliko parkinga kakoliko aso parkinga kakoliko aso ngai e kakalo ka bekim pa ke le rumah le parking ai so ya son yo bo algo sambo bole ko carhon kam beki bo sa al posesio lumba mali e picopo bole parking le bo lumba sa al posesio al care a makan misa ya so ana io se le manga bole o langa tua tua lotu ya maleanga I mai nei fo ia tunu ya ese mo mane o sau e manatu ai nga Samoa so sani mo ni o tatu ai nga me se matua ia olo o pena ona tu mali muli papanga ya ma tap ia fo ile nga I me o tatu le ni tunu ya la fatu o la sau fa malisi au
mo nei whanau o loo whaiai ia po nei whanau o le tuputupu ai i le lātou fo i o langa ni vai taimi so soani ai te tono mātua e walu mana ia lau forsanga ia e le whaingofia lo langa sa e o lai oi tono lo ai Boi lava apkai ki bola bango mar falora o kako fanga kau nga vai makua pale pi o porkus paia avai makua fale le vai aso Yesu lava le ana lu pumbongi maleola me marava kako fa ko le kua ya lo fa fanga we fenga luenga kau simakua ma to soangi ngai fanga po lo ngei ara sambo makua kau simakua sambo Mako ngio mali mako pi o mako ngio bo mako fo ngi ku ngi ko ngi ya fa kai la ke ki mal sidi mal fa la ya le wa ta o mal si o ta po kala me wa le ngai sau 5 sambo o felo ngi ngaru ka un pemiko o pemiko sa ko i helese i ya ngo fa ba fo ya wala fa sambo Lamba le uso pemik, le uso pemik. O nga le uso pemik? Le uso pemik, fa lamba ngo foi pemik. O pemik nga ai fa lamba le uso pemik. Okay. Le uso pemik makal ngombolo uso. Ma ngombolo uso. Fa lamba ai kapenga hombe umbal fa lengu, fa penga. Ya bango forum ma kaimadi. Ia wa oisia mea ia li tau i putan mo mea e le kua ia mea whapea ia wa ka kusa mo ia mo le saistu ia o kemi o ka se ka penga ngai ke aru maka ika ai au le ka ua ngari o ia pemi pusa mo par seleng ia berga seleng ku sili so silo bakua ia so hai Ruanga seleng ya kuai lu selam yo ia le ya o le te walunga ma po klame mal tamai e tau se foi o mia le te mal tai o le mafta mal tatu wa tu langa o mia uma i o se fuanga tangata io e wa ka ko o langa nei ia ki sau siko ai foi o tapinanga pa ona e tau fai esta mai tai o lea e nau i eiro loto. O lea foi lau fofola atu le toina. Ngāru sa o i kai e li whapea ngāru se pionga. Alua i lua se lau kālanga e verko inga i pukai o i a pemika. Ka kala me verwhekoa o i ale na. O leo matua lo se fue pau. A lea lawa ki malosi. Wangi. Wa vai la au ye. Wa au ai kia mau me ko kia le whai o le ke malosi imba e. Le mai kingo le kiki ai. Ape kai ake kia barpisik. Lo falo o le kausinga lo bakua. Kausinga lo bakua le. Ambese sionga ainga. Sionga ainga lo bakua le lo faika. O lava o kupe o mea umba whapenga mai la ainga. E so swangi ma ainga. Ambese sambo le ainga lo bakua. Ambese ngai usu sambo. Pai ngalo e kia le ainga pebika. Da lo faika. O lava whakau mai kei o pemika lava fōu me uma whape io kupe me whape ngai de bisi whai alo lafu e makai o la ainga poko la ainga o ke lau mai pai o lafu me whape la ainga malo whalo lava kike alo whaftai ia la fotu ia o tama to tela tatu paanga le ngata fo ilo tau ainga o le mai mo mai lunga tapo kala me leite mo taiao mo le moli na yo lo faanga mo li pona yo ainga ya bes fo ainga tina yo le mai mo mai lunga tapo kala me leite taiao yo fa mai ainga tapo kala me langa fa lolo ya fa kai lo ki bole apa ko lo fa lo lava bole ko lo faanga ainga lo makua la ainga kabalo ko ya bambe piko ki shimbasi i fanga a pe foi ainga in Samoa yo uso Samoa con ai uso re Samoa ya ambese o fafinge bolinkonge malo uso la kiki bolinkonge ambese uso longa lua ya kia ui i oskadi singi ya mbalepe pambo mbalepe masurika barfanga lo fak ui kause ko makai mbalepe bika
a muri aku le whakaikele. Lau whiunga kia moni ngei aso makangofie le pokalambe makangofie. Ia rofa le kua e poa i pele marosi lau whiunga kia mese lo soa kau le whiunga pesca. Maua soifua mo malangi mai ake urua. Ange kai mori aku le whakakai e kau sepo. Mo le pokalambe makangofie le ngei aso. Ai fo ia le bi inga le akua. Sia so aku le bal whalolo lapa kia. Iso e fua bai manguia. Papa ponga al tatu pokalame nei taima al tae o lunga le tautua le fifia mai pe ona iai. Ne pokalame o whapatoa whatalo whaitua ase. Sina, tuli te tau mai le astofi le vas fau. La to e maua fo i se isi whatatanonga. Ia, se tasi fo i tua ase na sina. Tono le tatu watinu. Se i tala mai le whamanu ianga i lona fo i vai taimi. A o iei tu tono lona. Inga, ia o lengi nei vaenga le tae au, mo le atu nanga whapatitene lava le tapo inga e mesi fo i mai le tatu watinu. Whatala tanoanga ma le tamā ia iputau se foi o mia pe ona ia nei te mo le taiao manuia fai walo filima le tātou watino alofa atu mo tau tamam tina mātua mo tamalawa mai se foi so se vaenga o lo tau mafuta mai ai so i fua mai manu Foi fua mai manu tāpo te o Nau pa pongo maro le tunu stasi fo pa tata noina na yo tātou tu a sina mātango pia fo programe ele mai moa pa pongo maro tātou tunu o mai moa ta malawa tasi fo yo tamari o le tunu la wa pena halama ona mai moa iai nunga o le tautua le Radio Samoa so lima e va toru a mo toru minuto te ale tu la iva na minute tātou tala i mai panua e ar pa pongo le tautua sa mas mino a lupa tisi mai ia le pole o le Tire World Autos Limited. Leo pat mai le sunga Victor manol pane mai. Ia ai pa tala patu le ngang pa anolo manol ngan lue. Ia se fo mo malangi maro. Sunga kaito manol la no sa maro sa wa sa maro fa tu tu. Ia pa tala fo le pe mo lungo sa mo so no mo sala o kinan sa po mai ai. Maro la no sa ia te o so ia. Punga pole le pure kwari ese kuperi kaito. Ora vol canaris comalo. E pa piti lo morcula fale le e fai angana unga fa mano le comalo or tama poto or tamarnga be uma la fa piti nga ni ka ya anga kumurkanga E te fa piti kaito. Ma lo la mar tau tua tunu ya lo so vani pa ia manu mis pola pengan vengo lo pa penan ngan due ya ai la foto yo au ma fana star report ona tu wifi lea au kampai fo e kampai mangai ku mangang pa no ya fa sai lava kaito ya mon mata no fa aulo ya mata chile mata po single ka text matua e sul sene se ka pe tro sa ya matou o lo single lima sasi le dua sala to bono o ga forti solo sala to lima sende matsolo e por ka text by 5 point ya ke so tino tato po lo mo lo e sul sende ka sa po le lo con kesi le LPT e fento vi fio dua sofitu sala te tongia ia matua por so fa tu foi ta tono tato se tanga va po si familianga ga ta sala e pa tu molosa i le tato po te sini ia hai ma tato por si lia matua matua to tusi ia e se suanga iai o le tasi di matolu i stama ki go pa matua full service matua por e por le warrant na le lua su sala te por le warrant te pa fonga lunga ni nga tato Radio Samoa ngata po le di pina matuta vale maulunga tanga iai dua initi tere nisi maulunga so se yu lava po tato ta vale maulunga no di tato teminei pai matore poli list le tato lowing o sloko pa pi ia tato matato kupa tava te patawa me le vasu to matore da te ati oi e utu fatu morosa ia mo le weekend ilo fanga solo teso matato lepa weekend sales o fa o matao tato o teminei o tato disi tato kupa sa industrialo wa noa ia ngata fo idea o tato ta vali aro mo tato ta patau ta vari fo ta vari toi ia fa pe ta vari toi te ma o in havia foi tato te in teminei o mota te SUV cars tato minivan small cars
matopole tato haito kasa ya ngā wangana ki tire upa ia matato piki afu leo tato po winka highlands ia whaila ki tire uma na risi tato piki afu maula wanomo e aha pete kausia sau piki afu lo matato piki afu uma na risi ia aha pete fia apalai wa yaso ia Pemeni amasa la ia mo tasta vale la iki fari maka la pemeni amasa na mo tasta vale ya umalora se tasta vale ya na toro masinga thanks payment ya pena kia paraiso sa me na so fata vale ia ole no me telefoni o iva fitu fa to luo o iva fitu fa to luo o mi tasi fa serialo sa mo so swani mo o ya so stulanga la voro na dia so swani ya ngai ma tato fata ole tua tusi tasi fitu spulu techo o tawa po tuai o po ia no la sau temi nei ngata fora tato siki me tio ole sai sa mata mai tato siki me ka mata ma sai su lima se pare 2 mal 2 nga ilunga i tato siki me tio lo fa to temi nei tono tato fali tono tato fali me fa te fata winner fa tino pa fata vale pulira we alignment i fa ia mata po opo tato workshop lo mata to pa to tasi to lua to tolu to dimba so se plan na mo mata ia ole amata massage coaching class marigo class oi tato size na lobo feminine tato ta valu vayaso tera stima to tasi tato event oi to vanu for feminino to sangalia to fa ma sama feminino vayaso ia tadi ma to finance now tato finance feminine finance now or yes finance marki ka finance lo tadi tato ka feminine ia ngata for the ship pay pay after pay lay pai managis ko supitu masino o suvalu masino interest fee tato finance umala vari fa nga temile ile tato palo loa ya talama to le fitu asu asu ngua ngara sa ya ma to ya lai sa mo to ngara ya matale la sto na i ma to la ya ri ira ye ngara ngara sa fitu asu tala tato talama le valu ya si fa ko tila lima ya ya me telefoni o ivar fitasi tolu o iva kitasi tolu o na tato pisa wa taila wa taito mara no Mano pa tai ta pena Victor leo pa ponga mano le tenu manino me uma anga lele ni ngar vengo to ne so la tato pela ipea mo time ne lo fa to le penga venga fa sai foi Victor ya se foi ya lo fa fa se foi sunga Victor le lo ta no lua fitu tasi tolu o tala no ai pe tanga ele tasi fitu o pe tsroti o tara tasi lima tolu istama ke roti le lua fitu pa tolu lua o tala no me o malava o manino lava ya na mo le lo fia lo mi ruto na sana ni tuna spulu na tato tala i vai fanua patarwa tu alo sina anti lunga apio foringa mai Manabat, pa tai tiene lava manatu mai nika saulo pa tai se lima si osi ya mano leva mai pena po anu au sala ro pati mai California America ole na o manga yo ko manulu ho ma to aso pe sio Josefo pa tai Lucia Pesamino filia pa tai pa tu ya Marietta pi tana fai la fatu Marietta mano le mapta mai pa tai amosa mai me pone le ngatai lea mano le tunu sin pai lua taimi ia mano lava o lepa o le pamare ainga ya lo fatele atu se au te fotolii male ainga ya mano le mai male tino mapsua partly ya mano la le mai fa pena fo ina to umala a misi swafa o pole bakwara kupe talia ese roma pena fo el vice officer ya mai la to umala o mapta mai tile yoane malofa tai le mapta mai matua I Crichton o le ai manua I chu kau ya malola ma fa tai le mapta mai po le to le radio Samoa programme o le fia mai show ne foi vai ngor tai ki ana wa ya bo la ma no singa lueta to ma huta to le radio Samoa so nima I va toru amo ta tono lo via na ma le tro ala fa mai fa no ma via I ro ta to tua fa dal va foi sunga ya so e mosi vil piti ma tua ya Maria ma no fa no ma no ma to mai e ale ngata le o svane so se fina tu tia ya ele li ona ma ro si la ta to se vai po peo I tatou tala I vai whanua se whaponga o tautua salvau masimino whaponga o maro o tatou tuno au ina tu lama e lauru ore na
Talafo wala Radio Samoa ile nei fo itai au malo le fo lau, alo mai o talo le asu tofi. I tala tomua, e leo mana ole pule nu o Wellington e tori whana we si i tawolo o totongi mo rates. O le aso ana nafi na whai eile fono wha atope tope e le pule nu uma counselors ile mai a whai mai ai o le malo e ono sa ili mai so na avanoa. Pe a whai ai wha awa u pea ona le mautonu. O le fono fo ile neina toi tala no ai fuafuanga long term ale a ai lea ua toi sui. Ina ua le tau nu ule wha atau ese o sea o lo ile malai wa lele. Ma ua talo wha anati ai ele i feiloa ile pule nuu. Male Minister Local Government Simeon Brown ile aso. O le isi mana ongo le pule nuu o le wha awa upea o polo keti te te le pule ngā nuu po polo keti na ia tala whea ngai. Ma le tūpole a ai wai nei wha apea lona wha atu mawina. Ese mai fuafuanga o se fono tanga fo ina sa wai malitala e le o mana na o le to atele o counselors e ofi atu fua le malo po o le whaia fo i oni ko mesina. A o la talatai le aso le Halloween le tele ina whewa i ei whanau i ta whaala ma ai si mo lole. O la pata i maile o leo ia mate alia o lo ono iei pea i tua lo le methamphetamine. La pata ingale nei mo tangata au kilani ma o lo o taulai i mātua ia mata ala i le va aingo whanau. O lole nei wa lua masina talo na maua le Auckland City Mission, ma whapetu sa mali tolu ka lama o methamphetamine, o lo o iei totonu, ma ena o le tolu sfuma le whafo i leana ma whaiona maua leo leo. Tu sa lea mali fitu sfuma le lima lo le talitonu leo leo o lo o iei pia i tua i le community. A whaia maua se tasi taimi o le Halloween, wa fautu waina le vala au vave o le ofiso leo leo. O lole lava fo ina ina toi mawe leo leo e yei se tasi na ia toi tau ma whaie wha atau i lunga le marketplace a le Facebook. E o mai le taimi nei e le o iloa lava po o ai leana wha amea alo whaina lole nei anga i le Auckland City Mission ai pēna wha awhiwhea fo i ona sao mai i totono New Zealand. Pito tesi lua piliona le ngau o le ACC po le tau i o wha lawe wha afuasei. O lea tupe tele wa mafua le ile tele o tupe whaalo le pulenga. Ma ua ia tu ua ia ai wha ai unga le whaamisinonga. O le taunga tau le soifuanga wa iai tele na wata alo sanga. Wha ape ai ma le pa ua polo kalame o lo ofesoa soani e tue wha atu la iei tangata i taimi o manuanga. O ni wha maunga wa sawai le mai a wha mawino le iwa se lau se fulu tasi miliona tupe wha asili. Ile tau sanga ta aluai. E ui le ngau tele wa wha mawina ile nei tau sanga. Wa wha manino e le tawi o wha lave wha afuasei e le o a awhi ai le mawhai o na wha a waulana tautua masani. A o tau sa ili ei ni fo mai i New Zealand wa atili whai ngata i le sau o le talo le a wha awhai ngō fie e au se tali o na si iti atu fo mai i New Zealand e ngā lulue i o. A matamai le aso ngā fua le vai aso asau o le a leto e mo o miona ilo i le Royal Australian College of General Practitioners fo mai wha atalo sangatu. Mai atunu e iai New Zealand, Peretania ma Aialani ina ia mawhai e ona ngā lulue o ni fo mai i au se talia. O se tala wha anoa noa i le Royal New Zealand College of General Practitioners e tusa masau noanga le Peresitene, Samantha Merton ona ilona talitonunga. Wa atili e ona tu ua e fo mai New Zealand le atunu uma a fia atili e ma au nanga wha a fo mai i nei. O le saolotonga mo whaia nei au se tali o se la asanga tele lea, ma o lea e le vao le ono se fulu. I le tasi se lau fo mai e tu ua New Zealand mo au se tali e tau sanga ta itasi. Wa whai mai ele Peresitene ya Merton wa matua i mana o mia ma e ta wa tele le tau ma whai o New Zealand e wha atu mawana fo mai i nei ma o a fo i suinga i fia whaia i a whaia i se taimi vave. Pai watu i tala mai fiti ua wha amaunia mai ele pale mia o fiti City Veni Rabuka o lea o le au ese nisi o sui o lana pati. Lea o lo o whawina wha atasia le whai ngā malo o lo o iai. Wha mauninga nei atu sama wha asalalau ngal pale mia ia Rabuka i le poana po i lunga le Facebook ma o se tala ua wha ate ia ai le to o tele. Ta ua le pale mia e iai nisi o sui o le au ese ma le People's Alliance Party ma o le au e whau le isi party fo a o loma le palo ta tele le lua fe lua ono. Wa whai mai ei Rabuka o lo iai lava le sa o lo tō ngai whai ai pe a whai o lea pe tai e le sui ai le anavatau o le People's Alliance ma ana polo misi na whai i tangata anu fiti. O le party a Rabuka, o le National Federation Party ma le Social Democratic Liberal Party, le o lo whawina whaatasi le whai ngā malo lo iai nei a fiti, ma o le ana filfilia mai le whai ngā palo ta tele, o le lua fe lua sfulma le lua. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei aso. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ura le kio.
Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. David Jure mai ono minuti leo wa te anitu la spuru tautu are Radio Samoa programmer pipi mai show. Ia tautu mo o se ipa ipo se taimi o nei tai au te tono lo ria lama malu tato to no ana fa mai fa no ria de tai au le stofi le stofi to oktopa lo o lo fa to fa lo fa tuai ile nganga fa lo alo malu le tono fa la ma puta mai ai mo to malawa tono lo sa pa pengan venga le pengan stofi le tu so sto vino to no mau ia so fa to lia ngase tino malo tato tuno so moto ngase moto mlawa to fatano fatu ya la base o pito titi ya masfola uso studio lato fa salanga malo folau tato vava ai fata mo avo tato san pa ingol neto tau sanga mau foto pinanga mo tato nonto ya e monga ife vanu ya po fanga ne ni ele o ya silfia tangata ai tato te o atu lava ya mtato tonu e fa mauni le lofo de lo to so ifua Mano tato. Voilà. La minute episode tai foi lea. Ele se fonga tai au fo I America sunga tu la epa pa tai leo sua yan panga se leo tato program se pa ila pas tai mer tai au pa dar bantu ya lau fa perese mara inga pa tai tele lava alo sina anti mai merovet pa tai ma no fa malosi e mosi rifiti ya ma no lava pa tu modua misol mano le tunu so vale so fina tuitea ya ele onai ma losi tu ya tili yone ya mano le tunu mai tato pese se sa iliat ya sunga tu la epa on tato nga ile po ile ai meu tupu mai la poi tu la la Ai, não nem se pode la manga o la fai, so
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Alofa i lau pitanuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o lo tutupu ai. Ua awina atu ona o le langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu ua au kilani. Mai mea o lo tutupu i le taiminei i lau pitanuu. E o i talafou ma mea o lo tutupu i tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai i le mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o lo o foina atu i le tau pitanu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane i le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au nanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o toru ono o. Olua tasi olua o toru ono o. Lava o ua longi tau lafo aka Popo mai le atatifanga o le take home pay. Lo e whafonga mai le sufafonga ma lio Samoa le leiti o Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ioe, e moni. Lo spulu mora minute pa te ai le tula spulu. Te tono sininga tani seune. So mai sunga ya tuila e pa tai le o soa. Pe ona sirpien mano le tātou tunu. Ia olo pa pena po anu longo po i ila mai ia mai lai tula langi Amerika. Mea na tupu, mea wa o mana tupu. Ia mes po i olo sauna tupu pe ngā pānota po i. Ia ele mahar kako kama o Donald Trump. Ia ma le sui pe stene mai ka i mea udia. Ms. Harris, always sole. Ape mai ko ket po isi e lango ina po ko inga. Ia e wea. Ia, pe mai skamano, we wait and see. O kuara kaimi, ia, ang mo po ilea, tatu to tala noa i po ila, ia, warto te lau tangata ora wapena na le fia. Skoing o Donald Trump. A pai po i o wapena o na langona e lea tunu ua opa le fia. Tolu se fulu, tolu wha moli anga o si. Skoing o Donald Trump, ia maua. Moli ai o lopan. Tani e po'i ia, whaamsinonga, ia maritulanga po'i mea tupu, sa ia po'i soli ai tu la fono, ia au tātou la po'i tupea, ma tātou talo po'i nā tunu, pe ngā pānota e maisona mantua po'i si o tātou tunu i Samoa, i lau te tano, ia o sauni atu nawa yasa o more fono, ia tunu e lima suluono, e lepai ngō fie, ai mwhai mea o more pātasi o tātou tua, tu pātasi tātou te tano, tātou ai tau marele atu tu lou, ia polo tātou nopia ia tu e tunu e mau. So e lava whamarama Israel mawa aisi o nā tunu, mana tu ai Samoa, mana tu atumai tai pandemia, ia, mai se fo e ia le a peneta, sui tō fia, tu ngai le ato Samoa, ia, au noni malai awhia mani pōponga, ia, mai se o loto whaaponga pe me tupu mai, ia, wani o tātou popole, pe whanua noai, nā le tātou ala langa ma vivi i le atua, ia, wana te mpaia mea oma, ia, mana tua le talo, ia, mata le manuia, so ia le fono, lima suruono, a tunu i se o tātou tunu, e le i loa i lunga le whapanua, ia la usuia i lau ele o se o tātou tunu, mo e po ele langona le fia, ia le mantua mai la tō, tai o maa loi tunu e mau, ia sin ei lama, te mai Pasifika, Samoa, ia le o usuia i, ele whapea o stai mua le o usuia i po i fono i se o tātou tunu, ia ono le lama o mori mawina mai po i ngā nuenga whai, ia tātou tupaa moe le atua saonga le mūri ma sao mea uma, tau ma mau ni mana ape mani pōpō ngā, le li o la langi, so se mea lama i ai, tau mwhai lama le li o la langi aone le leise mea, e o tō si la fia ia o onga le li tātou wōai, e o tātou tūwa tasi le tatano, manuia le pono la usia nāwa i aso, i le alofa mananga leo lo tātou tua, e pa ngā solo tātou porklame, ne tau tua le Radio Samoa,
Programa le fifi mai show sui tu lang pois o ya tia bane talenga ya tia para tu tia ni so poanga ro ye to fo me fo lan tau tua ya so tai au pe sai mar fa mo ya ai to pa ta lo pa tu to pa ye mo lunga ro ta to no mai la mai monga mo lunga pa ye se o pe to titi yo e ta tonu e la man nga wa pa te umre ba sa lo ta wa lo ta to sa le lo fa na le li o lo pui mai tātou, o lo tai, pe o ia re tātou pōlaunga, o lo tau tai o ia re tātou sā, ia mnia re tātou pōlaunga, baba ia turu si, ui o nei tau sanga, lua o lua wha, ne tau noo i le alofa, maleanga le leo lo tātou tua, nuia po e lau tāpo, inga sā moa, i mōta malawa, ia anga leile li ima, whātau no ina pōpanga o malama, i lona whaatasi mai, le ua los fu famra bilote le ua te aile tu la spolu tau tu Radio Samoa su lima i vatoru amo ya nga solo tanto programa se pa e poi stai mi ne poi ya
Radio Samoa. Taslima ivatolu Amo.
kai pesiso KC hey no ia ala pa makana le ia so tina talenga ia la lauta wa sa pepe tuli padana patia ortina yo pa ia mo manu fa tai mo ro fanga fa mnyanga lo maputa mai me Robert Hinton Avenue ia mitro alo sina ati ia mosi Belfiti tu Maria ia mai la to umala lo maputa mai le tautua ale Radio Samoa Sulima Eva Toro Amo, Padarbantu Batoya, Marietta, Paptile Lava, Sekia, Sekia Manu Gayao, Oleopatis Malipule, Ole Parkinson Bosco, Yoe, and opposite Manotato to know, Headstone, or Ma, if Amanatu, Oe, or Pele, Pinangalo, Motato, Noto. Ia o fai ilangi poronga. Ia, ai mana tua o le tautua po ane company le Parkinson Bosco. Ia, tele lava ina watu e foi o lo tali lea mai tātou. Ia, mese o lau fonga fia. Ia, le ngata lea o lo maamlama i foi tūlanga. Ia, e fai lava le pule la kamana lo makua. Fai lava e tele pipiri o le tele foi o lato. O lo pa pena po na wina atu i nutu tua. O ia, mese o tātou tu no i Samoa. Ia lo pa pena po i ono o ti ai. Ia, ne upatisi mai ia. Tua ia. Ia, Jackie, ia, se pai po se tala. Ia, pa ponga maro tātou. No, Jackie, welcome to the program. So how are you this morning? I'm very well, thank you, Tato. I'm very well. How are you? I'm pretty sure you handled the cold. It's really cold. Where's the summer, Jackie? Well, summer is officially supposed to start on the 1st of December. I don't know if we'll ever get there. You know, I know. Yeah, you remember Christmas around the corner, but we're still cold, freezing. I don't know. It has been cold. But That's spring is always like that. Yeah, that's why I'm visiting the paradise. You know, Samoa's a lovely, beautiful island. Have you been there, Jackie? No, but do you know what, Tato? I come from Fiji, and, you know, that's another very beautiful island. Wow! I didn't realize you're from Fiji. Pula. Pula Vinaka, yes, Pula absolutely. Vinaka. So, Yeah, you know, yes. We are spoiled. Oh, you know, yeah, that's the main thing. Yeah, you know, everybody complain about the cold because at night, especially when windy, Jackie. Yes, I know, and especially in the morning. So, that's right. You know, I feel sorry for the people who actually have to wake up 5 o'clock in the morning to go to work. Yes. You know, it's freezing. Don't feel like to go to work. You feel like, you know, stay in warm bed, eh? Yes. I hope my boss is not listening to this. No. You know, I switch on the other side. Nobody knows. If I don't come to work. No if I don't worry. go to work, he'll be saying, oh, I know why. Don't worry. I come and cover you when I see you. Anyway, nice to hear you from Parkinson Bosco. You know, Jackie, who is Parkinson Bosco? And what services do you offer for our community or anyone? Well, yes. I mean, we do actually offer services, you know, the services of, you know, making memorials, headstones, which we either install or we send to the islands. We obviously it's open to everyone, but we do actually have a very special relationship with the Samoan community, right? And that's why we are on air. And you know, we are very, you know, when we make headstones, you know, we do, you know, people wanted either, you know, the writing or the inscription as we call it. We can either do it in English or we can do it in the Samoan language. Yep. You know, and for artwork we can do Samoan art. Or anything special if the, you know, client wants. So, you know, we do actually tailor, you know, the client's needs as to what they want done on the headstone. Okay. Yeah. You know, talking about the word say, you know, I think that's expensive, eh? It's not expensive. You know, like when, for example, our prices, Taito, has to do, it's the package prices, okay? Depends, yeah. And they range from anything from, you know, like small memorials for like, you know, cremations, right. which would be like about, I don't know, 1,500 onwards, and then of course the you know, the bigger ones. Yes. They range from 3,000 onwards. So it's just a matter of what the client wants. So that's right. you know, but we do make it easier by offering very low deposit which is a minimum of
$200. Yeah, and and then people can pay it off. There's no interest. It's up to Okay, them that's what fine. they can. Yeah, That's pretty yeah. good. Yeah. Good to hear that. Jackie, thank you so much. You looking after our community. How much do these headstone or memorials cost at the moment? Like I just said, they go ahead, start from about 1,400, Mhm. and they can go up to anything, 12,000, 11,000. Yeah. And then of course there's so it's in between. It So there's a depends, very yeah. wide price range. Yes. Right, Yeah. that's very good. And how long does it take in produce a headstone architect? No, that's a very good question. It does. We do need a minimum period of 12 weeks from start to finish. Yeah. There is a lot of work involved. That's right. And, we can do it for, like, for example, if people need it urgently, there is a shorter period we can do it in. But there's usually an urgent fee involved. But yes, 12 weeks is what we need. Talking about the shipping, is that called all over the place and special call at Pacific Island, Jack? It is. It is. We do. Tonga, Samoa, Fiji, Cook good. Islands, Solomons. So we do. The major ports around the Pacific, and we do provide. We are not agents of a shipping company. We provide a service by doing it for the client. So we create it for you and we send it to the port. Okay. And we get good rates from the shipping company as well. So that is another thing that we do, but we still need that 12 weeks to do that. That's good. Very Yes, good. yeah. Make them understanding, even me, for you never know what time's up. Well, you don't. Anyway, we come to conclusions of our program. Where are your showroom and how can we contact Parkinson Bosco, Jackie, before you run away? Well, look, our showrooms, we've got 6 showrooms. We've got one in Tauranga. And then the other 5 is here in Auckland. We've got one, Onehunga, we've got North Shore, we've got West Auckland, we've got Tapatoetoe, and then I'm here in Otahu. We do actually have a free phone you can call, which is 0800 733 433. And you can call that and they can put you through to the nearest, showroom that is convenient for the client. Good one. Can you repeat that 800 before you go, please, Jackie? Yeah, sure. So our free phone is 0800 733 433. 433. I think it's easy that way. Anyway, thank you so much. Always appreciate it. You guys looking after us. We look forward to see you or hear you from the near future. And have a great day. Nice to hear your good voice, Jackie. Thank you very much for your time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. O le matai a Jackie le na ayo e lelo tal no le wangalo le over se lau fitu le fitu tolu fa tolu over se lau fitu tolu fa tolu mo le nei lama e lelo tal no iai ma nei fo le fa so longa fo le ia wa e le tau masina se si mal ngalo lo tato ri ia le telefono nisi o lo pa pena fo tau pa yatu fo le mo le fa to no ma e le fo le anga iai tal no iai ia pe deposit pe CDA pe le se deposit I tulanga pena ave po yo nei I au kilani po no tutu ai ia na pa po ma lai ka ba uma la to I la to a po le lo sau nia le lei o le po pa ngalu la to va anga I Pacifica ia le lava manino mala malama ona mawale o fia tato pa pe tato teo ai de fire city ia malama e tau foi e kau ko ai foi ko e sidi foi na e ko e sidi o ia o e ko e karia o ia o ai manino le macho le vai tele tu o le fale o lo o le mo ma ia pa foi pe en lele e lele tu a no le labor taimi o tanto it's a last minute pe foi le e fia ka ko le last minute ai fa inga le siko e fa inga foi mo tato be prepared. O le turanga na sau niu ni taimi uma ia lama le taimi ame o pale loa ia nga an lo le ame ele lo se la deposit ia nga panga solo ala ia e o le taimi patonu ina fa moi ia le na o uma ona sau ni le ia fia rato fia tato e le lo vala le over se la fitu tolu fa tolu
o ma te lau fitu tolu fa tolu ia pe te mara sa o lau te mate pole le o fitu lima valu iwa fitu o ono o le o fitu lima valu iwa fitu o ono po le o iwa lua fitu o lua valu tolu o iwa lua fitu o lua valu tolu le tautua Parkinson Bosco le nau silifia umala pale loa ia e pe ona ta o mai taimi tu le mai le o sporo minute ona ta lea o le tu la sporo tasi ile tautua le Radio Samoa so lima iwa tolu a mo programa le fifi mai show ia le na te tono lo mrian mano tato tunu lo fa fong fong mai tautua le Radio Samoa to fa lo fa tu ia te oe ia ma tunu e mau au kilan manu tu tua oi fa la ma puta mai ai ia fa tai lang mai e lang ona le fa tai ma to lo to te ria ina o le fa tau ba o le ngānu lue o le whingaru venga, tau te ria, la mātou tautu atu i maota malawa tono lo sā par whingaru venga. Ai le aia se whaiwai asa ma se mau, ta tonu lawe ba tele o tō pina ngalo ke usiano, e maa ngalo le tautu ane Radio Samoa, a lofa tele atu, mone mamano le tātou tono, la whingaru venga te tofi o lo wha no manu, ia ua Samoa moa ta ao, ia a lofa tele atu o la mana yalum whanau manatua, o le tātou whata mala, tupu ai whalo nape. E ala mono whaetu lau tana le tusa le hao male po, te leo meo lo tutupu, o le ngata ni nia tunu le papea o nao Samoa, i le atu Pasifika o tunu umalo langi, tutupu mai ai, tulanga yalom whanau. Ai whaponga fo i le talan sa uni tai au i Samoa, e tani wha u le loto, O le upo alea o te tautana lo umutu maleafi, ua wha tana le ina Samoa, a le fesiri na iei, ale mea lai o kukupu mai e o i ta mama tutua kano fai e le famasino ane atua o ia e ana lana pito la au nao famasino ai tātou ta tālo mo si o tātou tunu te le fia whaafonga te le fia whaarongo te le fia whaarongo po i eisa ta mama tua e le papepa toa tupu lea koi kiki awa iasa uma masinga uma kausanga uma ea e le whaatunu ina e taitore maru e tunu o e sā. Nā tu o lalo lava ma mo wha lupe o nau mati. Mai le aia se ato o toa e le soi fuanga mane ola. Ai tātou te tū maua le li ima tū iai o tū pina ngana mo tātou loto. Na e maua le o le mawhanawhana. O le whili martiala polo. O le upu lea lana o wha alonga tu e. Whai mai ia o le ku ua so o na o le whanau teine. Ngā po e sa o le sisi ku. A tū la aoi. O le tina monio o ala whanau. So, a leu whai mei o le kuu so. O ngai pa isa, le tu o so. A oi lai kuu iai. O le tina le ainga. Tari tonu ina. Ia tu u atu e. No nofo po ima maritama. Tari tonu ina. Ia o me tupu mai. E matua ofo le loto. Ia le aia se se whaafiami o tonu. I lumo le se whanga le li. Ai tātou te whai a me seli. Tātou tūtū mauleli, e te ma maolo mareli. La oa fautuanga lena, e te ma maolo mareli. Mea ngai maua oi, ngare ki Apollo. Oso mkau whaaleanga ma mea whaaleanga, pa masingo, mea umora e maua. O whao ngana oi te Apollo. Ona oe tū ma mau mareli, le whasino ala le nao tātou. Ia, sa mora tunu pele ta talo mo si o tahato tunu e pele o tau pinangana mo tato loto. Ia oe, awai po te psili, a pe eritana leo lo fola leo pinangana wengo, le fola, lai fola leo pinangana wengo, lai whai o lato utopi, o le fola atu, a le ta lia le tangata, o le merna na me le tua tsile, e te sao loto ai, ma sao loto ai teito, lo fai ta lia na me le tangata e le tua te sao loto ai, sa ono to ito. E leo sa ono ko lai, fai me valea vaane va pongot maro e tunu, kulanga va penga. Kak sa ono ko fai fin ngano le atua e aua ia tato. Ya lofa le atua ma ya iona au lofa i lunga ya Samoa tafi mala, awani ini mala i tutupu mai. Si o tato tunu o le atunu o keusiano, ua umana whaatana leina, fai marita o langa, wow Samoa. Wow, Samoa. O la e po. O le karinga, la e kari eisi. O Samoa, la e po. Me o kupu mai, o nane i elf siri na.
Ia pe mai po ele o lama po le ngari in pai pu. Ai po ia kau longo. Ia pangane. Le on tas ya te mare o mele estai. Pa o ale o le ala tātou te uia tu pa tasi ma losi le tātou te talo. Ia ona tātou maua le o le fia. Lewa sutasi minute ona tā le o le tu lai sutasi spa pongo tātou tala I vai panua ngā pe tānia pa tai ma reta ainga pa te tele lava ma puto mai lo fa hatu Marieta ainga na po le fianga tau ili unasa Sofia le o tala patu ya te o tou tala ta ina tai o mria pa tai lo fa te atu ma lo lava le ma puto mai ya te o tou ya meso ma malo le tenu pe lava ma puta mai ai ya ma puta mai lo fa tawa I le I me o ma tātou te whaia. La ala wasa ngā luenga te whaia o tofi o wāna awa I le I ate oe. Manatua e vi I hai le atua e le o tātou. Ai whailon pingan ai awa ia tātou.
mai o aku e ale o ngai tapi apa alongo i sau ba umai i lo koponga mo au atonu e fai lea mamai malu i lo fatu. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei asu.
In this update, Wellington's mayor has emerged from her meeting with local government minister Simeon Brown, describing it as friendly. Tori Whanau says her council is working through its challenges, including a hundreds of millions of dollar budget shortfall. She's told reporters things are under control. I know other ministers have referred to our council as a shambles. I would disagree with that. While they have concerns, me and my council are committed to running a successful long-term plan. The ACC minister says it's hugely concerning the organisation has reported a $7.2 billion deficit. It's just a year after posting an almost $1 billion surplus. It says the cost of services and compensation rose 16% over the year. ACC is proposing the hike to hike levies for vehicle owners, workers and business owners. Minister Matt Ducey says levies are only one lever and he expects ACC to lift its game around rehabilitation rates. Meat workers in Timaru have been called to a meeting ahead of a decision on Alliance Group's Smithfield plant's future. It announced a proposal to close the meat processing plant last month. Jamie Cunningham reports. Up to 600 jobs could get the chop due to declining sheep numbers from land use changes. Chief Executive Vili Visa says the group's requested all employees attend a meeting at 9 a.m. tomorrow. He says it would be inappropriate to comment further. Greens co-leader Chloe Swarbrick isn't expecting a quick decision to be made on Darlene Tana tonight. More than 200 Green delegates and members will meet at 6:30pm to discuss urging the Speaker to remove Tana from Parliament. The party had tried to meet last month, but were thwarted by Tana's High Court claim that the party's disciplinary process was unlawful. Tana was ruled against and is appealing that decision. Swarbrick says she'll be speaking to members on behalf of the co-leaders and MPs, followed by the Māori caucus and other groups. We'll go to questions from the floor from our membership and then move towards consensus, which I've seen many times before. The Greens love a yarn, so that could take a few hours. That's news. In sport, former Bronco Gordon Tallis has reportedly rejected a peace offering from new Brisbane coach Michael Maguire after the pair crossed paths on NRL Grand Final day. The club confirmed that Maguire would take over the team from Kevin Walters this month. Tallis has been critical of the appointment. News Corp claims that Maguire suggested catching up for coffee. Tallis said he doesn't drink coffee. 7-time Super Bowl winner Tom Brady has had his 5% investment in the Las Vegas Raiders approved. The former NFL quarterback retired for the second time in February 2023 after 23 seasons. He needed 24 votes to get the go-ahead to buy in, but owners gave him a unanimous 32-0 approval at the meeting in Atlanta. The 47-year-old also works as a broadcaster on Fox's coverage. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Spring's here, so it's time to prepare your home for storms, like cleaning the gutters and tidying up around the garden so water has somewhere to go. A quick clean-up now could protect your property from damage. Search Auckland Council's Flood Viewer to learn more. O e silafia e iwa te si malitolu wha miliona tālā le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se whaamoe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tālā, male my cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e fufu e whaatau ese lo whale, e te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Taimi tūlai mai ono mi rute wa te aile tu la sutasi whapongana maro le atano tātou tala i mai whanua e le ngana pera tānia. Te tono lo munian mano tātou tano nei vai ngora tai au la stopi sufitu oktopa lua o lua wha. Tono lo munia lama nei o tātou ainga e mesi o tārifu nei along whanau atu ia onga mga wenga le nei aso le atoro tātou tano pia ngai mga wenga le nei aso ia iaile alofa o le ri. Pui puelo toso i fua
me so pia ngai ngan benga ni so ai ngo pia ngai pa no nga ni se pele ma changa mo sien mlanga ma leu pa ma se nga ngo le li ya o to no fo e ma mau ta ton ta so ban ma la ye no fonga ya ta ton lo to sia pe ta to I a lo fo lo ta to tua ya long sia pe ta to pa mlanga sa ma lo ta to tua a ta to ban ma la ye lo fo te na to tua de radio sa mo programa pipi mai show ne fo I ba ngo ta ya stofia ma to le wasa sufi tu oktopa du oro fa tato anga et foi fai unga for neto sanga le lofa le li e lefsingia e maulunga pe alona be inga e fa fo yatu e lana fa nau fa tu tua I lona manatu mai awa I tangata o manatu mai le li fai filngano le li awa ya I tato pa darabatu Marietta le ainga fa tai tala ta inga fa tai uzo e mosi bilpeti ma patua Maria ma no poalo fa tai mo fa mianga sione ba ai nuku molia ma no la fa tai ya ele li onai ya o fa tu rekonga John Leota wa mai ngan lue fa tai so John Leota puta mai ya lo te latu ma lo lava ele li o lo va pena ona mnuia lava I ta to lo na lo fa mai ma lo na anga le mai ya so uma fa tai ya Marietta tai lau pole lea la lia mo fa tai pa mianga mesel fa ya mesel lo ta to no na mi do so tai po lea ma tenga lo wa eli Aisha ma yo to finga ya Silvia po le proclame fa pongan malo le tino me tupo mai si o ta to no sa mo nga te le onu to oi ma to no ma la fa ponga na minute ya on fa nga so po le ta to proclame ta ni to la sulu ya on fa pena po leon suel for ats mai po lea pole io e ole fianga po mo po tanga ya se o manu francisione e ya tot ma puta fanga solo po leo tato proclame se pa ia la vastai mi ole fiafi ya ai ta tonu lo ni la manu tato no anga lele il manu le tsulu la to wa to pe am venga ma lo pale fa tai ngan lue io e lo fa ma no si umma no waso halu mo pia ava pet pa vai o pa ngalo fai sa pa ngoi ka mai pero ka o ia le ai fai lo pa ngoi ta ya umore aso fa no ai sia ngai ke le ko mo mai la so ngi pa pe we le pengan ven ai pa pe mo ma no si yo va pe mo ya le po yo la pe mai balu I tu la to fa tanga so fo ia ma le balu ia wipu baita wa le ma ngai or pa kong ia ka ko e valu fanko ko le so sorry ai se ku via a lo fa tu ia or fizzy drink ole kwa maka kier ka manga fa ai tete la ka manga vai su manie ele va pe vai aku pe ano pa tu I te mi mo te ta no tu lo fa talia na mai so fo mo lai taito ya pa talia ta te mapa na po mai me a lo fa de ole poto fo e ma fo tonu ai se vai la ye wa to ti no tam la me ke pa ka mana ai ta te o ai de fa tai lo na ba ngang pa ia so san sili le mo ta to loina ta to fa ai lo mai me le ai pa ngalo to na I manis pa le ton ya le langa ai pa ma no si ne ya so lo ngaruenga ya anu pia le fale awal fa ngala ke fongi lu ngala wala ba ai nga le fa ai lo ole awana tu la pono mau se le nge kongi ai pili ia ka ko sala ngam ko nga penga ya mai se o isio cameras nga wa pia ma meo pe an fa mana tu ti Merritt's Point man tu se lawa point nga pa tu langa I lo lai sing umaro hai anga le pasto pe ke malu ruma po le pasi ai se lo fa tamala le ala me longo kwa ka usanga ko ti Merritt's Point nga se lau umara ava pela o lima o tiken nga ai over ka dos fulu ti Merritt's Point ya ko pasa I fu e fa ta la ponga em ka ki ni me ko po me fa ta mana e ta tano tato ai ko fa ka mala po ka ko ya fa dar batu
Ya, tai se lina se osi male ai ngale pa tai la to mala ma pa mai le ya le li o so ma le na le li pa tai le anga le mai foi o to pa mianga ya me se la mo pa anga lo pa tau pa ia lo pa pena na mo i per fia ya manga lo fia a mata fia e u fia ya ave vi inga ia tua ya anga lo mo to mala Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Mga umia se maafa mga kosyuk kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afirikau. Mafai fo inga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo limaiva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatui Samoa e au noa masetongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Se nga uka amilo i au kilangi. Mo koe fo i mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
le sola le pale anta e sola pe le sola le ana. Ia le ua spruiva mara bidu tu te ale tu la su tasi ele tau tu ane Radio Samoa programa le pipi mai show ia pe la pa tu Silvia poi so tu lang por tlenga ia tia pa la tu si tia ia a kongo o ka o mangui ai se sa le lo ia di enga ke mo ki ngol le po le alfa la au la e ka ma fa tia ka minei le wat mai ia fianga le lo e pe ona le por Silvia malo ta to no ia o lo o tau tua mai o ia i Samoa ia la ua to anga e tu i Samoa ia ve masui o tātou le whono le la anga e tu nei ia ai tātou talo pe mo lo tātou tunu ia me se o me o lo tupu mai ia i perfi le mo le ia i le nganga whaaloalo ia ve il patau ba au taito e whai mafonga tau mure ato o tātou radio whaasalau e le pōlenga le radio, ma le ato le tātou radio, ia mesa whaponga le maro le tātou tunu o le urua e nei, ia le ua e sola pela un whaku sola pe o le sola le whareata e sola e koe sau, e o le sola le anga e alu ma le koe fo i mai whaatara watu le ngang whaalolo, ma no so i fo muia. Ia, tae manuia i lau sunga, taito le nei tae au, ma lo lawa se fo maua, ia malange ma, whaatalo whatu po le maro se tātou atu nuu, ia ile nei tae au, ia ole aso tofi, ole pata pipi foi o neva i aso, ma lo lava le tawasai, ma lo whae whaipa. Ia taito, ia pēne kukina mai, ia o laso tato whakalanga i nei i Malifa, ia si te mai pite tua, ia o whaasanga i lava, ia le tato ofisa i nei i Samoa i nei, ia ma le ofisa o a onga, ia tulanga ia whailawa sina ofisio le nei tae au, i lunga o ala tele, ia i teo a inga, so telo so mamalo se sa so sinu ya mete po ya le so telo ila to wa ya se sa penanga ya wala val por tanga ya le lo male vaya se po malo le se ko mo tiki malo la va le wa mai mo tu bono ne tunu fa tai o e mana tu ona mana fanga sa inga sa o ngofo ila inga ia e le papel ska pau vale ia sa ngofo i timi ia han fo ia kompai ia onga ia pe elese vai meo na pitonu le wa e a saunoma ia pe le vai manino la vai kaulunga e le alunga i ka i vai lima ko fo mai sau mo ko ia rosso ko nga i le siku ia ai pa uma mai oi ai mano pa tai o le ma wa to le mo lo so i fo la le ile nei fo tai au ia mai se tai tono nai fa man fo le tau e ta to mani se fo i oro va pena na fa i lo fo i le tana le tau si o ta to tunu ia ma tu mai fo i o nei ole ala pa sa mo le overcast the weather at the moment se pa sa mo nga mai le kalang overcast le weather ia olicia va ega ole tau ia onicio o foani o ia le langi o onicio va ega ia ole tulanga lava ia ile so ma tau nei Samoa la sunga taiko ia o mata mo fia la tau se va ngai le po le ta pa penao na to no ai nei timu ia le umi po ia ai o leo te sul mata mo fia mai la le neta ya to no le pa penao na tu ma o te la ni le aso ya na ya tu le o uli ia pa penao la fia taiko ma no pa tai ia e lo award se fil maro tato no pe ona sa no fo ia no lo eli o leo ai anga ia tu ia ma no lima suluono ia pe la ona longo po elina le fa tu nina maro tato no ale na uno fa sa tu ia ma pe o le upu ia ma to ia lo ringa tau foi ta tano atu tato ma to le au mau ia tunu e mamau fia lava lo ia sa mo o lo mana tua pesi o tātou tunu e le whaingo fia me se o mea lo tupu mai le baa o lo o ngoto i ngā ma whaane tonu ai ia o lo whaadua pesasi ai ia rita tai o le malo po le atu langa i whai ai pe malo lo pe le malo le umau o pe ia o malo lo tā ofi ngā ruenga se i mai au ana le tasi vai aso nai whaangasa lo e whaapai lo wako tia a mata tā por kalame po le update o mea na tutupu le aso nafi o pe kau ia wa ta le lava wa o ia por ka mama kua ia taito ia tu sai foi la ia vale amatele ai foi el ka por kala menita ia o vaenga ia bolena papena na população na nafi ia lena papena na haia toi pole ta to fa tala o radio Samoa
I nisi o whaakasinga. Pela ai le tai au ana nafi le tai au. Ia lena awa ia toi le tātou a whasalau i le Police Academy. Ia po le ofisa foi tulanga ia ia o onga i leo, tanga lengo leo. Ia whapenau na whaatino ai se whaakasinga o se sauninga. O whapenau na whaapeno ai ai le to tele o leo mai le Pasifika. Ia masui uma. Ia ele ngata i leo mai Pasifika. A o sui o tono o tātou atu nuu o leo ua whapenau na opo lātou pui taimi. Ia e tautua ai le tātou malo e ala lea i le puipuia ma le vaai o le saunga le mua si tātou atu nuu. A whaanga solo le whamtanga le o le malo o tau pulenga le vai aso pou. O le vai o whai ingo le vai aso nei le a matona a solo mai ele to tele o le au malanga mai whafu. Ia ma o lea la, o lea so le amatalia ai la le tō laua pinga po le camp. Ia ai la tō uma o lea wa whapenau na ngai mai o mtanga luengo leo mai le Pasifika. E tu sai ma le wha moe taito ia e peo na tāua. E le ngato leo mai le Pasifika o tātou leo lava i ni Samoa. Ia o sui mai mtanga luenga esi. E peo na iai le mtanga luenga o a onga le to tele i la tō o pai a onga. Ia o whapenau na o mai o whatino poi la tō poi a tūlanga pitola au le whatautonga. Ia le ave ma auxiliaries. Ia po leo so soani. Ia le luenga ia po le whatino ai po o nisio vaenga i le puipuia o Samoa i le taimi o le fonitanga ia mai se la tole a autova mai mo le fonitanga taito i tūlanga iai o le afiafila o le asona nafi ia lena whaatino ai po se whaitisinga a le afioanga o afia ia ma le whaafila ai atpo i o sui o supono mai New Zealand o afia o le host nation a afia ia o New Zealand po Aotearoa ina i tātou atunu ina New Zealand ia o lea lana to atele lava i la tō o nisi o supono le wa ngai mai ia sa whaatino ai la si sauninga pupu ia pio la sona nafi whaatino ai foi la tū maanga i whanua pio na masani ele tātou watu nuu o le avol whilo inga le whaatino e nisi o tūpulanga ia o le afio anga o pia ia whaapelo ai atu ai sui o mai New Zealand ia o le whaatastinga poko se sootanga a le autalavo o le afio anga ia ma le onga o le intermediate mai tauranga mai tauranga i nai New Zealand Era whapenau na whaatino la sana nafi, mata ina tāwhenanga uma, ia o le sauninga foi. Foi loa e foi le sootanga vale leile a tātou i nei Samoa. Ai me se foi ia New Zealand, taito ia se tasina vaenga o tātou update o le nei tai au. Ia inisio mea na tutupu ia maenga foi na ia toile tātou ofisa whasalalau ia sana nafi taito. Malo le sanso noa le ro eli le wa pa pon maro ta to ma na ta penanga mai sa le wa manino fo ia fala isi tu langa le wa sa no ia ia me se fo o ta to le tau mate atu o ai to monele tu lo le ngana atu ia tu no e mau le ngata ia te ro ne o tu no e mau maro ta to no ia o lo fia moni mawina mai fo ina pa tai o lo ia su ia radio Samoa ia lo penanto nga lu mai mo tai mi nei ma no fa tai le wa ba no ia fa o le tūlanga manuia o le tamao ingo Samoa i le tausanga fōlua o lua lima. Ia taito tu sa le sina report o le nei tai au ia e tawala atu le la fionga ia ngalmanmana i a takawaya ia i tātou talafou. Ia o le tasilana o tātou mtau o le oka tātou noa nei tai au. I le mataina foi o tūlanga o atu ina mai e foi se taso reporti o le saililinga ia o sosuenga foi. Ia tu sa le na patino ele World Bank ia por le tupu o le lalo lani ia ele tiro le ama tamtenga i tulanga uai ia le tamau ai por Pasifika ia ale ma o tato reporti ia tu sa foi ma le tu pata singo le reporti le nei le na maua ia o Samoa o tulanga ese lava le lana ia foi tamau ainga mai tamai ia o lena i le ilo i longa le tau po lena whapea ia i lava nisi o whaale tono i tono i le tamau ainga Pasifika se vanga na ai Samoa mai tawina le alo pe uma ia o tulanga iai tau e ripoti o le vaenga lea e whamawina ono o tulanga o le pulea le leina o le tamau ainga ia o tupe maua whaasosoa ina lele o vaenga lea ono o tūlanga o le au ili mai lava pe highlight mai lava ele reporti o le o policies o whainga whaavae ia ma ta iala o lo limiting
lima ina ai tulanga ia le whaasosoina le o tupe maua Samoa i o vaenga lana ia mata ina ai koe lali titilo atu ia tulanga o iai Samoa ia o lela ia le lato koe o loo vavalo pape e whaawawina pēr la le manuia o le tamawa aingo Samoa i le manai anga ia tula le tau sanga tō pēna e poasia tulanga lea taito. Malo whātai, mātango pia tūlanga leo o iai lau sau nonga, ia mese lava o le peano whātou le whaapofonga, tō le malo le tātou tunu i atunu e mau, malo lava whātai, tari tonu o longo winga la whaikirisi masi e po inga, o le sao lea. Ia o le almea la whaasai pole o mai nei sa mor kirisi masi. Ia whaenga mana e mātango pia e poi, ia o le contribution poi nā, po le tātou sao poi nā, le tamau aingo sa mor. Tari tonu pa moe a whaapea, kai nane 5 minute a whea i ale tupu so tō whio anga po sa matonu, sole. Ole makau kia, ole makau kia, ole mtua pia umo tātou, a nepa me 10 minute a whea i ale tupu sa nesa, malana masi ofo le whio anga o mota, e ke iai lana kai mine. Ia o tūlanga leo lela a papea na ona tuli mata ia pea ia tulanga i le peo ingo le lana fionga le tupu i o Peritania le ia salesa le tolu ia papena ko le masioko pelana e taua i le utala tato foi pasole ne tao i o vaenga i o le kamawina se fulu lava minute le ua papena ona o le asia i lana fionga le tupu ia salesa ia papena foi lana masioko ia kamela ia le afio anga mota. Yo vaenga la na i o le asesinga lava ina i Asia i a tongatongo whaasao i a ale a whianga motaa. Ia lea la whapenao na i atu ia ai o loo iai koe nisi o tā whenanga. O loo maua i tato repote la whapenao na whai o lea ua whapenao na tā whena iai le a whianga motaa. Ia i vaenga uma ia malpatulanga ngai o nisi o vaenga ona e uti le taimi. Se 10 minute le se taimi umi lea. Ia o lea la na whamawina o le nei, lamtanga le nei vai aso le na whaasolo ai nisi o lato whaataita inga. Ia ono tūlanga le maua o le awha whenao na whae e se sua kamatai i lana fionga tupu. Ia o vaenga lana, ia o lea na whenao na petu na iai, ia matatal non whaaso ai koe la ia le tūlenga nuu. Ia lea fio anga mota, ia wa koe le talinga malo, ia ma le asi ai koe la lana fionga o le afio anga. Ia maniso por kalame lea na o lea o maua o lea patino lea aso taito e tulanga e lena asia le tato a pasala lau lea anga mota lea amtanga le nei vai aso lea lena anga e tuai i le ekalesia lokista iti po le whakasa ia lea na maua tuale to a tele o naitinama tamaitae o le ekalesia ia i lato ta penanga ia ona le maua ia o lea lava e anga ia tu lava lea se singa ala na fionga ia e tu sai ia o se taimi pia foi lea inisi o toa tele wa pauli ar taimi o lea whapenao na moli mau ia matitilo foi ia i le tupu o pia salesa ia whapenao foi lana masio foi a Camilla saito. Maro pamtai o te tonu o alo po ele taimi al palangi e le mawhai anga siri a kong se konge. Ia o taimi al Samoa. E whaakore se pulumingu ke ai fast pulumingu ke ngala pa ia me siri. O le ua mahu atu o umanta pena pa lato rieso. Ia se pulumingu ke ngale fast se konge ngala ia le se me o ia lau longo po i le kupu. Wa lamar fast se konge ngai o vai se o makopio anga o mota. Ia e mano pamtai o le pai la ke lengo karango le masinga len ke ngi sole a le o va ko le o mo dia mai le pai la ke le company va le Samoa ma ka ki ia sa le lava taito i onisi na mta upu ia o lo papena ona tula i mai si tato wa tunu ia pela na ia ngi so reporti ia o le o mo dia se tasio li i pai late ia ngalue i le Samoa Airways ia i Samoa ia ona o ni tulanga fa so tula kona pe na ia la le fai ai nga fa malosi se tulo ia pole rate i le ngana fa Peritania i tulanga ia le maua o le mtau puna tula mai se teni titi se punu lima ta sanga le matua e fai la sina ta titi la titi le ta mai ta ia under age pa fu tuai ia o le ali e lus ono ta sanga le matua yo vaenga la ia o le fa mawino le ua fa penao na molia
ia mawata pia o se ali itonga Yeah. le nga lue mo le Samoa Airways ia Yeah. o le la wa pena o na talia ai le kamsinonga ia le talosang le ina ia le mapayo na ngai ese atu male atu no le nei ali ai se pa solo pe ia ia me se lava o le tau ia awa lava nei pa pe vai ia ta to le me poina le e pa mai alu pa po e to sau lava tali mo yanga poa ia tu langa ia pa te tenga na lo atu mala tu ia tu langa ia o processes lava ia am tanga le ngole le ai me se lava pa le famsinonga tu langa ia a pe o mo lia lo inisio vaenga ia ona tau fia lo le mai malanga se te pe lava na ia inisi tau ya ole vaenga na ole tulanga le tulanga le taito ole mta kulea ya tulai mai vai lele mai tawato vai lele na tulanga mai mta kulea ile tami mai tai suli mta sanga le ya le ala wo molia ile mta ngale ngole leo ya mta fia ile lola le vi ine ya male malanga ese atu mala tunu ya talia ila ya le tulai ile ngol pamsino ngale ma wo le mta sanga po lo lima ya me ia ole afa penau tula ia luma ia wala vale pamsinonga ia male tulanga mta te taito Maro pa tai ya saunoa lo eni le lamo long pa tuina lama pa pon mano ta tunu mano fo ta pena mano saunoa e ta tonu le pengo fia amulato pa mano mar pa tai ni fo ba ngora tai au wa ta to fia no e fo ya pa pon mano tunu e lava tele o tau tu want to eat tonu le studio ia po o tono o tato nei mo tone Radio Samoa ia le lava wa fai mai o fai va isi o tato no toa over of fia na o ia mai se o le maputa fo mainga o matua ia o se tana fia wi lava nga benga o lo penga ia au moa mano asia se po mai se o la penga nga pa ia le tuanga le manu ia lo tami na po le i po pa o ma o lo fai mai le o pertania po be alert mena ia tato o tato o tato e tatalo ai e le mata ala tato ai alofa tele atu ia o to uma sui Radio Samoa o ngā loi mai sau ni le se lau luma tato e whero ia ma lo ta pena mo nei aso peran benga pelo launching ele i la oli wa le ko iki kasulo ai la foto i sau la mo mo ia la wa se tu le situ taito va tu le la facility ia e tulanga ia le vai ngale le vai ngale un ia le asia se tu le situ la vai ia fa tele foi le se ia pa tele va vole ha no le ne aso ia mai ta foi le malo se tato wa tu ia el mawa umale au tele no tato reporti nei po to tonga tato telefone ia au tele no tato reporti lungo pen failani e tu sai foi ia le mai moa ia le faita manino ia inisio me o tupu nei sa moa ia manisio vai no le tato wa tu na New Zealand ya me se foi Australia male la langi mal Pasifika ya ai manutele ina pai vole nei aso taito pa tai mo la vanua mo nei so fu me manuia ya so fu ole na ole samai ta ia lo ia pe pa pongan mano tenu ro tau tu mai Samoa ya wa la long po i no mano ta to tenu i tala po lele mai sio tato no le ngate le o no tu o ia me so ia to nei ma no ma le la po fa ponga ma no ai mai se la le ngo ote ile na po ia so ia le fono lima suluono atunu pe la bona tala pe ile pengo fie le atunu la titi au su ia ni fono ma no po lenga ta yo mano malama lima suluono ia pe la bona ngangi le ona mana tua pe le tato talo sio tato tuno o Samoa ia mata le manuia fa moe e una manuia ia o le inga po ile tua lua sulua minute ona ta le le tu la sulua ta sulua ia fa mai po le ia ponga mua po le tringa pa sala pai se manu Francis Ione to te maputa se pa e po se taimi o le fiafi se mai le pa ponga tato por clame ele mo Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame leimo o e tā lo whalapa. O au pe teru le so o Yesu o lo ingoa mua si meona o lo ta mao Iona po Ioanesa na o whanau le ai ta ua pe seta. O le tala inga Ioane le papatiso na lai ono masa ili le Mesia. Na wala wina u a o whaila unga luenga o le whangota.
O le asa mua lava na sirisila mai ia Yesu ia te au. Na su ia lo ngoa mai ia Simeona ia Sifa po o Peteru. O le tasi le nei o vai tau lo o langa ua lau lo ai au e le larolangi. A we mai ma ue pe ana le moni tusu singa le tusu pa ia. Se manua na o se tala fa le mafau fau. Ale o se mea moni na tupu ia te au. Ai pe tai. O Peteru le nei. Na fia mua i me uma. Na fia toa. Na fia malosi. Fia mata mua. E ui na sa mautulo fa tua ma le tonu ia Yesu. Ai na pongi sa ma o le loa. Le te tau wai o na fa ati ngai na ina ma fa sa tau roina Yesu mo anga sala tangata e pei o na valo ia e perfeta. Ia wa o le nei o Peteru. O ai lea o le a fa ala ta ina le tatu tai tai. Yesu e po au ea. Simona. Vauta ua mana o tele satani o lulu ia te oe. E pei o le saito. Ai wau whaatonga mo oe. Pe ali ua mai oe. O na wha malosi ai lea yo uso. Yesu. Tau suwai. Yesu e ui ina tau suwai tangata uma. O na o oe. A o Peteru. E le mawhai o na tau suwai. E moni o te whai atu ia te oe. O le nei lava po, a o le vivini moa, e te wha tolu o na wha fiti mai ia te au. Yesu e iu ina ta oti whatasi ma oe, o te le wha fiti lava ia te oe, le nei lava po. Sole, nau wa ai ia te oe, ma le kale leia lea e sai tia e Roma. Ele ai, e se lava ai. Sole, se sao o le wo o tangata pangota le sasa mai. Se le ai, e se lava ai. No va ai a te oe ma tangata la e papula toa mai a te oe. E ke valea, ele wau. Oh, Yesu, oh nei, o se tangata fia sili, fia poko fa mawalunga. No manatu lava o na o hau lava sili atu na ilo isi tangata. Oh, Yesu, o fea o iailo woti mo lo matai. O fea o iailo le tau suai o no lo matai. O fea o iailo le fa fiti sa yo o ile oti. O Peteru, o utinga pala ai. E maulumo e famtalanga. Ale mawhai o na whaatino. Keru. Vea haru e. Koe alu ke whangoka. Peteru, e te alofa ia te au. Peteru, e te alofa ia te au. Peteru, e te alofa ia te au. Yesu, e te alofa ia te oe. Ie whawhanga o mamoe. Peteru tūlai. Ua o tu ina atu ia te oe le manu malo le aso lawa nei. Mana tua, ele lei, moe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Fees Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Ki Uta Ki Tai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz.
O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i stangate whaanongo ia oi. Tau tua mo oi. Ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Oli ia i le li o toi pai atu i o tau oli i le li i le au noa. Whamai atu ai le tātou porkame le leimo o et penene pāsta soli ro longa i o sua, mori whamaro mori whapatai, i lana au ona te penene nei porkame i le vai aso, le māsino le tau sanga, whamria le li au ngā nuar ngā venga le tua. Spau ponga le soa tai au pe au le ngā leo matai, ia le upat smai le pule le o meka kās, pe an sirpia maro le tātou tunu, ia, Pionga le pule, ia pole a pionga ale te a kono pa moi moi, ale e pa ka sai, pa ptoi. Tong sia Pio Wilson, pa talbatu le nganga pa alo. Ia, se fu marmia, ia maranganga la fia, yo e, nganga la fia, maranganga pa mo lalo e fa tala pa tuai i lau sunga le wa o taito, yo e, do tu lai mai le foi,
yo e tau vena po kalame le fifia mai tai talu mo le taiao ia o te le po feo o tasi e tia ia e fatia la mo to tua matabela taito pa malo fo ile on sai yo e tai lava ai tamai ko tawa tai ia pa tai fo do mo ne la ta fai ta ta ma dia lava fia uta fia do ai lungo pe ngal ea tai tonu le psi ni le alo fo le i ia me se lo ngalu e ai fo le tau tora o me ka casa o sil fia malo ta so no ia me so pa do fo ma sunga pe au ia to Michael McCarthy le va yaso le ma sim le tau sanga ia ma lo la var tau tora no ia la fo tu ia yo au ma fana ia pa fonga malo se ta no umalanga fa no lo tung sia ia o nga na ba fi ma nga fa ta ia la o sunga le o tai tu mo lo ma to ba no fa au fa pele pulenga le si fonga sa monta si lima i to lu amo tai ia le ni la le au ma e sa o la ba le tese na tra mai nei oli lo ta to oli na tai yo oli ta to oli wa ton ta to oli wa o le wa ta to ma futa o le wa ta to mo se man wi o tato oli fo i o tato ai fo i lo na lo fa mo na pule fa so ia le te mo to so i fo fa pe fo i so ma to wala vai le ne o tato fe lo e mo ngo a de mo ngo li lo me i so i fo mo dia ma langi ma tati ia la pule fa so lo tato ta pa langi fa ma lo so i fo mo ni sa mo ia le nga la bo ti fi me nga pa te tai le nga fa mo la lo i fa ta lo fa to i pa i mo lu na se wa tu yo e po fe la be mo me ne fa sa longa po fela be tu fal ni la langi o au mawai ma papa au anu se li mawai tu tonu a te roi tu tonu na tu lau fanu sa mo ia le nga tu tu fa ta la fa tu fa malo fo lo mania fa malo fo le tau atai ia na fa mana tu la ma e tongisia yo e pe la bo de mauto abel ta tu fa le tabale o le one stop tila yo e to la ngele tila e fo you kina singa mara me la tau tabale pe afa pe mai ona te le ina la ta sanga ta dia la ta sanga ia na le se me to poliai na fo la si le fia foi ma wai la fo fa fonga sa moi fa sa longa tato falta bale ya na fan no tu la batong sia yo e ne la be mo fa mama benga mo fo ile i tu langa fo i o fo i o famunianga tato le fio mo tu langa fa penga ma na tu fo tato tolu tau sanga yo tolu tau sanga la mani fan tuai e fai fu la strala e fai fu fo ile fo i pasia la ta bale o walo sanga le mudu al tele ia tolu foi tau sanga fai fua ia e maintaining fo ilo lo aseta pe o le servicing la tava auto tongi ia mana tu foi sa mo ia le ia si tu fa mau ia te me kama kumur kanga au ai te porte pa ia ma ke era fa pasi ai mulmuriang ia wo tinga inga ko ngi sala pe a mo leo ia pe tu langa la to ia fa mana tu la batong sia ia ai pula staff nele la lo na ba yo pe o ko tanto atnu to se la sene te diina yo fo ye ile ai la sene ai ese passport se belle passport ia e ma faina ma to fa e ton fa ise ta vale ma wo to telefo ye fa mo ye ina e ye tu langa pa pe fo ia io te lo ta vale fa ia pilinga pa su me ma ta vai au e tato family vans commercial vans fa pe tato mini vans io pick up ia lo si de fo tato fa ta vale kiu for Rangers Toyota Hilux Mitsubishi Triton a holding Colorado ma kato Nissan Navara ya ma tato SUV la po le we ton tato lo to ma tele ta vale fa lo pilinga pa su me ta la mai au ma na tu el tato refer fee e di ma sta ta na società vale no a fe refer fee a tato pick up man tu pensa mo e in fa pitola tato pa sala mo fa pesisi longo mai tong sia po se pulenga tato fa vale pa su me ta la mai au na e fa fonga na mo ina fo ile nei fa salong fa business ia o ne aba o matulanga o mata fa le no matulanga to finance pa man bia la talo sanga ai mo la fa so tong sie tu e to finance fa mama me uma ia mulmuliane ia wa e de ai la se me to e visinia ia e sumai tala mai au ile lu salau ke me describe manukau lu salau ke me describe manukau pe balai mo so tato le nai ole oiva lua fitu lima balu to silua oiva lua fitu lima balu to silua la telefon te mai o lo tasi pa pituono lima fatasi o lo tasi pa pituono lima fatasi ya kama niele tu fa velo filima taito ya mama so fina ngalo ia wa lava to trino tatu tinu ya ai me lava se tu pa ia ya wa tal le lo tatu tua pa vala ulina ila sunga no terminei
Ia whātua pāmpa sui fua taito. Pāp te tēne rama tā pena hea o lauso bāne o pa ia mo malo pēngale li pōle o meka kās, a lofa te leatu, manuia re tau tua o tō nei aso, ai pāp tai mo re tā ripoti nei vāenga po i o re tā hea o le stofi, whāsoi po ia, tōngsia? Ia, soi fua mei manuia. Pāp tai, soi po ia. Sunga tōngsia le lo wala au le oro tasi, whāpitu ono, lima pātasi, oro tasi, whāpitu ono, lima pātasi, pole o, iwa lua pitu lima balu tasi lua. Ole o iwa lua pitu lima balu tasi lua. Ia te mole lua salau Cavendish Drive Manukau City. Mau lea i lama lima minute ona tāre ora sepulu lua. Patarwatu le tina iana lau. Taua sa. Io pepe tuli mai merapet. E alo sina po i mai Marapet, Marietta, te tele lava, ma puta ma nei aso, kai for sana, ma no lava leva mai Johnny tau ti, manuia po ngā rubenga nei aso, John Leota, ya me sport falto ya Maria le sina tava e Ruth McCall, ya alofa teleatu, Emma Pereira, ya alofa teleatu, Selina Siosi, ya mai lato uma lava na maputa mai sione va ai nuku molia, ia lofa tele atu, ia manise le o maua atu, wha mnia le li, taurunga stau tua, sa mone tunu pele, leia spai vai asa ma se mau, whai wa seuta tonu tai, poto tau tai, sera natu yama, wha ma ngano le o ona, le o tapena mai ia, ia ngā ponga mua po raptalenga ia se manu Francisi, Ioane tau te maputa se pai pois taimi o le o oli, a ia manuia lama, lama singa o le nei aso, ufi tia i tātou, ia au la vea i ma au pa mano lore ni, manuia i lama tātou fōronga, a o a ngai atu, i le pai unga nei tau sanga, pa aptailo tau manatu mai, pa aptailo tau wanga le mai, taitu te loto le au ona, soifua, ma ia, manuia. Someday will we meet again?